te whaatala whaatu i le suafa maru malo le tātou li o Yesu Kiriso. I le maleifo mai o le atunu i whanunga le lei le nei fo i tai au fau tātou li mai le alofa ma le anga lei o le atua. Ia vi ia i pia le alofa o le atua, o mwhai ona to e taita i mai lo tō so i fua lau le lei. Ia mai si fo o sa mātou wola wa fo le tātou maftanga le mai li si ufonga le lau mua i Wellingtone. Tā alofa lava. Ai alo maia o le tātou sauringa alotu le nei tai au. Taita i lea le sunga i le whawhengainga kua te mane urutui o le kalesia whapoptonga kerisiano Samoa i ke te mane i porirua. Usi maia le whawhonga. Atalo fatu le manisho mai a marolonga. Ia mani malu o le atunu le netai a fou. A stai de lofa o le atua. Ia o peitai manuia mai lo tu suifua mo tātu ora. Ia tātu whapui pervi inga i le atua. Ia tātu tāpua i le atua. Tātu talo. Le atua pai ae. O le atua o le alofa, mo le alofa musi vale malava. Mātou talo, fio mea lua ngā whahia e mātou taina i mātou. Mātou tāpua inga i neta e fau. Mai ei upea i la ufio le viinga. Wā whai mai rua tunu le neta e fau, le fia ma le oli. O mātou mauti no pēr o whātasi maru awa i mai. Reo mātou whāpekere le tua. Renei e sa fōu o sawaria hoi. E maise o te au mga ruenga. Re mātou te whātai lo pui mala gai. Nei fui o mātou mau ai le neitai a fōu le manuia mo le fide mo. Whātai ala o fisota inga. O e sa ngia o mawhai e pēa o na whātino ai, ngā ruenga whātala lei. A stai le li e le mana o loa ngā ngwhaia, o tau tō rua i ngā pēa i mātou, a tau rua i wha moe ngā lei malawa. A mai se le pōlau ngā Samoa, te o mai le netai a fōu. A stai o whio paia i rua hao, o whasino, a tonu, ai mātou i ala uma. Au no mātou sāwa wari ai, au mātou iei pēa i la mātou pōlauna. E tere le ie whaotanga wa e sāmia. Ala ni mariu mo le toi soi fua mani maro i e sukeriso. E o te mo le tonga mau. Paola ina leo i mātou mo le lanolangi i atoa. Te a whai e moni o na mātou taria i le salamō mo le whaate tua a mauni. Ia tu mau lawa fio re viinga nei māsu mai o e whāpapau. Amen. Lea tātou pese kona viinga e tō se lau o lima. Le tamae ua o mamai o le ato po le nei o ma mea ano palea ia e toki ia dele na o e na me iai le ia so ua amai na o e le iai le ia so ua amai ia au no ama mea pepe ua na mo na lo mai mai a o no pa ama ue e te na mo mai na ue
Na ukuma le tio pa ia le tua. O se fidia o de aso. O le nito e rua. O non ta pe vali. O fai po sfur mo le uno. Ma te vai fai po rua sfur mo pa. Le nito e rua non ta pe vali. O le fai po sfur mo le uno. Angata mai fai po rua sfur mo pa. A fongo mai ia tio pa ia le tua. Pastai le tua o le ua tuina le lava filinga I loto tito o na outou wa ia talia le ai oi o siri na mai ringa o fu lava ia te ia luna watu ia te outou matu o wina tu fata si mai lo tato uso o vi ia le tala lei e kale sia uma ele na olea o fitfidia foi o ia e kale sia matu te o malanga mai ia e avele nei mea ropa au na iai mātou. E lo ai le viinga o le ari lava. A toa molo mātou loto fia. Lo whae tete I mātou le nei mea, nei tau reanga ina I mātou. E se tasi le nei pau rai o mea mātou te auna iai. O lo tāu niuni mea mātou o fie, le na o luma o le ali, e a toa ma luma o tangata. Mātou au whātasi mai la ua, o mātou uso, o mātou loa so o lona whiringa I me tele. Haore nei, wa tidi ai o na whiringa o na olona whātua tele ia te utou. A psiri mai se tasi ia tito, ua mā whātasi mau. Ua mā whai ngā ruenga whātasi fo ia te utou. A psiri fo o mātou uso, o sa vali la tau, ai kālesia, e vi ai ke viso. Me nei, nau tō kāriati a te la tau luma foi o e kālesia. Sai lunga o lo tau walofa. Malo mātou mita, ona o tau. Amaluia mai atua I peitawina o na hiong paia, mau ia te ia le viinga, nei māsou malaba e o e whau. Amen. Ole mana tu le yaso e tu sai male tu sfaite waso le fakasa ha te mai me alofa mai sota inga o e kalesia me alofa mai sota inga o e kalesia tasi leo fana unonga tupito la apostolo paulo ilan tusi de kalesia kolnito e peonsa Peter tatu Peter wina. Tau nio mea lofa e whātino e ala I sota inga e kāresia. A sia I titi. E kāresia uma sa loto to I eira apostolo I lona atina ina. I le uwai. E uwai senturi o le. A mataina ma le atina ina o e kāresia. A sia I titi. E mesfoi. E kāresia uma lo mana. Mia so swami.
e la o lo talo ai paupo e de kāresia i korinito, o lātu wālo lofa i o atu ro lātu rangolango mo la lātu psoaswani. E maise de ao ina o fua i tupe, o nisio e kāresia. E maise e kāresia i Yerusalema, o lo mona o mia le psoaswani. O whaamrani atu fo i paupo e de kāresia i korinito, ang tātou pai te wina, le whiriwhiria o tito se au auna le tala lei. O manisio i lātou, whiriwhiria e lātou te tau a veina ngā ruenga, hao o mea alofa. Hao mao popoina mea alofa. O isi e kāresia i asi i titi o lo mana o mia e soswan. E misi e kāresia i Yerusalema. O tito o stangata o mu ese, ai wawea ma kerisiano ka maumi. E ala i ngā ruenga le apostolo Paulo. Te hoi lai whamautua i Paulo le kāresia i korinito. Te iso lātou pōrenga i le aoina ma le whamapopoina, ma le whaoina atu o mea alofa e sāria. Wa tito o le ua whitwhitia o se au na whamaoni na te waaia le lei mea alofa ma tuina atu. O le tuina atu o mea alofa i le sota inga o e kālesia i asi e titi pe o Yerusalem, pe o le kālesia i Yerusalema. O le talaina le o whaitoa. O le ola ngā lue whātasi. O le soa soa ni ai whātasi. Le osi whātasi i whauso e kālesia. Wa se ai pā. Sa tau mi ai de solo tala lei. Lanu o ngana maanganu. Sa tau mi ai ki sota inga e kāresia. O se ala, siri lea ngā ribue, tali tonu ai ai, so whātasi o e kāresia a sietis. Lea ua matala, te fo i whinau ai da apostol. E leo to i ai se leni po se utaita. Ai ua tūsai lātu uma, o le whanau a le atua. Ngā lue staitu ngā i tangata, ka pia fo ngā lue te aro lo whai uma, o le matuia lea o le tala leia i Jesu Keriso. Te tonu fo se au tāua lea mo tangata uma, mai kāresia uma, ai meisi fo i toi whamanatu mai le apostolo, e anganga te whaasohai, e anganga te aro lo whai, tangata e kāresia, e whaasohai ta mā ainga, soha i anga waa mataleni mai de atua. Mole manuia o lana e kāresia. E tonu foi o soifua, te whaasoa i dea i mea lofa o le anganga, ma le tatalo, o mea lofa lava ia. Te sota i ai de whanau o le atua. E foi o sota i mai de atua i de laulangi. E ala i lona alpele e tua tasi. E na maliu matua soifua manu malo. E otu i male tōngan. E ia le whanu se tasi e whātuatua i a te ia. E ia maua le ola e whāwau. Wa fio i wholo nā ngang pa ia o Soswani City, o le mea alofa city rea. E sota i ai e kāresia mtangata uma, ma le lalulangi mtangata uma. Wa ai maise le toi fua talo i ro tātou tua. Tātou i whomo talo. Te tua siksiri se, o le atua i langi ma le lalulangi, o mātou rangona ina le whatau waa. Wa i mātou tangata ang sala. O e sira fia o mātou se umala lava. Le eise me diro i lau sira whanga pa ia. O mātou whātou e se atu i le ngang whaamau nalu. Se i alofa ma whaamangalo lo watunu. I o mātou se uma. Whaamangalo teiko tasi a te mātou. Ia ngā lue pere mana o loa nganga i o mātou loto. Mātou puri tua ai de leanga e mātou atu rau pio de Samoa ma whamaoni. Ta lia le whaamangalo wei sāwia. E ala i tōka pahia o Jesu Keriso. E tua alo whae. Tua o le alofa ma le alofa muti vale o malava. Pa esi da fia mana onga o mātou loto ma whaamoe. Me o mātou talo, ia alofa mai, mafisoaswa mai, lau atunu nei. E iai lo fide mu de larolangi de vesi tau am te vai inga.
o whangia whianga iai whaama i o nei mai tau. Ia pui pēr mala vea i le soifua o lo watu. Ia i pēr lo mana la vea i lato uma o e ua pia. Ia maane se ina le mana whaola o la wapio. Si ngā mi mastianga. Mātou te manatua, ke mātou tunu o Samoa, i nei fui vai tau. Ia pui mala vea i. Manui e yon tai tangata nu uma. Mātou talo, mātou te manatua foi. Tātou uma lo whada o tolia, ngasi le tino. Mā whau mo le nganga i tonu a inga. Tonu o whare mai. Ia lango maluina te ngā uma i lo wanga dei. Manui a le rie tai tangata nu uma le nei foi e tunu. Te mātua tunu nei. Afi au mga aduenga le afi anga iai di nei asu. Tau tō lua pēre mana o lau whio no mātou tua. Mātou talo le rie, lātou pui ei mana onga whātua, ia pui mga hada i lau whio. Mātou talo le rie, whamanuia nei asu. E meisio, whia ngai o whanai whanau maua onga. Tā ve ina fōi. Lau whio fuanga uma, muenga uma le asabalia. Mātou tai whamanuia lau whai ngā venga tofi, e meisere tala lei, ia sura tu pēr lo malamalama, neo iei le pōng sā. Whape foi lo mātou tua i nei ei, ala whemalanga inga o le awia i nei asu. E al sami mani lau i rele. Kamanuia la ufi, kamanuia le pe ngaruenga, o fisa pasa lau, la to ngaruenga o lo whenga iai, e maisi o le taulongolongo ina, maisi fo e le au tala le i le aso ma le aso. Mātou talo le iei a au pēr ma la ufi o le nei aso e manuia ai fuanga uma. Ia tu mau pēr la ufi o ia whaia loma lupina ngalo e au o mātou loto. Ia i runga lo watunu, pa le lalolangi a toa le manuia ma le whide mu oe le atua o mātou tamā. Le alofa siri eseo i Jesu ke viso lo mātou ri i whaola. Pa le mātanga whai pēr ma lo lava ngang pa ia, nei māso malaba e o i whāvau lavo. Amen. O le tātou sauni ngā lotu na tāpeneina le sunga i le whawhengainga Reverend Kuatemane Urutui o le Kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa i ke te mane i porirua e mune toira ngā whawhtaitele sunga le whawhengainga e tu sai o le tātou sauni ngā lotu mai se le upufola mai se le tara whaamanuia mo le tātou atinu i awanga i atuai fi au mga aluenga o le nei aso whawhtaitele lava whaamanuia atu foi ma whawhtai atu le tātou whaipese ia mo vi ingo le tua le tātou sauni ngā lotu whaamanuia le tua le nei aso sunga le whawhengainga le whatua mana nofalo ia whapea fo le tāpua inga le Kalesia whawhtai tele lava wa luas fultasi minute o te ainei le fitu o le siwhonga la mua Wellingtone le vi ingo le tua mai le Kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa ke te mani i porirua o na whanga solo i leo le tātou polo kalame.
Mal timing eh. Wala. Magawa magat. Malamato pa moy. Beo na mato. Kawasa maya ini me mau. Ya usi pa ko ala pa mtala tula ba bese. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falun, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so fong a little more. Atang le tayao.
Yoe, whaafitai le alofa ma le anga leo le atua ua whaopopo fo i le soifua lau le tātou atunu le nei aso fo tātou ria. Ia misi fo i o se ola lau whainga luenga ia wala fo le tātou maftanga ia la mai le tautua le ale si ufonga le lamua le tasi ono tesi ma le tasi whamo i Wellington i tātou ofisa utu le limas fu ma le tasi ma le Kevin i Porirua. Ia, tā lofa lava le fo manga lua mleu sa tu fue, tā lofa tu fue, mano leusu. Ia. Si, tai foi le tua o mawalo taola. Lioi. Te tonu foi o lo mawalo soi fua lau lei si o tātou tunu. Ia, oha mai oe ni tai au manaia. Ioi, ia, wana ngona la foi le malu luo le ni tai au. Ia, e foi le ale atua. Le ale atua, le yo malo si foi ia ta ua. Wana fa pe le lofa mai le atua. Ia le fai on tau mai te utua tātou tunu le nei aso. Sao le ia, o talana. E o te whaalongo fwele lea na pō le mālo se so vili ma le timu o tēlo oi. Na mato i o alofa ia i la tau i usu le tae au le whawe au. I o ta ua le amata nei le afore ono. Ia o to tele o le tunu ule na o amata le lima o le wha o tonu. Ia na osi whangana na pō le lolo wau le tau. Ia tātia o manuia i la tau. Ia, mālo lava ia ta ua le ai. Le me uma. Ia, ia, e fwele mnatu o loo. Pena fo tātou atunu ia e si tātou whaatarofa ma le tātou atunu o le leita e au ia whaatarofa atu le pa ia maulunga ma le lasi le tātou atunu ia i le tātou maafutanga fo le leita e au fau ia le atua tālofa i le suai o lau whainga luenga le atua lau whainga luenga pa ia le atua e maisi o whailaunga le tala leiso o se whaatawhai taulanga le ngata i lea whaatarofa atu ma le nganga whaaloalo ia i nei mātua matua tausi i le ngata i tono ainga o tono mota ngase ia e whapea fo ia mau tau o lo tau sia whaapito ai nisi o tātou mātua le ni tae au. Ioe, o le ni tae au ia o maruru fo ni tau, ia le manatu o lo tau wha i tusa tātou le alofa o le tua. Ia o lo mau e tātou le soifua manuia, ia ma le malolosi le ni tae au. Whata alofa fo ia te oe nasa whai ngā luenga le pō na pō. Ioe malo lava le wha malolosi whi au mga luenga, i le whai ngofia fo i nei atunu. Ia e malo lava le onusai. Ia i whiau mga luenga. O lunga fo e tātou penga te whailangi, e lo mafuta mai ai, mai mo mai ai, le toa tele le tātou atunu iso se vaenga le lalolangi, ia e whaatalo whātu le nei tae au. O e fo le manatu ia o le sapati nei nisi o atunu. Ia peo i Amerika, ma Hawaii, ma Amerika Samoa, ia au tātou nei New Zealand, ia manisi atunu, ia le ua asong fua, ia o le asa fulma le tolu nei o le masino yuni New Zealand. Nei, ia e tātou amata fo i le tātou whawhelo e ni tae au. Ia, mua tātou fia. Amata fia fo tātou tae au. Ia whai uina fo i mara fia i le fia na. Nei, ia, ole tātou whatalofa na, tātou tō fo e. Tau le nei, ia, tono la son fua nei. Ioe. Ia, tau fo tātou tautua i tau le lua i le auli, so inga le titi na le ui ai. Ia le ua malolo le titi me le tautua mai Samoa, ia le whao o tātou tau atu le lua. Ia. Ia, nei whawhianga so whiwhilo, ia manai whaminatu ni tae au. Manu e fo ilo ato whanau ia onga. Ia, na minuti on whawhonga mele tātou talo le tau. Ia, ma le swinga fo i o le tau le nei aso, ma le agai atu i le nifo i vai aso. Ia, le on whawhonga me tātou bese, tala ato i tātou whasalaunga. Ia, ne mtua tausi, whawhtai tele le mafuta mai si ufonga le o lamua.
Ia malo so i fo me va fonga le tatu tala o le tau o le sofa me office le vai tau i nei timu le na mafa le po le po. Ia le aso le ia matalona i nei wila mafai tili le tele. Fa mamonga i nei ai i tonu le por sfuru i tu la e lua sfuru ma le tasi afe mo le tupu. Ia le tele wila i na emmo. Le matua i tele o wila mafai tili na i le fai ungola vai aso. Ia o le aso atai au le valo i le office o le aso nei. E o atu le se lau tolu se furu kilomita le tula le malo si savili. Tu so le malo si le savili wa ave ma savili a faiza mo. Ia le ala se lau tolu se furu kilomita le malo si savili le aso nei. Ia fu le o e te ua ni vai ngolo fale tauna tau le tua fale tua mauta tua lawa. Ia po lu mo fo. O le aso la taiao ia amatona ina i ava ia le matau le la. Ele telestay mi vai iti munga o le solulu le ovalo i le official vai tau o le amatua langi le ia le tau tau le fa mo moenga tato Wellington le fu i le solulu ia o le aso tofi ia ina iti mo le tele vai le matale la o le aso foroile to i fo i mai winga langi le i o le tau no winga o le tulanga na le ova i Wellington mo le no tua oi o le amata na tau i le swinga o le tau ngai mai ia winga langi le o le tau. O kapiti le so ina i timu e mo William Papa fai tili mana watu ta pe foi fanga nui e ina i timu le aso le nei to ulu ia na i timunga inu una tala naki e mo William Papa fai tili le aso le nei e fa solo mai Marlborough ia e fefilo ia le aso le nei i timu nisi o teimi a matana va ia le matole la e mo William Papa fai tili no le o taubo Hawke's Bay e nai timu e le tele e va ia le matole la inisi o taimi fa pena fo i wai rapa. Se lau tolu sifuru kilomita le malolosi o savili i wai rapa i le aso na nei. E o na va ile le maulano le fuole malulu e tolu o lo iai fa mawina i Marlborough tolu fo i wai rapa. E a mawhanwhana ua atu le maulunga le sifuru mare ono fa mawina i Hawke's Bay. Au kilani le soe langi le lei le tau e nai wila mwhai tili fa pena fo i Hamilton tusa le mau kilani. Ma vai le motu i saute i le aso ne ia i nai timu le tele o vai ngole motu i saute fa pena fo i kalai estete i nai timu vai fo le mata le lai nisi o taimi ma unano le fuole malulue o fa mawine kalai estete o fo i Queenstown ona no wingole matu i malulua le tau o le ea mawhanwhana o le maulunga sifuru tasi fa mawine i le soni sifuru tolu o lo fa mawine i Big Ten ia i kalai estete sifuru lua o le angoto i fo le lai le so Wellington le lima le fiafi e o soa le la tai au le sifuru valu to e sifuru valu minute le valu le tai au o le fuo le malulu fa mawina lo i le valu sifuru tasi valu se fulu i o solo sifuru tasi e a o le ea mawhanwhana lo i le sifuru whanga i lunga le sifuru ono Wellington e manu tua oi ia ta ilo pea se whaiva le malulu o le tau ia ai o le tala o le tai Wellington e pe le tai le te o le iwa i le tai o nei sua le tai le afo le tonu i la auli. To e pe le tai le to e sifuru minute le sifuru le pona nei. Poli rua ia te o le valu le tai o nei sua i le tai pe le tai le te o le lua i la auli. To e sua le tai le tai le iwa le pona nei. Tala leo le tau. Ma le tala o le tai mo le sinefia i le atunu. Ia ai maua atu le tala o le tupe pe au lia le aso a tai au whaftai lava.
O whaamanianga wa soifua mas whanau, whaamania tutupele tātou imeli, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mo ilato umana soifua maili nei aso, le aso sefunu mani tolu yuni, whaamania atu li tātou programe, i o tau wa soifua, whaamania le atua, ma ia sanga whaopopo nisi tau sanga stele mo utou, mea fo ili malosi, ia wale whianga i whiau mga luenga, me se fo ia onga, ia nei whanau. Ai ole tusi whaitau, ia pea whapea na e au tafalau tusi pa ia, ma nei an fo ile fa ingola vai aso le tau tusi pa ia waren timu. Ole salamo e tolu sefulu manatasi fai upu e sefulu manilima. O loo yo wa ao o uaso. Ia e lavea imai ia te au ai lima o e ita mai. Ma e ua tuli loa mai ia te au. Salamo e tolu sefulu manatasi fai upu e sefulu manilima. O loo yo wa ao o uaso. Ia e lavea imai ia te au ai lima o e ita mai. Ma e ua tuli loa mai ia te au. Manu ia tere lava o tau a soifua, pese nei, mai mo o tau. Far
Fatala fatu le tunu fa malo tu so ifu le sfo. Usmail fa fongo le vai fo tala fa sol pito lo langi mena tupu le yaso sfurtolo unit usanga u ma vai. O le solta usanga tasi fitu fa. O le nuu leo Rhode Island. Ia o le urua i kolone lea Peletania. O la tau fa asaina o na faia ni fatawina ma faongaina ia tangata e fai mapolonga. Fa asa slaves polonga. Fa asa na toe a wina tu tonu. Ma le tu aso ia ili vai tau le pong sa. E pei o le taimi nei sa faongafo ia so ia e fela uai o loa ma ilisia tunu. Fa tau atu o loa. Sa fa pena fu ila fingo polonga. E mai polonga tangata mai ilisi nu e fa tau atu ilisi nu e fai polonga. Fa sala le nu le aso nei tau sangata se fitu fa. E tu tonu ia o Amerika ta mai nu la titile nei o le koloni mua lea Peletania u fa sa tau sangata si fitu fa. O le sol tau sanga e tasi ono su fitu, tasi iwa ono fitu. Na filfilia ai e le Palestine Amerika le taimina o Lyndon Johnson. Ia le tangata suafa ia Thurgood Marshall. O ia le urua i tangata uriuli, wa i tutonu al faa msidonga mawalunga Amerika. O le sol tau sanga e tasi iwa valutasi. Na alua isi fai ngā malanga ale tupta mai tai o Peletania, Queen Elizabeth le lua. Whao ngā i taa vale sol whanua fo inea. Ia ai whanai e le li ile o Marcus Sargent. E ono ia mo meo blank shots. Ia ai le ia whaina ale tupta mai tai into e wha ula wala na fai ngā malanga. O le sol tu sanga e tasi iwa valus furulua. Na se e maili tangata le o whaad. E ave matupu o Saudi Arabia ina umaliulo na uso e tuafa ya Khalid. O le solta usanga e lua afe. O le Palestine o Korea i saute le temil na o Kim Dae-jung. Na fono le aso nei ma Kim Jong-il. Le taitai o Korea i matu o le taimo mualea. O whaatala noa ai ia i tu e lua. Na whaia le fono i le lau mua o Korea i matu o Pyongyang. Na whaia le aso nei tau sanga e lua afe. O tātou tala na, e toi maua le whapoponga le tai masani, whaftai lava. Whaftai lava whionga le wiko mana, ma Amerika Samoa mo le amana ia o kore la tai. O tala o Amerika Samoa,
ia ua no fafale ia sa tu ia ma tu te le tu tau pese iai o si fafong Malo, le vale ya el sao le kawanga. Malo kapenga. O tala o Amerika Samoa, ia ua no fafale ia sa tu ia ma tu te le tu tau pese iai o si fafong Malo, le vale ya el sao le kawanga. Malo kapenga. Ele ngā mana na inga. Si le fia uma e Samoa. Le fia ngai lau koko vanga le makua. Sa whawhai lele ia ao le kama ainga. Fia ngai kuia anga. O le suli. O le ainga.
Fia lava toe whaatala whatu le pa i olo tātou tunu le amtang o nei vai aso fau. Ia ai o se whao pōponga o tātou tala fau mai Samoa o si maia le whaafonga. O le whatu atoi mō mai se tana lata mai o le wha mau mongo le wha mai o COVID-19 fruiva. Mō le ivas furuono i tū la mai le aso tolu Juni e o mai i le aso fitu. Ai to alua se lau ono se fulmali tolu le malo le antano. Na a fie sia mo le wha mai ma mawhai ona o ane no whanga SS e mtanga ruenga. Ma wha mawina i le fwoi numero tangata a fia. O lea fwoi numero e to alua se lau lima se fulmali lima i la antou mai le mamalu tele o le antano. Ma le to avalu wa a fia mai tangata na malanga mai fafo. Mai talu mai le aso se fulmali fitu o mate. Mo o atu tangata wa a fia sa mo mawhai ona wha mawina. Ele se fulmali wha fe se lau valu se fulmali fitu. E to valu o lo wha lia le reporti o lo tau fia le mauta ngase mutu o tua. Ai le aise tasi ele potuti ngā ina. E to tasi se tina e valu se fulvalu tau sanga le matua le soifua. Wa wha lia o maliu i te tono le iwa se fulwono i tū la. E ui ele o iai nyo na ngase tū mau. Ai le reporti o wha maui nai. Ele iai nyo na tui pui pui o le COVID-19 fruiva na wha tino ina. Ta ua le sui o le mtanga ruenga le soifua malo loina. E ui na ua palasi i lalo le fwoi numere le vaai. Ai le o le mutaanga lo le mawalunga wo o iei tangata a fio le atunu. O na ua le tutusa le temi le neima le temi mō mua. Sa le le iele ripotiane o tangata o lo whaia la tōla vasiaki mai tua. Mō wha mau maunga a le mtanga ruenga. O lo mai tawina pei reporti taitasi. O tangata mātutua le atunu ulea o lo mafuri ele fwoi numero tangata maali liu. Le ua o atu ele to alua se fulmari valu. Wa whaadia mai se pepo whaamtalanga i penga te wha ilangi. Le saunoanga le whionga le tamaita i minister o le vai whafo le malo Australia Penny Wong. Na i saunoa ai se whontanga ma le whailau tuse o atu moto le Pasifika i fiti. Wa tatala atu ele ava noa tolu wafe ava noa le tausanga. E mawhai o na tālu sanga mō pepa no whamau. E tawa lātu li tangata o lo lātu wa inga leo lo unga lue ai to tonu a Australia. Na ia whaadia foi. O lo le lei o na vaai ele malo Australia i lātu o lo malangatu le Pasifika e ngā lulue ai. Ma o leo wa tāpena pena ni tūlanga umamaya inga. Mō visa no whamau mō lātu a inga i fia tālu sanga. Ia wanoa ia ta i toru wafe i le tau sanga. Sau no foi Penny Wong. E le na ofisoswani tau tupe o lo whaipa anga i le malo Australia mātu moto le Pasifika e au fiai ma Samoa. Ai e tele atu isi a wanoa leo wa sila i le malo. Mo ia lava wha wonga ina i sili atu. Ma manui ai tangata o le Pasifika. Ua tali mai lea whionga le sui palemia lea whionga tuala Josefo Bonifacio. E nante le isila fiaina e le i tato ngia sui to olua tama ita i o le vaenga wha upwhai le HRPP. Whaanga se li isa po whea ngia ai ma li mali manua lofa tu au. Ai waia wha ai loa manino. E anga waa ia sui whai pule tama ita i o la tatongi. Mai ua mai a ona sao nia le pepa. Ai o loo tā lia se fontanga le kāpeneta. E pasi mai ilo mai ai o la tatongi. O le whaaseale na la ngai le taitai o le tua ngai tu le epa lupe sori aise lele malie le ngoi. E se whaatalo noanga ma le autu stana le vaiaso te nei. Ma ia whaadia e wa mai on tu inatu lana tu se fsilingi ai. Le o mai le teimi nei e le imoa ni te tongi o Iesu i whaipule to olua o le lato vaenga whaupu whai. E le o maua mai le teimi le nei po a fiai. Ma le fionga to mata nora leota. I le au le imoa o ni te tongi le teimi nei. Sau noa tuala e uina le i o atu le neimata opu le kāpeneta, ai o le a sila i ai. E le o maea i a whontanga le kāpeneta o lo whaanga solo, ai meise o le komiti o le tuto o tasi o le neitau sanga atoa, ai pau le mea ua mauti noa, o whaafia fianga e tele o le tuto o tasi, o le atu inatu le masino se tema, e masani o na whaia ai le te wila. Peitai o vaenga o lo sila ia e le umautu. O leo no le whaonga ina leo le ngote wila. A o le a whaatino o isi vaenga i o le atoanga o le ono sifurtau sanga o le malotu to tasi o Samoa. O le masino au kusa o le ua fuafua e te tala o maia avanoa
O le ato e vai e fo i tangata tu risi mai a tunu i fafo, e malanga mai mo mai lo tātou a tunu, ma fiso swani e fo i tupe maua mo lo tātou te maua inga. Mai o le masino se tema wa fuafua o se masina e toe whangwa il whaato sina ina mai, o tangata tā whawhau mai mo mai a tunu i fafo, e whaafia fianga o le a whaatino ai, le au fiai matu o ngā whautasi, o wa leva o na le toe wa aia. O le aso lea ua mawai le awa noa le tiu fonga le mua i New Zealand, e whaatala noa i le a fionga le tamaitai pa le mie nisi o vaenga, e le ati nae o lo tātua tunu, ai mei se vaenga mo le anga i lumo Samoa, mai le wha mai wa a fia i le tamau a inga. O le toi taliwa nea i o le whainga malanga le taitai o le atunu mai fiti a nga i Wellingtone, o le fuafuanga mo le tatala aloa i ina o le whale fau, o le komisino Samoa i New Zealand le aso lulu nei, ma toi tu waa tuai mo Afrika i Fontanga, ma iei le fuafuanga i toi taliu mai le atunu, i le aso lua se funma le valu o le masina nei. E le fau le tamalima se funma le tasi te usanga le soli tu la fondo le umia leo aisa ma le fata wantu. Fata sei ma fana au fa saina, le foi na toi tau fia mai e leo le fai ungo le vaiaso, ma ua mai tau le matanga ruenga leo. E le iai se au ngao le lima tau sanga sa whaafal pui mo mua e foi, e mōri anga lava nei e tasi. O le tamalima se funma le tasi te usanga mai a fio anga o faleata ma loto paa. Na mangaro mai a February tau sanga nte nei, e na wama e tuli lo na whaasalanga lima tau sanga. O le aso lua se fule Juni wa fuafue vala a wele mata aupune nei lumo le whaamasinonga, e tula i e taliatu i ono mōlianga, e na wai e toi umia foi le lima tesi se fulma le wha kalama o le aisa, o marijuana ma nisi o paipai wha o ngai unai le aisa, ma se tino i tupe e iwa a fe lua se fulma le wha ta la lima se fusene, tolu se lau fitu se fulma le wha tupe Amerika, iwa se fulta la tupe New Zealand, ma le lua se fulta la tupe au se tahlia, ma le ano noa i o masini wha ono po nei wha teknolosi, e au fiai ma telefoni, ma se ta avale lo o ia wha o ngā ina e tusalo na tau ma le ono se fulwa feta la, o maita wina le mtanga ruenga o leo. Le tele o ia mea o lo moe o fo i se leni, ai o le tamā nei ele e whainga ruenga. O lo whaaftaia na tanga ruenga o leo le mamalu tele o le atunu. I lantou o lo fisoso ni atu le sa i lingo i lantou soli tu la fono le nei, mo le saunga le mu o le atunu. E tō tōtse fulma le whale au malanga o le au ta a aloa Samoa, wa sauni atu mo ta alonga la ite le Pasifika, e whaia le saipan Northern Mariana Islands, i le anso se fulma le fito le maasina neo Juni e o antu le anso lua se fulma le lima. Le au ta alo Samoa to lua se fulma le tolu, wa vai nei ta alonga o lo masi i atuai mai ta alonga a Feleti, o ta alonga volipolo i lunga leoneone, o le golf, tenisi, ma le sisi i ua mema mafa. O ta alonga a Feleti, wa filifilia iei le sunga Don Tuimaseve, o Kevin Masoe, o Johnny Key, Kolone Pira Alefosio, William Hunt, Livingstone Enriquez Havainaya, Jairi Otto Westerland, ma pesa mino i Jacopo. O le talonga volipolo i lunga mta whanga le vaenga o lee, o Eneliko Tui, Mautuva Palota. O le talonga ta polo ua filifili iei li o vui i le vaenga o lee, ma Faith Lui o le vaenga o Tamaitai. O le tenisi ua filifili iei li onso na lole le vaenga o lee, Kristen Pavitt o le vaenga o lee, ma Eleanor Schuster o le vaenga o Tamaitai, ma Mahina Warren o le vaenga o Tamaitai. Ma le vaenga le au si o mea mamafa, o filifilia i le vaenga o Tamaitai o niara si paia, le sila fie pule, ma i mua sina pele nato. O le isi to tolo le vaenga o lii tau vai le to vio a Chong, Faustina New Zealand o pelonge, ma avatu o pelonge. O le au teitai malanga le to fasu la tangi whano so na lole Sam Chong, Henrietta Avinga, ma Constantino tuio na toa. O tātou talafauia mai Samoa man wia le nei aso, whasoi foia. Malova tai, ina whafonga le tunu i tala mai Samoa, te whafonga i le tulai wele tau nei, ma lo lava le malosi ngā ruenga amato le tai au,
Ia, fa malulu atu ile tunu wa le mau atu fa poponga o tatu tala nei le tai au, tatu tala ia o le Telefon? loto i fale ai New Zealand. Ia, i tatonu se i fufu atu po le tula iwa, ia ona maua leo le fa poponga. Ia, fa malo al mafuta mai, ia lava e mafuta mai ai so se vai ngalolan. Ia, malo New Zealand nei le matu ti ei tono le tau malulu. Ia talua yo no le matu ofisa e mafana fana tele. Ia le ala e pe ia le tau mafana fana i nei le mele matai, al matu a malulu al tau i fafo. Te ufa apea mai e le au mai moa ma le au. So le wale awari ila malulu e nuia vatu a ngare wali. Ngare wali ila ofu mai la ofu la hei. Ma be an tau tufu e le mafana fana tu le tatu ofisa. Peo le wali vo e tu lovo ia i Samoa ia zoi. O le tau fa ofio tu a pasi vo ia tai au e o le ufa ngā luenga matome tiao. Ia le fa ofio tu foi marisia wali o i nu aval marketi. Hau tama, a vela te unga tama na. O le ia lan tas. Ia o le oftino pe oftino pai pai. Ia e fai mele ula fala. E to sulu e marsolo afu ia uta fai. Pe umma te unga ta ua tai au ne. No le tama na fai le vela te unga aval market. Fai mele na tau mu. Ia falta talipo feo yese mali ua. No, le ia i. Fa umai naso. Ia o le fiafi. Ia anu lo male, pudele male pepa apa eleni fale tu sala manava. Na, ia fa pe apa eleni ave fale, ava pusa apa atua. Ia na tu ave fale o lore o no. Fa ba wa ia ave tu pe a. Ia na, wa fenga na tamba na ia so. Malo. Ioi. No la mano spawn malulu, ia manu ia tele tai au. Te tonu nei fa fianga ini o tatou fa se silanga mo se fia tatou zinu. Ia usi me fa fonga tatou. Pese si no mua sfulu minute o te nel valu.
o le fasi. Ia, malo whaftai. Nisi o tātou whasisilanga mo le tai o nei. I le awa tele ma le whanau le wala ua tu pa ia ma le mamano le maftanga whai fiau so whatasi Wellington. Hart Valley, whapea fo i ma Porirua. O le a whatau nuina le whanutanga le board, i le aso lua le aso sifuru whao uni. I le e kale si e whakasa. Tolu fitu Mitchell Street i Puni. Loa hati le tula sifuru du tai au mai te tala fo i le avanoi so swafiangainga. E fia ua i mai le whanutanga ma le whanau lava whaftai se nia lau a whanau. E ili si whasin silanga le nei. O lea ua sina le ngalu, ua sau fia lele fo i le manu na i utu fiu. Longo fo i tina matangi le lei, ua o lea ua whaita waso le tātou wha moe moe ma le fionga le tamaita i pāle mia o le malo Samoa le tātou lo mua. E whaasile sila tu i whapea, o le tai au le whaino inga, ma le whesile wha inga, a le urua i tamaita i pāle mia o Samoa. Le fionga fia mena au mi mta afa, ma le mamalu o Samoa le lau mua i Wellington. Ia whaia le aso sifuru wha uni o tai au lea, i le whae le fiafi, Ioane Vito Center, Sifurima Ferguson Street, Newtown i Wellington. Ia la e tala whea ngai le whesila wha inga. Ia le nei porkalame, ia tu whatesia le whaaptonga le fatu, na o lango le Family Center, Samoan Advisory Council, whangasa, tanga luenga kātoriko Samoa Wellington, ia o le whaautanga, ma le maftanga whaifi au i Wellington. Whaafitai e fo lango mtanga luenga moto le Pasifika, whaafitai sa inia le tete i fono, ia mo le komiti whaafoe, ia o le taitai le komiti whaafoe, le sunga ia tau vau na le soni, sui taitai, siu ngā o whao, paula, masoe, ia mo lisi o whaamtalanga, wala alu telefoni lea, o lua tasi, lua valu lua, tasi lua ono, o lua tasi, lua valu lua, tasi lua ono, ia po le emaili, parsons.l@fc.org.nz, whaftai lava. Ia, nalo, o le malanga mai e le tamaita i Palmia, ia pe o le ua whamawina i tātou whamamonga fo i lava i aso sa tanoa. Ia e malanga mai e tala tātou le mauta o Samoa i nei i Wellington i le asonulu. Ia o te iloa e le o la ula tau o mauatu si wala ulia ona e fua fo i lava noa no whanga whaiai. Ia le ufo il whamamoe o le a whataltal noa le tātou ritio nei i le tamaita i Palmia. Ia ona whafonga le i staimelo ni vai aso. Ia o fuanga na le tātou la leo. Ia whamaloa, ia pe o le ela e maua atu le whasisilanga lea, ia na e ile whilo inga ma utou e tātou ia tangata mo Wellington e whilo i tumaita i Palmia. Ia, na, so nei, io e. Ia e, whanawa onga, ia, so le, se o te ofo au ia pia i stamiti le lea onga lea, so. Ia matu vesa o tā onga e su ia me tate alo ia i. Ia, na. Tate alo ia i au eno tānu lea onga. Ia, na. E o tama i whatimtimu voi lele, ai te wanu le oi vuti ngan mana va. Ia ti ngan mana va te ile do atu se sile ti ngan mana. Na. Ia wa e sa la fuilele sa la fa ano sa la fuilele tatu ia i vanga tau te alo ia ia so la wa a timu ia e fitau ia le o timu sa le ni fa amaru isi a inga ia waso nei ia e le tauna alo sta mai ti fa pene finalu le onga langa e timu ia wa la mo ta vale ia te lo ia tanga te uli san fa malu. Ia ta vale le a inga le sta vale mo ni fa na wa so ta mai ti se fa malu si a onga sa fa malu nei aso e ili le teine sfurulua tausanga i le lo stasio a onga i le lo motu i sauti po Canterbury. O le mole maua ana mātua i na ua vavai le teine talavou lea po sfurulua on tausanga. I le news po le tala le sau mai fafo le taua fo le Ukraine. Matua tangi lotu i na uvai atu nei tamaiti ma le tupulanga lea ia u maali liu. Su en mena no fuai, whainga tangata leo valera mai Putin ma le vanga Lucia. Ia ule lona le teine le po le asa na ngai o inga e tali atu ai lona lofa i tamaiti o Ukraine. Ia mafa whauno ia. Alu e au maini mea ta alo mani me whapea. Ia e mo ia. Tangono e whai o tau whai pu ele video. Ia una tolo ala po enga le video. Ona le o fufuanga whai o le COVID-19 la tau au. Ia mani tua la o le pu enga la. E prengata e pu e atu i me pu e ata i luma. To e pu e mai lungo le ea. Ia. Ia lor tamaiti mai uma tamaiti o lana vasenga mana la toa onga. Tusi uma, ona tusi la tene titi mo meo pepa. Pepa papa e voi.
ia tu so fam talanga la tu si ai mai velera me puten ma tu tele ma malama pola me wa e si itaua ma e fa itaua i tamati tu so se fi au la mo moli tu te ai no lucia ona te si itaua i tamati le wa fano i fuolo tamati ona au taua na fa au taua la ta te titile o video sa la onga le la lang la fa mal si au forte ni titile le si va o mo ka fu ta pu to wata fa pe na fa sala la ni fo le ia awa fa pe o le i vela me pute da titilo ye la fa pe ai sa o le nei ta miti te au la ve fe ti fo nei ta miti ta wa le i le fa na titile lo fu lo ta sanga ma nei te ma nei ia so le manga fanga fa o le fu ia nga tu pulanga la IT me le to fa le fa ni me le la via i nei stangat e se mai le si tu le manga fanga fa e o fa me le anga anga i fu le la to wola ma nei tele fu tata mai ti e fa lo me fa pena e va ia la to i me le o fa le na ya manu ya onga le so to mai ti ya no fa tele atu ma o mo to ole tala le na mai sa mo ele o li poti ale o me sa mo fa tu tele ina me lo le aisa ta to tu sole ne me la il tama a ingol tanga tele mo me le sa ai le fenga lo so tama a ingala le mo me le tu mo me ti apolo o me tama a ingol fo tanga te me ia le anga lo a to me to fo ole ai si to dum chen fa na si na i tu pele mo me le sa il tu bemba ia fa uno vai tu foi de tala le mai sa o ko di tu pe fa uno la le a man tu ala o tu pe ia wo tanga sa mo avele aisa o tu pe ia sa tau na halu fa tau ia me ai ma to i pile mo li ma onga me vai a fia la fies furu afe pe fia fe tu pe vai ono furu afe tau ta vale fe do tanga tale a fa ila tu fa tasi uma le tau me uma ia mlanta vale no pe se la wa Wai se laua feta la ne stalvatita. Sa te tau na halu isi mea o ngā leo langa i Samoa. A le wale alu i mene me ona fa aleanga i tō tonga o tangata. E fuala i tono se laua fele. Le no po i se tupe ata ua le na la fuatu i usila le alu i. Ia wafa tainga le fa fonga le tunu ala fona tupe i sona ango mo sona teile sa. Ia fa pela lima se lavula tupe na alu sona teile mana se lautala i mai sana isa. E vela lo no malo si le na lu sa mo la tu alu i isa. Na tono. Yo. After ia leo sa mo man ga lu ngafai. E vela fa fonga mai na te masalo mia se tanga to fa ia me sa mo ta leo. Ta u pule nga manu ali fa pule. E le mana ata to alu i tupe lua i le hanga i o langa o ta tu tanga. A ola na fa ina tanga ia mtu a fa ina. Ia. Ona mai le ni usila ila lo pokala mel malo to fiti ni. Po vale tele tu pe alu. No va tu sa mo ia ili si fo fuanga le malo sa mo. E ia fale mai. E to tongi la le malo me ai tau mafai tanga tai fale mai. Pe fale mai tu fai tu malo. O ta o fila le malo sa mo le paketi o le tu pena. Ai o mai le tu pena e o mai tanga tai fa fu ni usila to fiti. Wel te leo fale to no, yo tu pele sa fa to me ai na tanga tamba, i mala to zimba. Ale wole to fa yel po kala mena, ai o mai sfulu 2 milion na. Mo yo tong ei pa se sema tanga tai mai fa fo na sa idinga to fiti mai fa fo. Ai vai la fa pela fia se la tu pulanga sa mo le fa ina o langa ai sa ma to tonga o tanga tai ya fa. E sa fo ile la no po kala mena. Wala te leo fale to no. Mena ai foi se o faia mele o la ufa sai na tu me lei mas au mele mo wa te lele a fai no ia fai o la iti se o fa nau tu po foi se o fa nau tu te lele a fai na pe au na mai a mai te mala to su tau sanga le la iti fa nau te le yo la fai no lu mana i tomiti ia ma tele o foi le fa to nu atu ia na so sani tu a Wow, ele ngata Samoa ia o tunu umalala. Ia mai tau foi Australia va so nei tene ia so le. Tau tia tu langa le ile fala o vasai ne Australia. Ile vai ngala le mafia. Ka fia fia afeta ngata ia le la ver kengi le. Ai va ele tangata le fa tonu mai ma le tu so le pule po ia le paso le. O Italia no fol tangata. To esa ulsa palai. Me oisa. Fa tau lo Australia.
kiliva solo e Ma lo si te kengi Australia. E le ma nei power meole. E o le tau fai voi nei tuanga i atula i mai ma mafala tu la fonno e. Ya lo tava sa oi, tava no Australia, tu i mtauti ala me. Fa tai fo i nei leo le matala, e le manga benga tele na nei leo yo so fa I fale tai me fa fole tangata. Tai me fa fole. Ma nei tele. Yo, tong foi ti nei ia vai va pe. Yo e. Ya, o tatou yo tama sa mo na lo fenga luenga. Yo. Am tamati la onga. Ma o fia. O tatou fia. A fia ai sa se ai pop ngale tatou masa ni sa. Ai sa foi na ne va te tatou. Ai block mo ne so mo ni. La mo mo fa lo nei. Na, mo fa lo nei. Yo. Ya na fa fia ko ta ya te minutos fu fitu minute te ai le valu. Ya, ale la fa fonga mai. Ili stato fa se silanga le fia fonga datu pe. Ya. Mai alta to pese le mal fa lo lava. Ya fa tai. Ua manei leo I la pata si o tau suno I ale lani. I aloha le atua tonu tasina ua ta pesila fa. Ole sole e wafaya e aba. Ya tato oli mafia fia ia. Le ua pesila fa I fia fia. Le alofa le mesia. O esale masari le wafata sia. O molinu ala
faasilasilanga o le a le sopoloa faalupe fili mafua se langona vaivai ai o le a seʻi o use e ifo i le vaipaua malo seʻi mataafa tuumuliga o fausaga o le vaatele i ou paia faalanugatā Samoa e a matamai i le ite o le malama i le matasaua seʻia suluia le faitotoo o le maota o na afanua o ala o manu e le uia o le paia lava lea i aiga ma o latou tama ai tainane le paia tele i a pule matumua i tuau ma la taua aiga le tai ma le vaau fonti o tele tala leu foi i ou paia faale atua auā le ʻaufaigalu e gatotofi a le atua faataaloloia ma taoto faala au mamafa u paia o le la au taia e le o ia i matangi tulou ia ai ua lolo matauama se leo vaivai o le fono faufautua Samoa i Wellingtone. Ona o le faaiuina ai o le tautua matavela a le afionga le komesina sili o Samoa i New Zealand nei. Le afionga i le matua le asi papali i Tommy Skellen malana masiofo. Ua mātou faatala uula atuai ma le faalo alo tele i le mamalu le tātou atunu i Wellingtone nei. One a whaia le tātou wha māwaenga ma le afionga i le komesina sili malana masiofo i le afiafi o le asolua sifuma le tasi o Juni i le itu la e ono i le afiafi i le nofoanga nu mela fa Resolution Street i Lyell Bay. So maia tala mai a au ma tātou mafuta ma lulu a au ma wha mawai ai i le afionga i le komesina sili malana masiofo i le afiafi. Whaafetai tele sainia le taitaifono i le laulau a fono a le fono faufautua a Samoa i Wellingtone. Whaafetai. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A iainga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai.
Malova tai fa fa mai le tunu to lua se fulu male lua minute ia ona ta fo le ole tulaiva ta leiva fa fonga le ta la mai Samoa ia ma telefou mai le si fonga le lau mua Wellington ia to fa malo atu le taimi pe fa pe na fa to e mafuta mai le tautua le nei ale si fonga le lau mua le tasi ono tesi ma le tasi fa mo i lau le tio fa longo nei matu i tonu ainga o mau tanga ngase ia ma mau tau tanga tamati tu e fa pe fo na te mai mo mai ma e mafuta mai lunga le tatu app le Samoa Capital Radio app ia mai se ila to lo mafuta mai ma mai mo mai lunga le Facebook mo lunga le tatu YouTube ia mana tua ia na lo tango e share tatu programe o le nga fu lo tango e share tatu tau tua nei ia pe ia ona pa ia tu tele o taimi ia e mo wailo fia ia mo wailo mea o nga i mata upu mo programe tu inatu ai fa pe na lo tango na lo wala mai tango share ia fusu anga le fai no Facebook ia le ala me amo le ala me le ala le fia amo le aso mo le aso na ole no lo tango a share na mata ia le i tau ngā upu ia o fusu anga le fai se tu lo le fai lungo pe ta fai lang ia ma fa tu puita ia te oe malele le ia ni au e fai le fale ia ma foi le ma e tatu ai i tinare ainga por tamare ainga la ele se anga sala tamare ainga man fana ia por tina foi ainga man fana ia talu mai ona ole te ita mai o i misa la fai mai dungo i penga ta fai langi ma fusu anga ia ai ona we tanga fu sia e tanga e sia me ia nga ia te o mo ainga pe yo tatu por kala e mo wai lo fia ia mo ata ia ma nai vai nga fo i tau e tatu so i fuanga nei ia le tatu programe ia ai bana i fu tatu tala noa ia pole ale tulanga mole folele mole tolo tonu e fai ona ma fuanga le ona tolo so tonu e fai ia awai ia fa fita inga fa pe ole na tolo tamale ainga ia po se maftanga ale ainga fai ngol vai aso ana tolo la tamale ainga ia ole tolo la na ola e fitau le wale sa lolo wale tau sa ale fai ona fe wa ia ainga le lolo wale tau ti munga ia o to inga tolo fo ie le tolo tonu ma vai nga fa pena ia mana fu tatu tano la ma fu anga le o se tu le mo me le tonu o le tolo fo io vai nga fai vo le ole fa ia tu altina ile vai nga fai e tolo tama fa ia tu tama ile tonu e fai e tolo tina o se tu le me o le tolo tonu ma vai nga fa pena tatu tano vini mai tatu talo no ia pe fo isa ia se tonu sa no fo matolo ia ai na matua fe tau le lo tango e tolo ia tonu na fai fa pe fo isa ia se fa mo se ainga o se maftanga o se fala putonga sa tu e fai ia ele ngata i po aso watea o aso tu nai ia po o le vasa fo intene ale na fe tau le la ma le folo wale tau ia fe tau le la lo tango e tolo ia maftanga fa pena ia ona ole vai nga voile le pui o tatou mai le a fia i fa lave pe ona i fo ia lo wale tau le stafe o vai ia ole emo wila o le savili ma lo si savili ia mala mai na tolo valu lima lo fatasi tatou taltano ona mo le tolo tonu e ia tu le e fo tu fa le ia ona tatou fsiri na vai fa ngofia le fsiri tatou taltano ia tolo valu lima lo fatasi ia te vala mai ai o le tolo tonu o se tu le po se tu le ia wa ia tu le ai e fo tu le ai ia fa pe o tangata na o le tolo au tonu a te fa ia se mea ia ma nei fo lo vala mai tatu tana no ni tai au ia awai au nga umai ata to ia bola tu langa e tau fo ona ai Wato es 50 minutos na tale o leiva la watu fa fia nga pese nei taimi ya ai to fa talvatu to sang io ya tasile tanga te ese tolo tonu ele no fo ele fa ni mele ainga le rile o to sang fa io talfo ya Albert ya sunga to lei ya o mayava fua o malo suisala ono ya ma le faltua ya fa pe taula fa taitele lava ya manuia fo ile penga yai ye fu fanga le yaso ya fe le sunu ya Cornelio Antonio ya
ma le to tele o to ia mai mo mai nei taimi ia i tātou programe ia ma le ata o le tai au. Atara whatu ia Erika Moe no mafuta mai Samoa. Ia oe. Ia ma lo lava ambu ia Erika Moe. Ia oe. Fine uma. Ia la tātou pese lea. O ia le ua mai tātou wala au. Ma le fo ia e. Se e tātou watu le tātou wala au. Ia oe. E au ngan mo le meo le tolo tonu. Whafsili na. E wai le whaingo fia le fsili. Ia tātou wala au. Malo le se fukaze. Malo se fua. Tau. Malo. Ya, oa mai. Ya, man mi va tai. Oa mai le topi tenu. Yen el malu bu ta sile me sole. Oi, sole. Ole tau sanga ese ngai ka sile. Ke winter fo yer ngai ko. Malu lua. Me na ngai lo wa ke le swing ole. Ole kau. Swing se le climate change. Yeah, mo wa sui fo le tau ya to ya New Zealand le fua ha in malulu. O sile ku malulu ngai si kai mi ngai lo ngai ya ko sa veli fo i gasi. Oh. Tole. Ya pa wa sui ngor tau nei fo i vai taimi ya. Ia fa fikai fo ia akama fo sa video willing ko ngai wa whatever fo ngai willing ko ngai. Ia mo fa fikai ele fa kusa lia sa video willing ko ngai sia ko o lo halangi. Mo ai paule me ka ke fia wa ka kingo mai ele ma fa inga ka o sa video. Okay, mang puaso ye tasio ufainga ruanga ngai le fali mo le monga capital key land ya nga. Kuma o dia o pa ola ngo manga o ke muli kanga kala po. Tau pe upe ata sa vidi. Malisi me o ke al fo de ke la fie ko e ka fa lo ngo ku so de ke alu ka fiwa ke al pele ku ska ka ka Sa ye malo si esa video Wellington malo si esa video Wellington ia ai fa la vela e malo si ka ninga fe ko ai mal promptis ya la ole a unga tu ole a unga mor kolisina sa ta alo male promptis ta koi mo koi kolisi foi ali se ve ya ese tu le mo le tolo tonu. Ya, se ame kolo ko kasi. Mantua o yo ngai vai ke mia ka ko wa maka we fo ya na fai ko. Ya na fai ko mu fu anga inga. Ya la fai ko mu ngi me fai. E ke se uma ma fu anga ko ko o le fa kai ka inga ya la ko le anga ka le ka. Ya, mali. Ya la fuma kolo isi kongo. Ia o ngai mafua mai ele ilava me o sa ngā kupe. Ia. Pe ia la fuma kolo kongo. Pe a fa pe e ia inisi a wai a kui. Ingi fa la vela vea lewa kuma mao. Ia. Pe ia mafua anga ngai kolo kongo. Ia a la fuma kolo kongo inga ia kungu ukasi ka kuke iwe. Ia. O ngā luenga. Mali. Awa makaulia fo kasi o ngaruenga ka ko nge ku o ka koma umanga ia mali mo ka ke usu yai e kolo la ko nge fa ka ka ule availability so ka ngaka ye fingalwa ia walo ke manku ta si o nga ya o ia masi o ko fale ya la kolo ko ngele ka publa ulong o i tu le leila na ta fole le tolo ai le leile to e tauna tolo ai tonu ai tu fole le pi ele tauna tolo fa ta inga va pe o le sa o inga le ya tolo sa nga tu pe wa to uma ia sa nga tu pe le ale inga ia ele si tu le leila le tu lang va pena e sa e sa va me anga kupu la ko le ila vala so fanga ia na ia fa la o mi simel a inga fo le la kolo kongo le ka ko wala fa ke inga le o lo ko fa le me ka nuclear families o le fa mai ki ngala ko e fa ka ku ka ngon ka ai kolo ka ma
E langa koro ka ma anga o me de ka ngo markinga o me mawanga ia. Mai e sana no me tanga taua e hoile le e yai le vaenga le. Ya, e malama le tu la pena. Ia wa ko kala. Ia wa sai ka ia te makina va ta ku karanga le la faingi le fia le manku a kur kama. O le mele le ga ai kinga al Facebook fa ke ia to la ngale ke ova. Ia le la. Ia to ia le lo wa al me fuinga ku lo ko. Ia sai ka ia. Sa tu fu e fainga luenga. Kal fa wa ko manga vale fia kal fi ku ko fale me ke me le kala ngo ai ya la ko wa ko professional kala li ku fu ya ye nga le ko lo ye to ka ya la fu ko lo ko le ku le ko lo ko le si ai nga ye wo lo ki nga la fu i lang fa nga le si ai nga ye me nga ya la ko ko lo fa ko ya me ne fa ne as ya ma se le o 3 minutos na tale o le tula iva ya le vai nga ta tu tua ya la va pe na fa fianga ya tal pel ta tu lina ya ele le mo le tolo tonu ya vala mai tol va lima lu o fatasi
E va fianga va pese nei taimi o le tai au ina uto e minute o na tale o le tu lai. Iva, ya, malo lava le mafuta mai nei taimi o le tai au le malulu. Ia ma le timunga, le masi se o le wala. Pa talo fatua i le wa ta vale nei taimi. Yo, ya o tulanga lo wana i le tau fa ngol va ya so le ri potia i le Wellington o le tele o na ya inga na fa ina ya. La to fale fo i le tulanga le mai. Ya. Ai whaftaia nei polua e leini no longa le so longa le leia. Le fwyn whamawina e tono le vai aso e pea ma le se lau se fulu tasi afe wila na whamawina. Mo wila. Le e mo le wila. Watu lau tātou wola i Samoa, tau te maasani le mo le wila e mo. Ta mai tine, e mo le wila e o matamata i fofu. Ko fui fau ia lato. Sa o le le so le. Ya te watu le ta mai tine. Awala matamata le wila me le vai mo se wila. Ora e mo tama le fa ingol vai so e mo so fo ie. Ya, la. Se lau se fulu tasi afe mo le tupu wila ia na e mo le. Fa ingol vai aso. A le tu e whaftai ei. Ia, o le tūlanga le tātou ofisa whasala. Wana whaapea e o maltemini o lo telepeti munga matafe vai. Ia moni. E lo pe ai le sao mai tata avale i vai ia. Se vanga nau tāo su eni awala fu i tate mwhai on tāo o mai i le tātou. Ia, sao le leia. E le u kirikiti sa mo ta o le wila emo. Wila emo, Fele nu e sao. Pe au nai sarua fata. Ia, sarua fata sa le wila emo. Ia. Ia vela una sarua fata o matua i leia. Leia. Ma o le stalonga ia. Va ia le, ma o le stalonga. Ia. Le le tele la. Ai o le foi falia mai au kilani. Pi o ti nga ia fo fonga le au falongo longo i le tala no so o i me fa pe. La na va tu no tala vo ye lapata ia i tato. Ia. Ia o le la valo fa ia la vela mi o lo fa fale nga fale no au kilani manga o i tama. Na. Ia o lapata inga ma le uia to el vanga le. O le la fo tafsili le fa ne. Mo le tonu e tonu. Mo le tolo tonu. E tu le lei e foi tu fa le le. Sa o le lei ia. E me se la po le tonu foi le o se ngaluenga. Ia. Ia e fua la le tolonga le tonu le stanga te le tau. Sa. Fe me ia ti o dia tai o le tu pi lang ya mai le tau. Ia. Ya fa pe tolo la o no le lava. Wa tasi tu le tu o so fuanga o tanga te masania ona tu ia itama. O le fai atua o le tonu le tina, tolo le tama. Ai le o tama uma. Ia, fai atu i fo. Ia, te la le tupa o tama, te li na... Ia, le nana vina atua, lo matua le tonu le vason te nei. Ai, tolo, ia waa nei la. Leo le tau nu. Leo timu, ai mese alava peo, le fai tonu le vason ne, fai le sali popo. Ia, le na. Mai le se va uri le vason, ai ti munga lola le vason. Ia. Mai el mena la fai atua i... Ai te roi le tua le lei, mo le tonu, ai tonu, e matua apolo al misa. Sa, o le lei. Sa o le lei. Ya fa pe o le tatu tua o ia o fa longo tu i lo i tu wa le tatu tua o ia le ti do misa me martina lai. Au lo tu fa pe. O tolo o ela tonu ala fi na martina lai nga. Ya. Te lo ave o fa mai le ai se o dia la va so le. Ya na. O mela na le tonu tolo ai se ton. Mole appointment fa mai. Ya, da o fa mai o tolo ala ngala to su ave no fo mai. Na tonu wa. Ya o la to fa tas ta wa fa longo le fa martina lai. En fait, ele se pure tire pure men matu fa. Ala na fi na tu atina la inga tino, vai fo mai, ai no fo maton, io vai lá na wari ngali ngalo matata. Tu sai te vai tu lai mate matal no me sina la inga no fo matolo tonu a. Ale la te tu e tu ta fa pa, tu a ta tu me va tas. Vai va la tas. Ena sa o ya me tolo fa. Ni so fa. Ala fa tolo tu fa le fa tolo mata fa. Ora ya fo le sainga I tono le sainga. Eu vai da wari ngali ngalo mata. Ana ya no vasole vai fo mai tono tinava pene uma ui eu vai lá mena mo. Ya o le ma ui le stangata na sawi ni usina nei stangata le. E tasil minute na va ve fai ele na test fo ile le ta o le pre departure test. Ya o le so nga fo ile le su ele pe o afiel fa ma. E tasil minute na mo fai le test ta ngata le. Sauno a le tu la fono le e tau na fast food valu I tu la fai le test. Ia. Lo inga o va fast food valu I tu la mal minute tasil test sta man. Tu fa fo ia le. Ele tali ai ni zila. Asa me ustalia. Ana mo le ngona test.
Ia negative. Se vai. Tasi al minute pe fai wale o le urutana na urutana le. E tasi al minute na o vale fengol te sa stamale tono le fasu vale minute. Alo tu fa fo. Ai sa we fasu vale tu la. Ai sa we o kilani tu fa fo ia tu. Sole. Tu o fo ita ita ia. Fo sole. Ola va tu fo le teste negative. Ia. Lu la ba la ba le mun ita ia la tu la fo. Ai fu ia. O ia fa ngai. Na le mai tala to common sense. Na tu. Ngai ma fo fa. Ia lo nga. Awa ta wole fengol ngam la vale le sa usi sole. Na failanga test le tasi minute o over me fasu vale tu la minute tasi. Ia. Te fa au fale ai usi. Na. Fai o fa mai o pes ele fa pe o pui ta to me fa mai o le o pes ele fa mai. Na to. Ya ngal tasi al minute le va fai test sta male. Ngana ya lua ina. Au to foi. Na wa lua ina ngana ina va fo le ole tu la fon no tu la fon ya esa. Ya mo to i Australia ya wole va fai esa test. Ya fai to no fasu valu tu la. Le te to fa fo ya to e di usila. Ya le tu la ngana i fa pena foi ta to nei. Ya. Yo estava lá. No le o tare va. Oi. E tu e vai mai pa uma tatu telefone ma tala mai Samoa. Ya na. No le o tare vai te mi o tatu tala mai Samoa. Ya ona e vai mai le ole. O vai mai mo tatu fa so. Dai. Fia lava toi whaatala whatu le pa i o lo tātou tunu le amtang o le neiva i aso fau. Ia ai o se whao pōponga o tātou tala fau mai Samoa o se maia le whaafonga. O le whatu ato e mau mai se tana lata mai o le wha mau mongo le wha mai o le COVID-19 fruiva. Mo le iwa se furuono i tu la mai le aso tolu e Juni e o mai i le aso fitu. Ai to alua se lau ono se furmali tolu le malo le atu noo. Na fie sia mo le wha mai ma mawhai ona o ane no whanga SS el mtanga luenga. Ma wha mawina i le foi numero tangata a fia. O lea foi numero e to alua se lau lima se furmali lima i lantou mai le mamalu tele o le atu noo. Ma le to avalu wa a fia mai tangata na malanga mai fafo. Mai talu mai le aso se furmali fitu o mate. Mo o atu tangata wa a fia sa mo mwhai ona wha mawina. Ele se furmali wha fe se lau valu se furmali fitu. E to valu o lo wha lia le reporti o lo tau fia mo tanga ngase mato tua. Ai le aise tasi ele potu tinga ina. E to tasi se tina e valu se ful valu tau sanga le matua le soifua. Wa wha lia o maliu i te tono le iwa se ful wono i tu la. E ui ele o iai nyo na ngase tu mau. Ai le reporti o wha mawina ai. Ele iai nyo na tui pui pui o le COVID-19 fruiva na wha tino ina. Ta ua le sui o le mtanga luenga le soifua malo loina, e ui na ua palasi i lalo le foi numere le vaai, a e leo le mutaanga lo le mawalunga wo o iei tangata a fio le atu noo, o na ua le tutusa le temi le neima le temi mō mua, sa le le iele ripotiane o tangata o lo whaia la tola vasiaki mai tua, mō wha mau maunga a le mtanga luenga. O lo mai tawina pei ripoti te tasi, o tangata mātutua le atu nuu lea, o lo mafuri ele foi numero tangata maali liu, le ua o atu ele toa lua se fulmari valu. Wa whaania mai se pepo whaamtalanga i penga te wha ilangi, le saunoanga le fionga te maita i minister o le vai whafo le malo Australia Penny Wong, na i saunoa ai se fontanga ma le whailau tuse o atu moto le Pasifika i fiti, wa te tala atu ele ava noa tolu wafe ava noa le tausanga, e mawhai o na tālu sanga mō pepa no whamau, e tawala atu li tangata o lo lato wa inga leo lo unga lue ei to tonu a Australia. Na ia whaadia foi, o lo le lei o na vaai ele malo Australia i lanto o lo malanga atu li Pasifika e ngā lulue ai, ma o leo wa tāpena pena ni tūlanga umamaya inga, mō visa no whamau mō lato a inga i fia tālu sanga, i awa noa ia ta i toru wafe i le tau sanga. Sau no foi Penny Wong, e le na ofisoswani tau tupe o lo whaipa anga i le malo Australia mātu moto le Pasifika e au fiai ma Samoa. Ai e tele atu isi awa no leo wa sila sila i le malo. Mo ia lava wha wonga ina i sili atu. Ma manu i ai tangata o le Pasifika. Ua tali mai lea fionga le sui panemia lea fionga tuala Josefo Bonifacio. E nante le isila fia ina e le i tato ngia sui to olua tama ita i o le vaenga wha upwhai le HRPP. Whaanga se li isa po whea ngia ai ma li ma le manua lofa tu au. Ai waia wha ai loa manino e anga waa ia sui whai pule tama ita i o la tatongi.
mai ua mai a ona sao nia le pepa, ai o lo ta lia se fontanga le kapeneta, e pasi mai ilo mai ai o la tatongi. O le whaaseale na la ngai le taitai o le tua ngai tu le epa lupe sori aisa i lele malie le ngoi. E se whaatalo noanga ma le autu stana le vaiaso te nei. Ma ia whaadia e wa mai on tu inatu lana tu se fsilingi ai. Le o mai le teimi nei e le imoa ni te tongi o Iesu i whaipule e to olua o na la tau vaenga whaupu whai. E le o maua mai le teimi le nei po a fiai. Ma le fionga to mata nora leota i le au le imoa o ni te tongi le teimi nei. Sau noa tuala e uina le i o watu le nei mata opu le kapeneta ai o le a sila sila i ai. E le o mai a ia fontanga le kapeneta o lo whaanga solo, ai meise o le komiti o le tuto o tasi o le nei tausanga atoa, ai pau le mea ua mauti noa o whaafia fianga e tele o le tuto o tasi, o le atu inatu le masino se tema, e masani o na whaia ai le te wila. Peitai o vaenga o lo sila sila i ai e le umautu, o le ono le whaonga ina leo le ngō te wila, a o le a whaatino o isi vaenga i o le atoanga o le ono sifurtau sanga o le mālotu to tasi o Samoa. O le masino au kusa o le ua fuafua e te tala o maia avanoa, o le ato e vai e fo i tangata tu risi mai a tenu i fafo, e malanga mai mo mailo tātou o tenu, ma viso swani e fo i tupe maua molo tātou te maua inga. Mai o le masino se tema o fuafua o se masina e to e whangwail whaato sina ina mai, o tangata tā whawhau mai mō mai atunu i whafo, e whaafia fianga o le a whaatino ai, le au fiai matu o ngā whautasi, o a leva o na le toeva aia. O le aso lea ua mawai le awa noa le tiu whonga le lau mua i New Zealand, e whaatale noa i le a fionga le tamaitai pā le mie nisi o vaenga, e le ati nae o lo tātua tunu, e meise vaenga mō le anga i lumo Samoa, mai le whaamai ua a fia i le tamau a inga. O le toi te liwa nea i o le whainga malanga le taitai o le atunu mai fiti a nga i Wellingtone, o le fuafuanga mō le tatala aloa i ina o le whale fau, o le komisino Samoa i New Zealand le aso lulu nei, ma toi tu waa atua i mō Afrika i whontanga, ma iei le fuafuanga i toi te liu mai le atunu, i le aso lua se funma le valu o le masina nei. E le fau le tamalima se formalitasi tausanga le soli tu la fondo le umia leo aisa mal fata wantu. Fata sei ma fona au faasaina, le foi na toe tau fia mai e leo le fai ungo le vaiaso, ma ua mai tau le matanga ruenga leo. E le iai se au ngao le lima tausanga sa whaafalipui mo mua e foi, e mōri anga lava nei e tasi. O le tamalima se formalitasi tausanga mai a fio ango faleata ma loto paa. Na mangaro mai a February tau sanga te nei, e na wamai atuli lo na whaasalanga lima tau sanga. O le aso lua se fule Juni wa fuafue wana a wele mata aupule nei lumo le whaamasinonga, e tula i e taliatu i ono mōlianga. E na waia toi umia foi le lima tesi se fulma le wha kalama o le aisa, o marijuana manisi o paipai wha o ngai unai le aisa, ma se tino i tupe e iwa afe lua se fulma le wha ta na lima se fusene. Tolu se lau fitu se fulma le wha tupe Amerika, iwa se fulta la tupe New Zealand, ma le lua se fulta la tupe au se tahlia, ma le ano noa i o masini wha o nupo nei wha teknolosi, e au fiai ma telefoni, ma se ta avale o lo ia wha o ngai ne tusalo na tau ma le ono se fulwa feta la, o maita wina le mtanga ruenga o leo. Le tele o ia mea o lo moe o fo i se leni, ai o le tama nei ele whainga ruenga. O lo wha teia na tanga ruenga o leo le mamalu tele o le atunu. I lantou o lo fesoso ni atu le sa i lingo i lantou so le tula fono le nei, mo le saunga le mu o le atunu. E to se fulma le whale au malanga o le au ta a aloa Samoa, wa sauni atu mo ta alonga la ite le Pasifika, e whaia le Saipan Northern Mariana Islands, i le anso se fulma le fito le maasina leo Juni e o antu le anso lua se fulma le lima. Le au ta aloa Samoa to lua se fulma le tolu, wa vai nei ta alonga o lo masi i atuai mai ta alonga a Feleti, o ta alonga volipolo i lunga leoneone, o le golf, tenisi, ma le sisi i ua mea mafa. O ta alonga a Feleti, wa filifilia iei le sunga Don Tuimaseve, o Kevin Masoe, o Johnny Key, ko Lone Pira ale Fosio,
William Hunt, Livingstone Enrique Savainaya, Jairi Otto Westerland, ma pesa mino Iakopo. O le talonga volipolo I lunga matawhanga le vaenga o lee, o Eneliko Tui, Mautuva Palota. O le talonga tāpolo ua whiriwhiri ei li o vui le vaenga o lee, ma Faith Lui o le vaenga o Tamaitai. O le tenisi ua whiriwhiri ei li onso le lole le vaenga o lee, Kristen Pavitt o le vaenga o lee, ma Eleanor Schuster o le vaenga o Tamaitai, ma Mahina Warren o le vaenga o Tamaitai. Ma le vaenga le ausi si o mea mamafa, o whiriwhiri e le vaenga o Tamaitai o Niara Sipaia, le sila fie pule, mai mua sina pele nato. O le isi to tolo le vaenga o li e tau vai le to vio a chong, Faustina New Sila o pelonge, ma avatu o pelonge. O le au tei malanga to fasu la tangi whano so na lole Sam Jong, Henrietta Avinga, ma Constantino Tuiona toa. O tātou talafauia mai Samoa man wheel ne yaso, whasoi foia. Talo falava I se whaapoponga o telefou mai li si fonga o le lau mua. Ua whailo mai e le ofisa o le tau, o le a whaawau pēr tu langa lo wā o lo o iei nei winga o le tau, mō se vaenga tele o New Zealand, ti munga mo mawha, wa matangi mālo si, ai maise ai fo I o wila mawha I tili. O ia tu langa whaale tono le tau, na whapeo na whaina aile ai o waikanai le whaaiunga le vai aso ini a sio se lua. Ma fōringa mai ua toa ma ua aruaru mani e le o ngāri tono New Zealand. Ma ua umi e fōi ona mawhatia vaenga I sauti o le motu I bātu I timunga e tusai o se lipoti mai le li o Philip Duncan o le ofisa o le tau le Weather Watch. O lo o valo I mai le a fia pēr o le tele o I tū mālo I matangi mālosi a toa ma timunga I le so ai e le tau o na tau whio lolo mo le I tū mālo Wellingtone ina yaso o luma nai nei. O lo whautua ina mai le te tau na whaai tete I lungo a wala I le nei ho yaso ai maise ai I taimi e ma mawha ai timu ma baro losi sa vili. O winga wha le tonu I o le tau sa tele vaenga o le ai o porirua na lofi ai le suavai ia ona o lo longa e maa fua mai timu ngai le sa na nafi. E le ngata ina sa tapuni ai fe malanga inga ta vale inisi o wala I porirua ai sa whaadi mai e le ofisa o le tau, le Met Service, le ono ali ni mai e fōi o ni a sio I nisi vaenga. Sa whailo mai e le tamaitai pule nuu o Porirua, Anita Baker, e tele fale o ainga na lamatia e le suavai, ma sa iaile popolenga I le ono whaade tele o ia tulanga, ona o le wha waupea o le mamafo timu. Sa o pito lamatia I ia whaale tonu, fale o ainga I le pito nuu o mana, ai fa penai fo ima Pemberton mai sa ngarulue ai le au tine I mua nafi I le tau mwhaile pamu e sina mai le sua vai. Sa lapata ia fo I tangata ina ia whaai te le whewa ai I le taimi o whaale tonu I o wingo le tau. O ta whenga I mātu o Porirua sa lolo waia o mai ia lein se lua o le au le tele I le mana Esplanade ma sa umi se taimi o poloka ai I le whewa inga o ta vale. O le supermarketi e le New World I Pemberton, sa lo fia I le sua mai ta whenga, ma sa whaonga ai na aitanga o neone tau puni ai le sao atu I ai o le vai. Na whapefo I na tapunia se vaenga o le awala tele numela 5 I le vaenga whatamilo le awala I le Pawatenui Inlet. Ai le ngata I lea sa whapena fo I na lolo vaia I se vaenga tele o le awala le Waspide Ave I Porirua I sa sae fo ringa mai o se vai tūloto o na o tūlanga ma mawha sa I haiti munga I leo sa. O le ripoti mai le ofisa o le tau o le Met Service na whaadia mai ai whapea o se vaenga tele o winga lono wā le tau e au fi ai matangi mai mātui sifo na au mai haiti munga ma mawha ma whapea na a fia tele ai I tūlanga I mātui sifo New Zealand I le whaai unga o le vai aso.
Ua tau whio lono le teimi nei wha awhi tāuli le soa vai tā mawhai le tu malo horo whenua, ia sa wha le tonu ona ono fuanga e wha mamai na i le soa vai. Pei tai, o le popolenga i le teimi nei, pe le ono ali e mai nisi wha awhi tāuli, pe a whai e wha umi pēr ti mungo mamafa o loo a awhi ai, ia le vaenga o le tunu. O le stona isa whautua i nai tangata i le tu malo horo whenua, ina ia wha e tete le wha ngā ina le soa wai tā mawha e tau wha mā ai le venga i masini e wha mā ina le soa mai i le taimi o loo ma mawha ai ti munga ma matangi. E tele whale i horo whenua na motu si ai le tise ina ua wha ina i wila mālolosi i waia e le tise a to ai fo i ma masini o transformers. Mai sa tele fo i ala ta inga sa ai e lunga o le tele ona o le mālosi o lo longa. Whaeloa mai le pule nuu o horo whenua, Bernie Wanden, i la son nafi whapea ua toe le lei i a masini e whaamamai le swa mai tā mawha, ai o loo iailo polenga i le toi ono a whaina i winga lolo wā le tau e pei ona iai le teimi nei. Na amata mai le san nafi ona iaila wata inga o matangi marolosi o timu o mawha mo horo whenua, e au fiai foi ma le nei aso a toan. E to a Thomas Fuma le maru la wha i tangata New Zealand na polo ina wha le tu la fono ina ia la tau tu ua au se tālia. Ai o talia le wha amasinonga la tu tālsanga ina ia toi no nofo ai pea i tu tonu au se tālia. O le nei a wha inga e mo le tausanga lea na wha i uina le masina o Juni o le tausanga te ruai, lua afe luas fultasi. E taru mai lea taimi e to a luas fuma le toru istangata o New Zealand ua manuia fo ia la tau tāu sanga e tāu fia i le tipoti ese ina mai o la tau mai Australia ai wha fo i mai i New Zealand nei i lalo o le vaenga 5 o tasi o le tula fono fe malanga inga Australia lea e wha malo si ai o na tipoti ese mai ia so ostangata New Zealand fo le pui ai Australia mo le umi ese furulua masina pe sili hatu. O tangata uma ua tipoti ese mai i Australia ma wha fo i mai i New Zealand nei i lalo le latou tula fono le nei ua ave i ai le ingopo le wha upunga o latou o tangata o le 5 o tasi. O le tasi ala nei o mata upu o tu sa tau no ina i les forreide te Ruai Sydney i le unua i whailo inga aloa ia i le vā o le Parlimia New Zealand Jacinda Ardern ma le Parlimia Fou Australia ua i nei le rio Anthony Albanese. Sa una ia Ardern le Parlimia Fou Australia ina ia whaia ni swinga i lea tu la fono ona o whaafi tauli o mai te wina e le o fia i ai New Zealand. E peila o na sila fia na umata wanga ta e to lua ona whailo mai ei lea Albanese o le atu mau peo na iai e le suia le waenga 5 o tasi o le tu la fono Australia. Ai pei tai o le a ngā lue whaatasi o ia ma le malo New Zealand i tu langa tā la whengai i le whaatino ina o lea whainga whaavai alona malo i le lumanai. O whainu mela o whailo mai le malo Australia o iloa ai e se lau iwas furulua le a whai o tangata New Zealand o tu ina atua lātou tāru sanga i le whaamsnonga ina ia whaia se whai unga e wha lea o ngai na ai le tipoti ese ina o lātou ma toi wha fhoi mai i New Zealand i lalo o le vaenga 5 o tasi o le tula fono fe malanga inga a Australia. E nā o le honus fultasi i a lātou po o tārsanga na talia e tōna nofo pei Australia a o isi tārsanga na te ena e pe na toi tuu i tua e le i whaia i aise i lo i longa le tribunal. Ai i le hautelenga e sili atu le lua afe 5 se lau la whai o tangata si tseni New Zealand ua uma o na tipoti ese mai a Australia ma toi wha fhoi mai i New Zealand nei taru mai le tausanga e lua afe se fu 5 e au fiai ia e ua tausanga o la masoifua ane i Australia mai ua tele ina le aini o lātou sotanga po oni o lātou a inga i nei. O le tūlanga ua tele tausanga o fe ese a iai manatu malangona o maa loe lua ona o le tūlanga e pei ona iai whaafitauli ua tutupu mai iai. Ua whailo mai el whaapoptonga mo le mai whainga tā o le AIDS e whaapea ua atoa le lei ale tausanga e le iai se tangata ua maliu pe maulo na soifua ona o le nei mai whainga tā i le tonu o New Zealand.
O se teimi mua lea ua au si ai lea tūlanga le lei I ngā luenga whai le whaalapo tonga mo le pui ngā ma le tonga fitinga o le nei mai I te tonu o lea. Tino wai nei ua whaatulai mai nei la se fuafuanga a le whaalapo tonga o le asui ai le lātou ingoa mai I le AIDS Foundation e pei o nā lau ilo ai I tau sanga tele ai o le a ta ua nei o le Burnett Foundation a o te roa e a mana I ai ma mana tua I le sao tā ua o se tasi o li ina feso swani I le whaavaina o le whaalapo tonga mo le mai o le AIDS I te tonu o New Zealand suafa I a Bruce Burnett. O le neita mali I sa I longa lona sao I tau mwhainga I pui a le pipisi o le AIDS I te tonu o New Zealand o le vai tau o le awhi iwa se lau walu sifuru sa I aile tali tununga I nao na po o le tangata e maualoa I le AIDS o lano inga ua le ai se wha moe o wha maunga bai le wha tonga le soifua maaloloina o le lolo langi le WHO sa wha alia mai ai e taro no pipisi le wha mai AIDS I le lolo langi e tu se fitus fruiva te si mone tolu miliona le a wha inga o tangata na maua I le vairusi o le HIV le e maua mai ai le AIDS ma e tolu se fruono te si mone tolu miliona le a whaai o tangata ua mali liwai I lea ngase whainga tā. O le li o Bruce Burnett o se tangata New Zealand na maua I le AIDS mai I le ai o San Francisco ia mai na mariu o ia I tu sanga ia fe iwa se lau walu lima. Sa ngā rurua whaatasi o ia ma le li e swafa ia Bill Logan I le whaawaina o le whaalapo tonga le nei o le AIDS Foundation a New Zealand ia o le la o le a sui nei ia lona ingoa. O se li poti la tamai nei ia le whaalapo tonga whaasa lau o le News Hub na ta ua mai ai le mawae o la whai o whainga tau whaamatau o whaasanga I le tamai ta I pāle mia New Zealand, Jacinda Ardern, I le tonu o le tolu tau sanga ua mamaya tu nei. Fōringa mai, e whaelo mai le tūlanga ai o lo o whaawo pēr sa I linga leo mo se tasi sa awai le te e lea sa whaia I luma o le pālemene, ma mō li ai leo I lona whaia o se wholofolanga ina ia whasiutia ai le tamai ta I pāle mia. O le te e lea sa wha mautu I luma o le mauta o le pālemene I le amatanga o le tūsanga, e whaasanga I le whaamalo sia le malo o puipuinga mo le whaamai ko viti se fuiva sa mai tau I nai ni winga mani a mionga te ma whaasanga tau I le pulenga o le malo mani winga le mi ngao e whaasanga I le tamai ta I pāle mia. O stasi o lo papa sa wa ai le teimi o le te sa whaatu sa ai Jacinda Ardern ia hiti la mana pulenga sa waa. I whaamaunga leo na whaalia mai ai o le tausanga ruawes fuiva se furu walu la whaai o ni whainga mani a mionga tau whaamatau sa whaia whaasanga I le tamai ta I pāle mia. Ai o I tausanga na se so ai e tolus fulua, ma le tausanga talu ai lua afe lufu tasi na o I le lima se furu le a whainga o ia tūlanga tau whaamatau I le tamai ta I pāle mia. Ua mai tau ina fo I whaamaunga leo o le mafuanga au tūlava o te e ma winga tau whaamatau o tangata e whaasanga I le taitai o le malo. Ona o le lefi fia I le whaamalo sia o le tui pui o le whaamai, ma le te o tangata I tau mwhainga e whaasa le whaatauina sa o loto o whana a tō ma peka malo si, ona o le whaalawelave le sa tupu I kalai stete. O le so e amatai o na ilo e le komisi sue o soli tula fono I le tausinga o tamaiti ia le polkalame le malo mo le waainga ma le tausinga o tangata a toa fwoi ma polkalame nisio e kale sia I aso ua mawae. O lona se furu ma le lua I le nei o ilo ilonga whala wa I tele le komisi sue le nei sa whaawaina le tausanga I lua afes furu walu e sila I li poti e winga I sa wanga sa tupu I le tono no whanga o le malo, whapema no whanga o nisio e kale sia ia sa aia ma tausia ai tangata e le wā o le tausanga e awhi se lau lima se furu se ia o mai lawa I le awhi se lau iwa. E tusa ma le lima se lau la whai tangata ua uma o na o ana I luma o le nei komisi ma lato mōli mau e winga I sa wanga sa awha ina ai lato a o tausia I le tonu o ia no whanga I le vai taimi pei ona ta ua.
na whailo mai il te mai ta ilo ia o lo so swani i le sa i linga le nei o Aroha Fletcher e onga ma matu ia tu langa na tupu i le tonu o ia no fuanga ma e ta ua tele le sila fia le lei o mea sa tupu maari mai ai mai se o la tau na fia ai. E lima aso le umi ua whaatulanga whanga solo ai lo ilonga nei al komisi amata tui le so. E tonu aso so ua pa upea i lalo i la whainga o mai fau al covitis fuiva i le tono ni sila e tu sai o wha maunga mai le mtanga ruenga ale soifua maloloina. O le aso nafi e wha afe e wha se lauma le lua le a wha i o mai fau na wha mau inai ai to iwa ista ngata na maari liu le ua o tuai nei i le afe tolu se lau luas fulu le a wha inga atoa e o maari liu mai le COVID to tonu o New Zealand atoa. Sa mai ta wina le maulunga la wha inga o tangata lo ta fia i whale mai mo tonga fitinga le na o i le tolu se lau lima se fulu wha i le sa anafi e au fia ai i le toa malu o lo o i vaenga mo ngase tinga ina. Ua amata i le so se teva a le vaenga o le autine i mui de tono New Zealand ona o tūlanga le saunga le mua o la tō ngā luenga ia ma le fia wha le leia o la tō tongi. Wha lia mai e le uni e autine i mu e le o lava la o whai ngā luenga tine i mu o lo o whai ngā luenga ina e le pūlenga o mea tau mu ma wha la vela wha fo sei o le mafuanga lea ua tāpuni ai nisi o whale mano whanga mo au nanga tine i mu i le tono o New Zealand. Sa wha lia mai fo i le uni o le totele o tangata tine i mu i le teimi nei e matua wha le tonu ma le anga ma maua lalo la tu tongi o lo maua mai le tau na whaia i aise wha te tau a le pūlenga. Sa wha ma whaina mai fo i le uni e lau tine i mu o le a lea whaina i a le tali atu a lau whai ngā luenga i ni mu e ono ali ni mai a toa mani ngā luenga la mea ai e mo o mia ai le la tu au nanga i le taimi e wha ngā solo ai le la tau te te. O lo wha o peo na whea ngai lau whai business le ai o Queenstown ma wha avi tauli i le fia maua ni tangata whai ngā luenga. O ngā luenga i malae mo wha se enga i le aisa i le whai vaenga o le tunu u ua tele ina wha atumulia awa no whai ngā luenga mo mia ona o se fuafuanga wha apitoa e te tala i a tangata whai ngā luenga mai whafo a toa e fo i mo le toi taliu mai o tangata mai Australia. Peita ai, o isi vaenga e mai se lava i ngā luenga i te tono o whale tari malo ma whale ainga o lo o matua mana o mia i lava ni tangata whai ngā luenga i Queenstown i teimi nei e lata i leono se laula a whai o ni awa no whai ngā luenga o lo wha se lawina i lunga o le upenga o whisota inga tele wawave o le SIG mo le ai o Queenstown i le teimi nei. Ta ua fa pea a ngā solo atu i le wai teimi pisi o le tau malo lu, mauti no lava e matua to tele la whai businessi le tu o le tunu o lo o la tau mo o mia wave se whasosoani mo ni tangata whai ngā wenga. O le san na fisa tāpuni ai alo ia le whalo lo tele o le David Jones i tonu o le lau mua i Wellingtone. O stasil nei whalo lo tele e whaavitoa i mea tau lava ma te unga ese mo li imta mai ta i whaapea ma ta maiti i atoa mai maisi o loa ese. Na whaari mai whaapea ua manatu le pūlenga o le kompani Australia e ona le David Jones ina ia tapuni ma whaamuta le latu au nanga i le tonu o le lau mua. Ona o tūlanga whaale tonu e au fia ai le tau le ai o ni tangata whaatau ona o puipuinga sā iai o le whaamai ko viti. Ua ono tau sanga talu ona te tala le David Jones i le tonu o Wellingtone i le whale tele i Lambton Key le sā iai mua i le kompani o le Kirkcaldy and Staines mo tau sanga i tele ua mawai. Ia le whae ora nāre ni whao pōponga o tala fau. Malova tail fa fonga mai luas fulvan minuto te nei leiva mai atu fa popongo o telefou ma tala mai Samoa ya fa popongo tu das fulman lu leo ni nei to fa fonga ya ta to no o le mana i o le taimi nei a fa pio tau sa ilisa unga luenga o matua tele na warga luenga e o tu langa na le umai tau ina tato
tunu ne New Zealand te lo fa pena fo te le tunu lo lang o le mo mawe la to ia no mai vai tau le valus fulu maluma mai fa pe umanga yo inga sa fai e to te lo tangata sa i New Zealand te minna ia ai le fifenga lunga i le tu fenga lunga le sfale le e me foi sai ia fa pe te va tua stanga te fenga lunga e mo la u ponesi le la tu por time le la la winga ta a fa pe o le fale fenga lunga la le fa we mo me o tingi pusa ia ia la fenga lunga oi ia na fa me lo le pule ia o tangata e mau mai ni tangata fenga lunga e mo le ponesi na sa lo le va tua ia e va tu la fenga lunga io ai mo le ponesi ia oi o sol ia le la tu por time ia nei ma nei ia tau su entra te whainga luenga New Zealand. Ma vai lele no Queenstown, ni malo se le aisale ia i au whaase e me Australia ma New Zealand. Tau ni entra te whainga luenga. Te le ava no ala vai te le ava no. O le me foi na le umai tawina. O les farei le na whamtala tu i le fionga whamsanga le. Sa velina le porka la me utala la walunga. E ili si company lo ia i New Zealand e tau tau ai nei. La wala tau whaasala la wina. Ai mau atu ni lo ia e whenga luenga la tau company. E mau lau sifuru afe tala New Zealand. O sole. Sifuru afe. Pe a mau atu se lo ia. Ava peo a ule o walu whai e il company. E si wanko le lo ia. E usa ulo vatu oi. Ia vatu la talia oi sao le ia. E ngā lue lo i o. Tu se ngā lue o ai mau atu pea sifuru afe. Sifuru afe tala New Zealand. Sole. Mala. Le sa ulo le ta vai lua. Le no fatu e fo ile si a wong nanga whawhare mai Northland. Ia. O la tau la foa i a inga uma i e a vea le whale mai, le mana tu whale mai. A tau maua mai ni fo mai nurse. E maua lau lima se lau tāla. Sole. Le uto e fo i mani mena tupu i vai taimi ia. Tau su en tanga te whainga luenga. Tau su en tanga te whainga luenga. Wa tele ngā luenga. Me voila nā o e whawhonga nei taimi o tau su sa ngā luenga taimi le leia nei le sue. Le la matata tala tua o yo New Zealand o mail vai anga le whafo whao tato ngā luenga i se taimi fo yo luma. Ana no winga fa peo mau al malosi, ana fain fainga luenga. Tele nga luenga ye fa sala lau. E ma na ia le tal nonis foi uso no mai nga luenga fa vai taimi. Ia. E sel ma na ia o tala le. O le mela wo ye. O la wa apa ne compagnia na mai lato. Fa yo lato pepa. Ma le nga va to ia, wa foi le so tanga fainga luenga. A wa mai mao. Ia e tu wai ia le fainga nga luenga ia. Ia. Le la apa tu compagnia fai pepa me vai fa fonga mai o saunga lunga fa vai te ya fa pena te fa mauni ya po na u ta sa mo yo ta tu fa mauni al to tele nga lu bola foi le visa yo tala no ia i compagnia te ia ni lo peta no ato na ma fai no fai a to tele tu il fai to yo ta to tu ia to ina mai yo ya mena tala no i fai ia pe fai no fai ma to pepa a fa pena tau nu nen malanga e fai tai au e fai ngata mo foi le vai company la unga lui ia le na a toka ta foi le ua saufa fia mtu mana o mia company el tamara na ile ta foi tu me wo levan tau na fai fia tamati le zamo na to e tau ave mam tamati to wa fana wo so ia wale le va pela el pule le la longa winga mai mata mai ti sa pe ya le emo le o whainga nuenga pe o le li ile. E na mai uma ta mai tia mai lo le o mata lo le blues tau song fo. A mai no fo lo sa fail. Ya. Melana o no fo ita to no le tu langa na ye. A fa longo la le alu fa to sina. Le fa nga ye le po fa to sina Australia. Ya. Malanga solo il Pacifica il ministro vai fa Australia. Ia le fa na tala le na mai telefone. E tonu wafe. E tonu wafe tangata. Tele no po tangata Samoa po tangata Pacifica. E ma fa na tala sanga no fo mau Australia i tau sanga uma. Ia ma fu mai le tangata o la to wa inga ye o fenga luenga. Lo inga lo fa vai taimi. Lo inga le fenga luenga tangata le fo. Ia le tu i Australia le ha fa noa. Wa fo le to Australia. E le tangata o whainga ruenga ia. Ia. Mena o mai le whaitau fias frua me le Pacifica. Mai whainga ruenga i whatoanga. Ia. Lo winga la wha peo ta ua le o mai ngā ruenga whawai teimi Australia. Ia, e o na manu ia i ta ua mta ainga. Nga pe na foi la o tau i Australia o mai ngā ruenga whawai teimi. Ia. Iwa aile le ia wala ia le ufola fola al mano Australia. Ia, lo pe te wai. Ia lua esit sen Australia, nei Australia, vai ngā watu i nei, tuai na mola sit sen. Na, tonua.
Nei loa e fa umala pe palo ia di ina e mana ia. No te fa umala pe palo. Ola fa umol matua ia yes was kwa lo tai out. Nei matua lo ia. Sa ala. Então foi a tua fa pe ele foi lá tali tala le la. Ale esa o tala listo ina matua va rapo. Mai le va tato sa o le sino matua la to ai. Ta apia le va mbelo tu so le. Wain su o lama fa mam lama wala mai. Wain su o lama fa mam lama la wala tu tu se po. Se po vitele ri atu ia ri. Ya le la tase pese. Ya. E nei talo ta longa e matu fa so tu ni ta yao. Yo le fia. Yo me tu pole olanga ya. Al eu se me fenta olanga ta la in vai fia mo ta la i so mai. Pe ya tala masani fa tu te fa penel ta yao. Ai ya se me vole le o fa fa tu ulu se tu lo ma fa ya. Mai mo ma fa mai. Vili meta tau tala noa, tau no hima no fatas. Yeah. Nai mo la no tatu le. Ya ba fi fa so mai me no. Mo le tonu ada mo le pe ola le tu le le tolo tonu mai tu le. Ia pesa e masani foi na fa ia na foi vai nga le tolo tonu. Ole tonu e le tatu le tolo ases. Yeah. I se mafu anga le tatu. Ole fa tu la ngino lo tai me vai el fo mai. Na tonu mai lo le taimi el fo mai au ne to lo ese tasi mal fa fonga le tulu o le tanga tai fa tali la to ta tonga wo to le fa ma sina le ono ma sina fa ta ta mai lo le taimi fa ta inga fa pe ta tonga o le oe po au e fai ya setema ale to tongi velo pa se te alu sa mo ya setema e ta fa o ti singa fu wa le fa o ti singa fu ia fualo e po fen me fa mo po lo sa le soi fua maloloin ia po lo ta fa ia ole la so lo me ta fa mo mo se fu maloloin na to lo la le anu sa mo e va pele si tal sanga pe tu le mlanga sa mo ya november po to pa pe aulia o mi lo le malos ai fai mo la va no winga ole fai go le appointment va il fo ma i mal time le o to lo es na le tau su e va no na tonua tolo ai si mea o tolo vai gol foma o tolo vai foma o fo tolo le lotu wa isto ina na fo le na avele le tu si fai tau le fai o ia fai tau tu spa ia fai tau mo le sa ai o tu la sa no fo ma tolo fo mo tingan mana e tolo fai tau nga pe tolo le lotu o fo le o sol mana ia la sa o le sol mana ia la o le meta tau wai le fai pe la sa o le tingan mana e va petinga o tolo na o le fefe ia e o le wala fa te el fefe o lo walu ia ia na mara ia ai e sa o le ia o le mele tato la sa mo e ia na istanga ta o tato a inga ma tato nu e o la isi o la fefe io ai o le tala te el fefe o lo walu e fa ai le alu e fa ile te elo fefe mana ia na e ile se ina matala no na fai e la tu ai ngala versi si ila mari tu a fefe le se po le mo le amo po le se me fai fefe tu a fefe de lola na fa ma losi ai ve wala termine fa mela na tala te lo tu a te alo fefe pe avs ia so mai le to fefe wala na te al fefe lo wala fai fa tau no na alu ai fai pcc pe le o na ya o ina mai ia fa pe foi pala ai tanga tu wale tanga ta ala na fefe pala ai vai tanga tam fai le mo ini no tu nei si wia o sau mon alu fa pena mo ini alu fa pena launga no tu nei si wia o sau ia fa to a pula te me o mai lo launga ala le alu ya wa fa tai fo ya o le olanga le fefe le te ye ya la tarde do bes e vianga ta ya si fongo lo eu te 2 minute taler spulu ya o va no fa longa wa ile pu fa longa wa ile pu o yesu angelu wa le mai inuma o la o ai simona beteli ya kopo filipo yohane matayo anitere ato mama ya kopo le ale fayo simona le kanana tatayo va a fea le susuma abato lo mayo oso o humana e moni le alofa masitama imosi mosi le a oyi
Samoa, o aso le tala le lei, tia ai o mea le anga, ai apo o mea le lei, e whale fia tia Yesu, se tangata ai file mu, a oto tono le loto e a atape a mumu, tia ai le loto le anga, tia ai lo fai tatala, tongi mai loa i fafone fa a fia poto malatana malama. Tutui patua, ele fai ngana maale atua, satani e ana meana, tutupu ai misa mataua, awa ete au ina lapisi, mali ai o mai o tufiti, ai tufile o kone o la sua ai o wibi ma o toto, awa ete whakai pai e, leile ai kose o e, lele na malo mai pili mai lo o, no futu ai ai Yesu. Samoa, o aso le tala le lei, tia ai o mea le anga, ai apo o mea le lei, whare fia tia Yesu, se tangata ai file mu, a oto tono le loto e a atape a mumu, tia ai le loto le anga, tia ai lo fai tatala, tongi mai loa I fafone fa a fia poto maratala malama. Awa ete tutui patua, le fai ngana maale atua, satani e ana meana, tutupu ai misa mataua, awa ete au ina lapisi, mali ai o ai o tufiti, ai tufile o kone o la sua ai o wini ma o toto, awa ete whakai pai e, leile ai kose o e, lele na malo moe pili mai lo o, no futu ai ai Yesu. Ja, hau longa wile pu mai le vao noa, ina ua toe se fulu wale minuta na tale o le tu lai se fulu. Mele tau nei loe tina. E le se va alto luo no. Na ole va no. Va no. A ve to foi tina e fa uso no va. Le se va alto luo no. E le foi sto to luo mo se na mo se velon to to. Ja, na e wi na o tina ia ni tau ton fu fa uso na va fa. E vai po fere va e foi le e o tanga tai fa. E pe o le sile a social media te va vai e to foi I me lo tupu sta to to. Ja. E lo mata to ile si fila flo inga le istina o tinale o ile me si ile la to maftanga tina anga ile ainga o le ainga le PlayStation maftanga tina o mliu si lo mtu oi so mtu o for tina so vai lai o fa pe o le tinale o le matua ma upu muringa vole la unga le tama ai to aleli o le ma upu o le poto poto tau tala na fea ngai la mo le matai o le ainga o so ole poto tia ole vai nga foi le o langa e ina ista ma fe fai le ma fo tuanga na ole wala te lo fe o tango fai a fai tu se ya ole se na fa sa oi mo ya ai ole talo talonga ole la tu tato talo talonga ole so lulu le verso nei le tala ile fale o sa mo nei Wellington ma le avanoa te mai mo il fasalonga le te mai mo ye lungo le peng of stuff la le Facebook mo YouTube per Samoa Capital Radio so se vai ngol langi e mai mo mai ya longo tio wa inga
O le fale tele leo Samoa i tono Wellington e tele o le fale tele fo le tupi. A te mau o martala o ngā luanga le sa lulu. O le mafuanga na malanga mai tatou tamai tai palemia. O le talaina o le fale le sa lulu. Foi la fa lau sa o tatou le fa mai moile. Fa lau sa o tatou le tasi le au auli. Molo tatou fa lau ngai le radio frequency. Ia le liu loa kolosi lo i tai Wellington. Ia le la fa lau ngai fa moi moile. Tarsia ia tu mau pelangi le o tau ale valo ia langi le tau le so. Ana tau. A malo foi le fionga commission sili. Yo fionga le asi pali Tommy Scanlon mo no officer. E se lau fon fi o le officer. No tai loa le pole no fai le sisinga fu asa mo i Wellington. No fai le so lulo le version te ne. O mana ia malo fo malo tu ai tamai tai mali officer o le mana yo sisinga fu ale asa mo asa fai le pole so lulo le te le so mo o yun. O to tele o tangata ni usila fo i tau aloa sa ye. Na i fo i Winston Peters. Na i fo i ko vana tuai o le malo ni usila sa ye. Sa ye tangata maululunga. O le no mela sa ova ye la tal fase la tangata sa ye. Ma tango fie. E mo ni se le i mai mo ye na inunga o le upenga tawhai langi le Samoa Capital Radio. Ye le sisinga fu ale sa fai i Wellington e wha amana tuai le onos fu tau sanga o le malo tu tō tasi Samoa. Ia pēr fia mai mo iai. Ele na watu o le fua o New Zealand, fua o Samoa, ia tāliwi o le fua. Whai sau nonga le malo New Zealand, ia sau nonga fo le fionga le kamsina sili o Samoa i nei. Ia wafo le nā patipatinga sa tata walo to i Wellington e nava yaso. So mo mua leo yun. Ia le fio matamata i palmia. Ia o le malanga whapitoa lea. Whatatau le tatalaina o le whaletele lea o tātou. So yo i tātou Samoa ni mta upu tau Samoa pe ame mea so. Le la fa lau tātou ni tio. Ya, na fa mo la fa lau lungo tātou Facebook mo le YouTube. Ila so lulu. Tasi le oli. Le fina to te vava ai mai le fale tu la mo. Fale fo, fale le se fale tuai. Yo le fale fo. Na e ta o tuai le fale tau nga wenga wa sa u mai le so le. Ya. Mo tau fa tu tātou ni tio fa lau watu. Ya le foi la pe no fu ina ia le talonga ma te palmia. Ia mautu ma vanga ia o whafonga ni tai hao. O tai hao lai le solua le talonga na. Whatano le fionga le pule. Au le solua tala le fale. O tala o talonga. Manu malo le au le port se le pōna pō. Whato lai te o teine a. Lai te o teine. O le tele o teine ta alo le port se le le tele ni teine o ta alo le au tele ni usi. Ia sa mo. Tele lau fō. Tele lau fō. Le masfulu ono i le tonu su fitu o le stars. O le stars e sa mai fia? I o kilani. No i vaiale no fapa. Ia, ia sa aula. Tu sa o kilani a e vai. O resi tu o kilani no fapa. Ia sa. Le la u mautu nei. So pini il porti tau sanga ne ta longa le tipolo ni usila. Ia. Mana ia so. Mana ia. Tau na vatu le hurricanes le coach o le porti. Ia sa wa. Lau te fifaso hai, vo le wala e malo e au. Ai mai se al mo le mafau se tulo. Malo se le mafau ta longa. Sa o le ia. Ai va pena. Ya. O le au le nei le la o yo le tai au nei le la lau me le au lo blacks. O le au le o le afatalia le malanga mai aelani. Lo peta u nu aelani le vai so fo. Ya o le au le aelani le stamai. Au le. Ya. Malanga ngelani Australia. Malanga mai aelani nei tonu ta longa fa va malo. Ia. Fai nei. Le fu po le afort futasi le tai au nei lau me lo blacks. Lau me o blacks. Ya o te lolo peti o te le tama fo piki lo blacks. Ia. So ni stato au langa le fai ina tau sangante nei ia aelani. Ia o le talonga taini, na matamata talonga taini o le black ferns. Lakpi, tene matamata. Na vatu le leia le whaia o ngā Wayne Smith. Vatu Dan Carter, e a ole drop kick, ma le kiki le pou. Aui. Vatu Kevin Melamu, e a ole tongi ngol line out. Huka, ia. Vatu Conrad Smith, e a ole puenga, ma le whaingo defense. Sole. Ole ata mai, o tangata Wayne Smith. E vai lale to mai le. Ka natali si au malos. Ia, ai o le talonga Lewis Fulvalu Black Ferns le ai ka nata. Oh, oui. Sa o le ngai o inga le ule ka pia ni usila suil fa ya suil bure. Mana ia. Ia mele na i le tua le tau sangante. Ia. Pa le smalu. Ia. Mo ia le la fa le World Cup i nei il masino oktopa. Ia swinga na le la ia. E mo tau tia. A pe ia le fai un fo verso le talo fo ia
Australia tamai tai ma Amerika. Ia wal ta fana le fai temne. Yo va so le fai in Australia ya New Zealand. Ia, ale fai fai ina ya Amerika le. Fai ina ya. Ia Australia. Ya Amerika. Sfurono sofa. Yo va ina ye. Ale tu ba tamai tai. Ia toela Amerika le tano ma le Black Ferns. Ale tala Wayne Smith. E mana hotel ya ni me se ala na au. Vai ina ta. No, tangata fai ya on poto ma le. Fua fo te me talo. Yo me fui nana uno fai la. Tua tele o me se. O talo. O me na Wayne Smith. Ia. Tele me se. Fa sa o le stalo. Al te me talo. Tele me se de tele tu la me se o stalo. Le ni se kasi al wala o malo. Tu lungan por. Ya, tu lungan. Tu lungan pito tol chesi ala fa ya. Ya o talo ngale. Supala kapi. Ya. Manu malo le blues e luz fulu e le sfulu vale prompes. Ta fe pe ya. Ma na ia fo talo ngal na. Fata mala fo ya le prompes a. Ole ta u ole le blues. E tele ile lango mo ta longo lakpi. A fa le tonu le blues. Le moto li ole ai tele o ni usila. A fa le tonu fo le blues. E titi vo tanga te o malai. Le fo ina ele o la le ta longo fo le ole o tfuri tu e au kilan. Pe ya na wa isi e lunga le blues. E fa fe ya. Le wingola o tala. O ta u le le blues. Awa afika u kilani over miliona tangata la ye. Ya ona tau fo yohan ne o mo tangata u kilani lango. Ai fa ai vai le fia le se furu fia tau sangata lu ai fa le tonu le blues. Ti vai tau le tangata o malai. Al me furu we ni. Tu mo le malai a. Pe fia furu a fe tangata la no le malai. O te no la le final. Ya. E lo pete o lus furu a fe tangata yo. Sa. A fo le mo le blues ai ale mo ya e furu tu tangata le talonga male fia. Ya le fa tai. Ya. Ata fefe pe ana fai ina blues la so tuana. Ma na yele sela stamo ofa. Tu nga fas? Sa oso. Sela tu ata wana po. Alo tu falo mo tu gata o kila ni fa pe la to palo to tu nga fas fai mala to bule no. Suia fio kof. E vai la ba o ngal mele o tu nga fas. Ya sela tu o Pau a mo tu a feta wile le ya. Ya. Ai ana le matua sa o le poule alo le dropunga. Sa o le po. O va ve e ta ya. O va ve fo la to ki le po. Mata uri la mana ya le. Te vai to eu no sala le plus va pe. Se la le promise il va fai. Ale o le si foi a wana no va ve fai le drop kick ile u manatu. O te mina la to e pe to a family te la to. Ya. Mata di a drop kick ai le over. Ma fai nga to drop kick man. Yeah, alo le lole ia umartai e pero umano. Yeah. E mata uri vol time ia e tira te te vai ia pere te vai lunga ole fole le wati botai umartai. Ia da. E mai gol Mauricio ele ina o ia sala ngola o Crusaders. O sui la le blues. Mai ole o lana vai talonga wala na sui la le blues o tu vas a check. Tu vas a. Tu vas a suia to le scale le blues. O ma ne fol mana to le ta. Mai o tanto nunga. Da tau mo fai le blues mana na pule ngai fai se to inga ke plan ko se to inga tal. E fe tau I mo tu vasa. Ai fai tu. Fica tonu ana le o le ile. Wai lai ma fo wa tangata le whatever mai na lo sa au runga. Tangata le sa ma tu au o le Lord Crusaders. Ai no foi Wellington ni. Au te roi fai tata alonga fai ngol vai aso. Au fu tu ala lo ala au runga. Ya tau se fi runga pe. Ya ta longo liquid fai ngol vai aso. Cowboys e todos futasi man malo Dragons fulua. Titans fulono fai ina la piti todos fulu. Broncos e luz fulfa manu malo le Raiders fulvalu. Storm luz fuluono man malo le Storms fulvalu. Taika se fa man malo aili se Eagles e todos fulu. Panthers e fast fulua manu malo ile Knights e no. Ya, le Warriors fuluono man malo le Sharks todos fulvalu. Pona nei talo le Eos mai Bulldogs. Ya, tauna laustal taimila tamai tato au. To Samoa. To Samoa le la tal taimio talo ngai le toela volta to. Ya. Dai tala na talo. Ala vai foi stato pese. Ya, ana ya. Stato pese vai foi le taimi va tai.
whawhianga le teimio le nei, teimio le tai ao, ma o le oto e whaminute ina tāle le sifuru, o le poklame le nei aso, tāle sifuru, ia o le tala walunga le vai aso, pe on whafonga le aso, te nei. Moni, o le tala muni muli. Pe o le te vea tu le lisi o le manu Samoa, te to fitu le ua whalau ilo mai. Ia. La to kore ninga. Ia, o le aia ma se stasi o tamatu ai fo ina o i au iwa umatu, lua tau sanga taru ai o i le au. Fou umata maiti. Ora ngale au atoa le nao mai le na, mana ia. Mana ista maiti fou na utu. Maiti fou, i tau mai ai. E le o toi onge Samoa ta maiti to fitu. Tele le tale ni Samoa te to fitu. Ia. Mana ia fo ile sila le pulenga man fa yaonga. Leva na fia maua ni amano na i tamaitina. Ia na fatu sa tau fio fia la wali matua ia sa ia u tau sango mai. E o fwena le aure iei nei, a le fwena uli ia. Ia fao isi tamaiti la tū langa. Ia ia fwena whiringa. Ia pe o so ia tala ia sa tatou mau ia so ia. A le alau kengi mal tangata le pikia la au maulo avanoa. Taim nei la, leo maa nei. O wela suinga o tatou. Te rori si vaenga ta ua na ua maa nei ua. Na ua tau mwhai le pūlenga mat whaia. O ngai ave ese mo le a mi o vole leo le o le mimita pa fo le mana atua ia na o numero tasi le il tulanga lea te ronga tu nga tulanga fa pena te ronga lo vai te mina ngata i vai nga ia le ai te fo lo vai te mi to nga mena e ta ia nei ta miti ai o fa seli listo me mo na me o o i lunga tawa o le o lunga tawa ya ele ya o lunga tawa Pero sia dina na wingi le sia u. A fa sanga tu la na wingi le tu nga vale. A fa sanga mai na wingi le tu. A fa tu la mete le alu la tu mai. O ile fale mata. Yo mela sa mo ya so ya te mela. Na fa saltalo. Yo. Tal tato pese ta urunga ko kala mela tol tayo. O yo nele aso manolo Australia. Oi, sole. Manolo Australia. Yo, ya vai le telefone na mai ni. Telefone tangata tu ti poti mai an talo sanga tu mo la no. Ia. Australia. Ia o por kala mea le la walunga i le vao ni sila mo Australia la to pale mia phone ye ni Anthony Albanese. Ia. Me foi le ti poti mai tangata Australia le ta o le lima o tasi. Ia. Ti poti mai tangata ni sila Australia. Ia. Ia o tangata le ti poti mai tangata usoli tu la fono. Al tele o la to ia ti poti mai fo. Tangata wa lefa na o le uleini si a inga inge. Ia. Ia o te lo le la tala noa ma tui pecha sinta ina ia fuafua Australia. Uto e mai. Ia fa pio tau suisa ngua luenga. Le ine suisa ngua luenga o tele ngua luenga. Na sa. Ai ma le tua e foi tau vole le me fiu suisa ngua luenga. Ia. Ia saulo ma le tala e tua le tangata matua vole. E le sau ngua luenga su o e talo su ngua luenga. Na tonu. Awai e ili tangata su ngua luenga e savali ya su ngua luenga. Na. Fenga luenga lo. Mo tua fa mo ina ngua luenga ma du ngua tula. Ia. Fe sili lo tangata le fia mo sa ngua luenga. Fa fena mo ngua luenga. Yo la talida na fa. Sabat. Ite ia e sa ngua luenga su o e talo su ngua luenga. Na tonu. Ai te lo la tatu folu tatu ia. O le tangata e mawa e lo na tau mai se ngā luenga. E su e mai ngā luenga. Tu se sa vali mai ngā luenga su e tangata. Se milande, le utato vai ngā luenga, le usafa vali mai su e tangata. O na ua mana o mia tangata fai ngā luenga. Ai a manuia la o ngā tatou whanau. Ai. E le i ua tula o ngā ule ma whaatali mai ngā luenga e lupa e pētou. Ai mai ma ue pen whape whaini tino ngā luenga. O mai ala i o ngā luenga su e mai tangata i te ia tu e tulu whale. Toli, i ala e moi, sau wale whainga luenga. Pen whape ini tino ngā luenga. Ora e moi e lana wana sau ini sila. Sau. Apeo e tino ngā luenga la mo valo la o modu la lo mo. Ala la me fafo vai. O tiri fiaru ngā luenga la. Alo fatu mo tau lo ngā lue. A forme pe tatu fa fianga por kla me tau le lua fa sa lagu si fonga la mua. Ya. Ya la vai fo statu bese. Tai. Ai awale tu fa a o ne ine atoa
Awa taunu ule maliu o Yesu ina ia mangalo ai o e mau. O se avenga e mama fatu pe ai lo uola pe amanatu i le alofa o Yesu le faola. Tonu ai lo lonto lo wali i o ni aso umalava o totoe o lo uola. O te pese ai pe ama o vivi i e moli mau i le alofa o lo uatua sili sili. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awale tufa a o me i le atoa. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awale tufa a o me i le atoa. Te lanua i solo mai le alofa o le atua ia i tatou iaso taitasi. Whapei o le angi o matangi pua ina mai ai le manongi o fungala au matalasi. Awa alo na lofa walilingi whaua i folava i ai so o se tasi. Ai o le a ea o se tali tate tau ia tuai le nei alofa o alasi. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Ole nei lalolangi e mawai e se atu pei o se ufiata. Ai whatau no ule fina ngā lo le atua ua ia tā ua mai ana walo anga. Ele ai lava se tangata e tu atu matali atu e fia poto sona paua. Awa o ia ole atua na ia whaia o mea uma e o lava i le tangata. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. I le tusi e wha a Ioane whai mai awane Italia ina o a o uma. O nganga uma o e tau tino na mali uma Yesu Keriso i le tino e mai le atua lava i lato. Awa nganga uma o e le tau tino wa mali uma Yesu Keriso i le tino. E le mai le atua i lato a ole anti Keriso tonu le na wa iai nei i le lalolani. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Lava alif sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala
lawa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e tafea na upua tau no fone nei tau ai so se sili le la le ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli ususu ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua o te whatalofa atu mo lo whaalolo le whafonga le tunu ina ni tai au. Whatalofa atu le au whainga lunga pa ia le tua, ia tupu mo le tatua nu. Ma le pa ia lasi o le au whafonga, ale si ufonga la mua, ma lo level sui fua maua, ma le langi ma, o tau fo ilungo o le social media, whatalofa atu. Ma whatasi fo ima Sabrina Kasiano, ia tantanoa Tunisio, fofanga le tatou ngā nei si ufonga la mua, me se au li ilia Tunisio tala lau lunga le vaiaso. Talofa Sabrina? Ja, malo soi fua fionga sanga toi whatalofa atu fo ile au whafonga nei tae au. Malo level sui fua. Malo, se i tantanoa tua e atonu ule olua nei tau sanga o tatou whaasala lau lunga o le penga sota ingai. E lunga o le Facebook, o le YouTube, o le app, le smartphone app. Ia au le vaiaso le amtanga le vaiaso nei. Ina te u tala no mai stasi fo isa si mai lau mua. Ia ni si i pamasi no sa tala no ani aia. Ma fesiri po la mo tupu le tio le to e mo e pamasi no. E matauria e o mai level fai unga o le masino me le lua afes furuono. Ma sa folfa sila tu level tu langa wi fufuanga ale access radio ia me se fo le malo. O le fitu valtolu a mo le sa tato whaasala lauai. Sa maua mai ino ngai taupo e o i kala estete. Ia pe tai o suinga, ia le o ia ilo le tasi ono te si mali, tasi whamu. Ia ele mamau tele, o le nala sa amatai lona, whaile fufuanga le tato le tio, whaile le polkalame le whaasala lauai, mai mawelunga le telefon whiawai. Ia mali vaenga ia o le Facebook, mali YouTube. Ina ia fsoswani ia au tau o loo tau mamau atu mali lau mua. Le ala wa matana maua mai le ngate tono New Zealand ni, ia au nui fafo. Ia o no tano le isti, tamalen tano mai. Fai isto ina na e wha mole, fai niso lana whanau. A vai se smartphone ia ma tu e mal app ilunga. Se imwhai an whanau mai si ufonga lau mua. Ai a moa fo se vaenga e alu ilunga le Facebook ma le YouTube. Ia ona mai moa mai lo le lau whaasara lau ia stei tasi. Ia atonu o tau o i tau a inga lo o mau atu atala noa e se si tūlanga whapea. Ia fsoswani ei, fai o awala ia mwhai ei, ona maua whaasara launga a si ufonga lau mua. O le mai aso la asau le asonga fo, ia le wha moe maua ele ava noa e whaatala noa, ele pale mia mai Samoa le fionga, le sa whaapito a fia me na o mi mta afa. O le ele fofuanga e tala noa, ia tele a fo isi vaenga la o isi tanoanga. I tūlanga o le tamau aingo Samoa, o le COVID, o le climate change, sui ingo tau, ia ma le tūlanga fo i o tau vese nei a Australia, New Zealand, Amerika, ele ngā ruenga o whai i seina, whaapele o tātou motu o Pasifika, ia ma whai fo nei fo au onanga. Ia mai sia vaenga o lo a fie niso fasiri o tu inatue, e fofo e le tanoanga le whai le asonga fua. Ia ona maua lole o le tātou whaasala lau atu la le tanoanga le aso lua le vai aso fau. O le le na tono le si vaenga le o le whaamui le ofisole e kumisina ia mo le talanga lo ia le o le lato ngā luenga tele le sa whai. I steimio na fo i vai aso. Ia tono le si vaenga le o lo ia le fionga le pale mia New Zealand ina ia le talanga o le mauta o le
le ngai luenga le whainga o tāle komisina a Samoa. O le ana pōle sa tala le talanga o le tusia le ausali lo, Dr. Sadat Moe Awa. Ia o le sa whatala noa le fionga la wano ia Dr. Sadat i le ausali lo. Ia ma whapea fo i ona watu tatu tala fau le whamoe moe lea. Ia tonu i nisi o tutele na malu leo tunu sa awai. E muli mawina fo i le whamoe moe. A tonu si fo i ngā ruenga au ngā mu tupulanga i te tonu New Zealand. Ina ia tau malamalama ia vaenga o le whamoe moe o le tusi le pe o na whatanoa tua i lunga le tātou le tio. O le vaenga le vitanoa i fo i le o lo ta pena tātou ofisia nei le whamana tuina o le tolsful tau sanga talon whasala lau le tio o tātou nei New Zealand. O le aso losfulu iwa le masina nei ia o lo ngawhainga luenga tātou ia o lo tau whamautu le lisi o wala aulia. Ia mataulia fo yo me whapene e fia iei uma tātou se whatisenga whapea. A le tau fofua le awa noa mo tangata o tātou malo whai mai. Ia e lo whaatau ina fo il tātou le tio le mawhtanga ma le au whai lotu. Le au whai ngaruenga pa ia le tua. Ia pe o la toa le e te tala ina tātou whaasalaunga ia stai tasi. Ia pe o na fo i o le te talo si ia tātou ngaruenga whai pea si ufongo lau mua. Ia o le to tele fo i o tātou whai pol kalame pe o na ia tātou pa anga ia. Lo i fo i awa noi ave ia tusi wala ulia. Ia i stemi ia o na whailo se awala i maua se vaenga o le tātou atunu ai mese o e lo alalam papa au i nei pōlua. Ina ia mawhai o na tātou awai whaatasi ai whaasisila tol vai aso o mumua. Ai pe o vaenga na lo ia ile fofuanga le tātou ofisa nei i le whaamautuina o le whaamoemoe. E leo sistema i aswhanau le o le tio tōsful tau sanga o se tele tau sanga o tau tōsi ufonga o lau mua nei New Zealand. Ia mise lawa tātou nei le lau mua. Ia ma le tele fo i o suinga o iei talun tātou amata. Pe o vaenga na o le fia mumua toile tātou whasilanga ni tai au. Ia ai Savalina la se ea tuia o i mausi vaenga o tā polkalame le tai au nei. Ia, malo lawa msanga ia pe o isi vaenga tā uele vavatu fo ia. O le i le pepa le nei ama ia le tūlanga mani whai amata toi whaamtālanga o le vaenga le o le leave cough. O le leave. O na oto le fifil tālonga tā polo. Ia pe. A tonu wale le wafo na mai a tulisitanga polo le whai le independence. O le au tele i mau se li poti mo le tato au le noe avel tato le si ufongo lau mua. Au te loe le ele manuia fo le leo stalo whai mai. Wa ana mau se whai longa o levan tano lo maisis. Ai o tūlanga wha peta wana whai li poti o me o e whai masui o le si ufongo lau mua. Ai le ai, mane e fo il wawai atu e o le mele tupu le kofu le laurangi taimi nei, taipei uma le mele na tupu le lakapi New Zealand. O lewa tausanga o whai e le uni, lakapi uni le tālonga le ne New Zealand. Na whaoso le lakapi liki, maua tutongi tamata alo o ia isi au tangata ia na lakapi uni. Te ia usu ia fo i mele whainga tutongi le lakapi uni. E o mai taimi nei, i o lai tau wā, fo i le tutongi ma. E o le fo i whai na whio so a fo i te pela o tui vasa o i fo i le ngo le sa le si le lakpi liki e lau toi saulunga i le a fo i le lakpi uni. Ia o le melo tupune, o le so tofi a iona po wa le stofi na England. O le sa amata i le si tauwanga tamisanga lea. Ai whai ngola o le live golf tour. Ai whatupe Saudi Arabia. Ia ele unta mai tupe ia tala no e tangata nei o motua i te leo tupe. Ia e ala fo o tangata malo i family ona ia luma ia e pea o mona tamarasanga lea a pea ele i o ni tau ni tutongi wha pea i le PG e ile le Professional Golf Association e wa le wana whai tamarasanga le tai ka wutu mato te lo lato. Malidia ko na ia le oso mai lo Saudi Arabia ia wai tele tupe le nuu lea. Ia la to tupe na le ta mo fai
e foi e tau makite foi la to le va ai mai la langi ne fai na la to fai ma se tau le la to i le foi le no fo va no fo o atunu e wa le sinu le tele ina tua ia le fai ngo on tangata ia mala to fatinongo le va ai ngo tangata o i foi le sa fasiuti ai le se tasi o tu stala talua nei ia o la fa masino ala tua ia e o lunga ta ile ia nei o ia na fa ia fa tununga le na maliu ai le si no fasi tal tu stala na ia pe o mena o lo ofisiri ngia i fo ia ni tangata wo tupe ai le va ai po tala fia ngai wa e se ala mionga nu le fa ia ma tupe le wa mai o fa la taila to ia ma dia la wa o si tangata nei o le ai mo watu e o atua le ta ilua se lau miliona le tupe le tutongi istangata e o atua i ta ile tamusanga le afa pela o ele ofa toi se tau ta alo le mato tamusanga e watu lau se lau miliona yo la lau tali e fai mo ile le ya o mena le mo afisiri ngia tangata le po le me pe ia le mo la no ye mo le tupe ia mena le wo o le veila ia fo ia Phil Nicholson ia mo o fo Dustin Liss ia tangata le ia o tangata le ia le sa ta i le PGA ia le wo i vai o le persi le fa ia le sta mai tupe le fa ia ta longa le ia e to fo tangata mo le ia va nga mo ia pa o mal ta mi sang o le LIV e pe ona ia le ngole ta pe po la le fa o mingol me asu atu o le numera fo le fa Roma o le lama taulia fo le la o le limasfu o le tasi a ia malevi o le lima ia o le tasi pi ai le o le vi o fa se fu a limasfu fa mo fa ia pe wa limasfu fa ia fo ia pu le ta ile ta longa le pe o fa pe na le fa wingango le le tournament yo nai fai tau fa pena ya ape o le tulanga nei le amat ia mariela o Norman Greg Norman yo le Australia ia ta o te lomo tua i tangia le PGA wa o ia lista ngata ta o vo isa ia i tono le PGA le Australia le ia le o sa o ia la nai si o nei i le faingol ta mi sanga le mariela o tau tava nei fatawa ma le PGA, le Professional Golf Association. Le fia o tai au nei la, o lana whai wha alinga le PGA. O le to talia tangate o ta aloi. O na ta aloi la to tono mene yoi. Ai mo meo masters de se ia le PGA. Ana o le tanto wa wha solonga ia. Iol mene o tupu ta pena wha pena. Umal mene tupu le uni ma le liki a. Ai alu le o te le to ta aloi. Pa fela taika woods, ele i ofi tono le ele te mine o te lo le lava le tope mna o taika woods sawa ia ole me o te vai ele la tu e ua na o fatasi e wai se ilonga e o so mini tupe fatau tava i te tutus e wai ava pe o lai tu tongi o elo watu te awai u yo me mo mona te alo ava pe la te awa mo fola se lau miliona ai le sa unga bengo foi ia na lu la tu sa la pe uma fa ma vai o tu sa unu fono ala na mo se lau miliona ia fola i tangata ia tai Bela Johnson le na ta wele ile ola na tu presa mo fits full family ona i ile PGA na ia mai le ta mi ato sa ta al watu la il tan sanga le se lau miliona ia ale pena le tasi tam sampe te lo to te lo au kofos le ia nei la langi ina jila ta fe pa mo se tu se va la via va pe a o le va na no ia ina te umo mo ili dia ko i va e o ai matau o le si va nga na e le o le fo le la to tau singa mo le tu pa ta mai ta i ta tu la fono pe fa sa i te lo mea ia a tonu fai fo te o te tala la to le va no na i le kofo le tu pa ta mai ta ia a tonu o sina vai nga fai mo swingo ma fo ngo fai nga malo le la to fai ngo tu la fono i va ngo tangata ia fa pe a vele kofo mo se a wala te tala i masana mo le tu pa ta mai ta ma nei o i wana o le tu pa i le mo mo na e o le vele tu pa ta mai ta ina le tu pa li e fo i tu fa pena bi fa tu au
Ia, ai o tamai tai palmia o New Zealand lo i tono Australia tai nei, ia whenua i pe o ia malanga mua fo i lea mai whafo atu taimi o le whainga malo fo le wai ai. Ma le ia matau lia o le whainga malo le leipa la ua pale mai Australia, ia o le whainga malo le leipa ia pe ia le fisota inga vāwā lata na ono i te tusa ia talitonunga ma polisi e whafo ina ia lato whainga malo. Ai tarusia ia so ia malesi whaare tonula ia mele to e mamuri mai i tangata pangutai Australia nei. Awal to telo pangutai Australia. Na o le whainga o lato amionga lai o Australia, ai le o nei New Zealand. Ai whai ona mai le te awa mai nei a. Ia atono le si vaenga na e tau maut fo i pe e tala whatala noa le tato palemia ma le palemia Australia. Tarusia ia tafa fo si fina ngalo le whainga malo ai to e ilo. Ai vai nei le telo le whale tonu le nei a tato mo king. Ia o to telo tangate mai whafo le fo ua whirongia i nei ruku tau sui e mamionga tangate ni i New Zealand. Ia le la afa pe o le o tupu o tangate mai o. Ia le tio fo tuli mai Australia o fiu fo Australia ia. Ia mai le o tinga i nei tato tau. Ai o tulanga na ia o tonu e tano fo le climate change wa Australia le si malo. E fi wata to e lokte atu mat fatala noi e vai ngot fitu ingo tau. Ia ai pisa ma ala vol fina ngalo le fainga malo le sa ye ele nga wa ila to to nunga ia la fa o le tele le koale mai situ inga minerale o la elia la to. Ia mai lai fa mo e fo tama o inga. Ia o le rola po le ale nga yo inga la fa nei ele fainga malo le lipa le o pale mai i le tūlanga na, i le climate change. E o le si mta upu te le o te loa e ofo e se tanoanga. O le anga i mai o saina i Vasa Pasifika. E le te le ane sautau mwhai e whaasaini unga, whaasaini lima o tātou pale mia mwhainga malo. I se la tō whainga whaowo masaina. Ia o le ala utu e vevesi ai nei le bupisi ai nei New Zealand ma Australia ma Amerika ma le Union Europe. E vai se me fo e fa afetau ia ele a fo nga yoinga le fo e saina le Vasa Pasifika. E tono o tūlanga fa pena e ma fa so ni fo i me nga multato a misi fata wa inga e wa Australia la tele fa sa saina i sian o loa talu ale le misa fo le na fa le vao o le fainga malo saina mo le fainga malo le mbai atu nei. E a tono e tau sui fo i le fatia le fainga malo fo le io la to tau le vale ferro io saina ma Australia io le na va vena awina tulla to Minstalia o vai fa fol Pacifica ina wa yele malanga le saina ma ne tele le fainga na Australia na umma le parota o sol va le lo lota le noi motor Pacific e wa fo le si temi la wa to lo fa so o yele malanga fa ta ambilo le ale sta ina o saina ia sa tal no mo fa saini o me e taunta to la ma lui fa tasi al fa le vela ve pe tau mai tau atu i fuanga male a fo ile de pepalenta o sain e pe ia ma vaenga le sa o saina i faingo malo me tauna fai ia male so wafu o tata o so wafu i o tu fa tu le wafu i wa ole fo sa fa tan no sa mo le wafu fa sa mo ia le fai mo e Vanuatu ia la utau lo iona wa o le o le Solomona ia o le tau anga ia tu Samoa i manis foi mo tu Pacific ia pe o vaenga na lo no fo pole fo ia Australia ia mi vai la talata tele atu ia fo ia o nga sami ma wafu ia manu ia le tau lo iwa i Australia ia la fo no fo pole mo i Amerika la to ia tau no fo senga luenga Australia ma New Zealand ina ia awane i anga tele ni so le motor Pacifica e fa o mo saina e tia tato a me le Pacific Forum le na fa a Pacific Islands Forum e te tau ana tu ma we pe i manga lue fa tasi awai e lo te ma tau fo i le fenga ngan sainia e la vea i ma le puipuinga o atu no nei tonu o le tau pulenga lea ia le o atu o mona ia saini ma fo ma saina ale no fo le ainga o la tau le no le Vasa Pacific ia pe o mena o atunga loia
e whainga malole e nia Australia ma tātou fo ni New Zealand ia misi fo America ia leona wa ia to ana po interview mo stasi fo yo o tai o America io le wa matana sau to fia ia fa pito sau e fai mo tanga te foi pesa pasa al pas io a voina no SOS no lo tupu e lo fai ia o fa pia o te taua nei se tangata Pasifika o no mea i tonu Amerika o taimine. Ana whiri tangata Pasifika sa utala noa i lo tuli mo palanga. Ia. Ia tawa i tō telo lau poto voi lai o i Amerika o tangata Pasifika. Tau nei se Samoa po se tonga po o ia se tangata. Tangata tonu nei sa utala noa lau Pasifika wai malamala mai tū maanga mai lo lau wale fai. Ia sa ulo voi palanga. Ia whape ia na vo sa unari tai pia o le saina. Peo to inga winga nei tau na sui ele la tō mawhauwhaunga le whainga o tūlanga whapea. Ia alo inga e fo i mai nele tato palemia. Po le anime tana no, ia sau fo le ia wheloa i mal tato palemia le aso sfuru wha. Wa pena e amatai le a fo i official visit le a fo i le malanga mai le palemia sa moini. Ena mo lori se wheloa inga mwha so fo i le unisina mea tala no i le tūlanga lea. Halo. Ia, o le vātou pe 10 miliona tāla se vanga tupe lea o lea e whaanganga fo ilia mo pokalame whaatupe i mo tono Pasifika le whaieni usila mo tātou atu moto Pasifika i tūlanga i o le paengo le sami ma. Ia. A tonu ufofuanga ie ina i sosoani e fo ili leo leonga mo le puipuinga o ngā sami o le vasa Pasifika. Ia, mi se fo ili tūlanga ie pe u te mantua ele fono le na fai lua fesfulfa sa tala no ele blue lagoon o ocean fo le onga vasol Pasifika e tele o tama o inga le ia ai le ma fai tato motula i til Pasifika na leo pe alo to le va fa ngota te leo le sia tu no fa ngota ala mo tato le poile lo po ngata mata samila i taula ia e pe o nasa ta pas so ni ma New Zealand ma Australia ia nala ia la fu fanga le to fa wa le tupela o ta wa ina ia whao e pele leo ngā soswani leo tato wasa i mai ba whangota i o atu ma whangota i a ele o iese pe mi te whangota i wasa Pasifika ia pe o mana ia wa e fo whao ia te lelo pe fia fo se tupe Australia i o whanganga i whainga lava lea ia wal te mine i o leo o le ngatala e o e wawa ai ia wa ai e whangota ai o e mata i tu ia ngā ioi ngā seina i tono wasa Pasifika iwa le o pole tele fa se mai al papa o seina le o kutia taula ume vasa Pasifika ia mena wai le sata to fa no wai tanu a fasili mai atu no nei ia fasili a seina pa wan me fia ia na o to ilanga tu i o tu ai ia ai msanga le siva ngale pe o le vava ia tu le ile tulanga o me fa fa le chipboard bila mana ia tele fo ile so langa le o stasio fa la tonga le fo ile sa ile polo fiti mole o tinga me ia ole sa tatala no male tulanga fo ile atangi te mini ole le lava o me fa wo fale po le va ve mo i tonu New Zealand e mo chipboard le fa ye pui le fa ngo sa tano fo tu fo ni tai chipboard plasterboard me fa pena ia ona e fa mai tuai o tuai ia o male ko viti o tuai e ona mo a ole Fletcher o la tole fa o mene ni New Zealand e le tel tonu tangata polan me tuai ia la fa mai langa e va mai fa o mele ni mana ia la o fa longo tu nei e le tai o company le ta simplicity o le o la to o ka mai ia vaenga ia fa o fale mai Thailand o la tala e valu vai aso e whaatali tau no umale oka. Ai oka i company le whai e tono New Zealand, e valu masina. Tanga la e whaatustosa le valu vai aso ma le valu masina. O i le tua ina whauwhale New Zealand, ono le lava o mene. Wai po le vavilonga yo e au kamuta, uma le whaatu, uma whafo le whale, ma ato le whale. Ai le me whai pui. Iana tutua le whale se ilonga. A whapela le valu vai aso le wha, o i masina le whaatali ai. Ia na fiulo tangata le una tutongi lana whianga inga fo le molon fali. Ia whaima si itua. Ona lai whaatari ai ia mene mai wha umai te tono le fali.
o le fautuanga la tangata le tala no ne le simplicity le e te tau ona va ai to ala le malo ia mionga al company le Ale Fletcher. Il Fletcher. E iwa 5% o le market share. Tu se o la tona sa playa maltelo o tono New Zealand i mena hai. Mai o sitting here for sa leva on tau ai fai nga ruenga le Commerce Commission. Ina ia vai lua ye manis company pe lua pe tolu. E fai el toa nga o loa i tape o le mele tau tong fite ne ia supermarkets. Yeah. Na le to lua le wa mai pu le mo le market ni ia le vai malo te tala va no ina ia faina sa fia mai. O te ton o me fo ne la tupu ne i le Fletcher. Ma le la o tala no tanga tele. Ai la mani se fa lo kula na interview ta o ne. E fia mana fo ye o kamai. La to tano ya ia. Na te lo la wala fa ia. O me la tano fa a mana tu ia lo fa ma popo mai si tanga te le la to fa le la fa. No fa tasi lai o ka fa tasi mai. Ya, la tau mo fi. To e vave na mai. E te lo fo e vave nena palasi mai le tau a le Fletcher. Ma la vave nena mo o lo wa le wo lo. La no fo ne mala to lo ye va lo ma sine le se o ka to lo to lo fa tau mai va fo. A to no la ka muta mo to fo fa longo mai. Ma ne pe to va ai le ngona simplicity. Tala no ia a to no isi a no e nga fo i me to fa pe ne to mo wo ma o. Ia manista la tangata lenta interview nel tayo ni tango fi. Ni. Ia lua la me o tango fi va be maua. Tasia me ia. Ia toi fia lua i whaatata. O te tono fo ia uma fiu tanga i ma wa ia vaenga ia va ia mo standards. Me fo ia tau ia de lema ma fo ia ma tutusa ma tu la fono tato e fa wai wa o me uma fa wai fa le wo umana ia le pasia e a fo i New Zealand. Ia na mena ia afa pela faina o kamai lo ina o mana pa si foi vaenga na ia na vave lo le na fai tato fa o te tono foi afa no longo le minister o tupi ile awala e vave na pipi ia wa le tau sanga le palot o le e tela na fai to ina ma lo le toi o fai ngo fa ai afa pe o le si le fa le lave o le vave mo o me ia yo te tonu ya ngai nele malo e te tala uma va no ia pe fa pe e mai e te tusa ia i fausango me ia ma o loia ma tu la fono New Zealand ia ma te tala lole ina mai va vena fa fa le tanga te lo tau fa te te ia man so foi tele nei na isi company light ia le wa ngau i fona isi company no le tele o malu wa to wai ia male ni tupe te man to fa le ma to male si va ngai ia le nga lue mo meu chip e o so e me sa fai foi se nga lue ngai ole ia tu ia tu ile fale fa tau i te pia mai te ten ma fale o la ia mo meu chip board awa o mana o la wa ko wale ai ma se meu to toi awa tau le ni meu o me ole fai ngana ice company na ole o mai ia fa tau ato o ka ia to a ia o le mo ila le vano mo na isi tangata ia ma na ia tele le fai lo po la wa kiu te mi nei tangata o le ngona simplicity pe ia o la to fo le no mai fa tu le si vai ngana fa i mo savings o kiwi kiwi saving ia esa ai se i vai i foi se va tamu stato pese le onta o to le vang no lu tanong lo uatu lu Samoa wa ela Sili
sili sili awane ia oa ona ololu aia sili sili lo loto tupulanga Samoa o te ole ole ai nane sili au tupelo tiute pe ete alu inu umama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua Toi fatalo fatu le fafonga le tinu mai ngalo luani o tanonga fo i ne tupu ni va yasu tala ulunga. Ole vaenga le msanga ile fofanga fo ia le faltupe le ale Monsieur Kiwi Bank le pe wo ofat fo ile lato se fa mama venga mo tangata fo ia le fi fa tau lato fale na afa pe ia o whainga nei sa whai mo fo pese whato sina ina ia sa whai lau mo kesi mato bank e o te alu isi whale tupe am le lau a amata mea fo li Kiwi Bank e tasi le pasene e watu ia o e o atu le sfuru wafi afa pe lau sau mo kesi e lima se lau afe le tau ia tasi pasene o tupe na e watu ia oe ia pioni awala fo ile e te latu e whai lau e talafu ia e watu ia aita la fula el vanga tu pele ya ava tu los fulu afere mo lo mengo lo pisi e pe fa penale mane mai le la faingo fie mo la to la le fu e faile e no se tu pe faile o fale pe faizo aita la fu mo kesi e va ile sia va lo le tu mo le Kiwi Bank ai fu e ilo mo kesi na fie fai ya na o te taltung ai helo fo e tan no le bank na che va pe o le la walu Kiwi Bank wa le fa la to le mele e fa ya tu vole fa tu pe o o ta wa fa fo ma to fa wa fa ngana fa tu pe e musu e lucia la to a tanga ta fo ye clients ya te to no tu langa na la i o me si le we si awale fa ta ta vai fo na to i tu langa le sa ta no fo le si vai nga le mo tanga ta fo i o so e mai tanga ta fa nga e mo le ale di tu ia o tu nga marketing ale o foi tanga te mo e foi business sa ole malo ia ole o va tu o pasia fo ile vai ngol tu la fono le ale pai ora per tu la fono fo ile le fa tau e mo le toi la liungo tu langa ia le swinga le soi fo malo lo ina ni sila ia ma e piwa tu langa i swinga fo ia wa ia ole list ole fo ole ole tu la fono le ina ia mawhai e loa ona wha vai ma wha tu ia tino i lua le malo o le Health New Zealand ma le Maori Health Authority ia ma tau lia o le la tau mwhai e o le teimi nei pe onus fufi e mo meo authorities e nei a le la tō mai na le wha pe o le fufanga na le malo ina ia wha iti tia le au wha i o tangate wa ia i tato soifua malo loina ia ma talona fa nga yo me sila le opasia le faitanga mua o yo le opasia ya le va ai mo fa tu langa ngo ba nga ia mo langa i luma a pe o le ngona le la ama tai fo ne tato fa no long so ia o le paeora PAE po le pa PRA ia malisi upo le o ra a ia o le ngo maori no fa ngo ile le ato ia tato tu la fondo le mo le fa vaina o vaenga ie va ie tatu so fu malo loina i New Zealand. Yo le tela o isi me o le fina o isi. E te tau ona amana ia te tonu o tu la fondo lea. Le vaenga le ta o le human rights o le ia te tau fo le tangata. I tu so se mea la mai tau tu i so fu malo loina. Tong fitinga me umo va pena. E o le fai e wha pitoa mo isi ai le a whai na isi tai peo nai tangata i disabled. Tangata i ele ato toa. E mana o wha Yo mana o wha pitoa. I ma tangata i ei i wha le tonu ma whau na fo i ei i tūlanga na. Yo lai wha pe tauna lang tutusa o matusa o mo tangata. I tū la fondo mo le whainga o mene. I tūlanga la tau soi fua maloloina. Ia tonu o vaenga fo ina le a vai tutoa. Va ai tutoa i ei nisi o la tō lo va ele human rights. Ia maisi to ai ngā tū la fono ia ia te tau. Pe tutusa fo.
i whainga o tūla whono nei. Al me siri, o leo wa tu leo amatana whaatūlanga mai. Ina ia ngā ilo e tātou ma whaatūlanga. Ia ai pe e tele ai si vaenga ia e wawa ai fo ia i o loo e tau whaasao. Ia mai so tūla whono ai whai. E le ei se ato o toa o loo iai. O me fo ina leina whaile si stepu lea. E awe le select committee. Po le vaenga le ilo ai. Ia ma watu ai fo i whautuanga ai le o loo ia. O ina tau fo i eito mai tūlanga so i fua maloloina. Ina ia fausi ai le tūla whono ma whaale le ia atili. E pui o mai tātou le tunu. E longo fia tūla whono ia e pasi ave e le leo i lo longa ma le toi tapena i. E umai, te le i o whaale tōnu e tūla i mai eitu. A wafo e le tapenang. Ia ma le wha vaenga o tūla whono. Ia mena e whai isu so enga mai e ia. Ia o na mauailo le ia. Tasi al mea mo tātou la ia i. Le nofu mwawa i. Ata mai lumana. Tasi mai watu o lai. De lele me ho lele tausi ita pe watu ia. Mon ia. Malo ia wale si vai ra msanga pe le foi ma tau atu le nei vai aso le o le tulango le lava o tanga te whainga luenga fo ia i ngā luenga company ma o nanga SS. Pile foi la wanga e ni si company i ni lato fo i me toti ai whaatou sina atu ai ani tangata mo whaatinonga lato o nanga ma tanga whapena. Le sa tau watu ne tala whainga fo ia whanatupe o leo whaatou sina tangata e watu tupe. Ia a leo fo o whaile tūlanga nai a e alo so e mai tangata whainga luenga i a tātou e whainga nai si company. E ona mō leo sau tupe. O le mena sei ile vaitau o le vaitami o le 1970s i po le vaitamina le o tele anga luenga ni New Zealand ai le lava le o whainga luenga. Tai pe fo le mera we ni tātou. Tele anga luenga le ni se whainga luenga. E o le la o tu avano e company la tangata whainga luenga. A e maua mai tangata le tai pe o e. Pava pe o se whainga luenga. E sa unga lua tātou o fin. Ia uma le tolu masina po le ono masina na mo le o. Pista mai po nisi pisa tupe fo le vatu ya o e. Ai tau whapiritania o le finder's fee. O le tupe vo le mo le te alusu e mai ma mo mistanga ta whainga luenga ia tātou. E o le mena sa tele na whainga luenga i factories i le taimi o le 1970s i le Fitzfood. Ia a whaaponga vo e lau tau wā o moi whainga luenga tangata Pasifika ia wa ave 11 o mai whainga luenga ni. Ia o le mena ni taimina a tuli atu o mai luenga ni alu la tulu next door la tu mo longa luenga. Ya umatu na wa ile fifa ngalunga alu lesi wala tele wa no la mo mi tangata ena fa ye lole ole afo ole fingalia e magola u pe limo sala utala pe alu so e misanga tele le so fingalunga tato company ai umal tonu masina o ye i tangata na pe ono masina fo fa pena umala mele o fa inisi o company lo ia ya sfulu afela le tupele ave le tauina o e pa fa pe te alusu e mese lo ia le whainga luenga le Simpson and Grierson le o whaia le company lo ia le tūlanga le ia na mōre lau sfulu afe e mana ia fo ia to inga whatosina e maule tupe o ele whainga luenga i tasi alan me tapia talusi i saulo tamale ai le ai langa sau tau vole ia tau le ia talusi ai sau le ia o le si vai ram sanga pe o swinga fo ile tato te vai o ne sim taimi tato te le loa a wai swinga o loa tai pe o loa la ia tu lo fo io pepa fo io fale ui tato te le loa la wai swinga pe wa fala titi a le te lo to fa tau al tau wa tas ia pe o se tasina vai ngai le lo fo te le tanga tai tu langa le ia lo to mama ia pepa le te lo to mai male ia no winga be wai se swing o fala titi ai le o ta o sini se o le o wai le vai ngo fala titi o la to o loa ia ngausi ai le se al la lo ta o la tuma o le tata no to le tau so fuanga lulu na fa pertania la yo le inflation o si ilunga le tau so fuanga ai le o fitau i motato tu pele mo yo temi nei la po o va tu ele ono pasene le wai nei le si tanga o le tau so fuanga a le mele tala noi e ta o fa peritania o le shrinkflation o le peo o le titi fa peo tangata sa tino le a te ia waru faila na diet ma te ia le o me tonu tino ia al mela le tala noi la vanga ia
o lo ye tatu whātau pe o paper chips, o mea pena, te e wai latu whale o lowe, atu pe ua mi miti mai ia pepa ia. Au le tau ai tasira iai, ia o poto foi la company e se usu enga le whainei. E re nao New Zealand mau wai, o lo o mau ia tunu umo laulang. So se tua inga o loa, wanofo o whaala i titi me tu tono le pepa le whātau. Ia o ise pe e tumu le, ai tango ise pepa e omi se ronga pāvo le na. Ai tango pe e lai tumu, ia atatala tu, ia poisi o a whai la lole a. O isi, o le matua i whaala i titi o le pepa le sei mua mua, a o whaala i titi. Nei titi fo meto. Ai tu sa le tau. Ia e alu ilonga le tau toi fuanga. Ai whaala i titi la to o lole mai au le tau wai tasi. O le mena le ua maua nei. Tele company whapena. O le fo la lava vai tuto o le malo. Siaki po o ile o fai fo ie o isi o la e alu ilonga le tau o lato polofiti. Toi fai ma le amionga lea. Ia ua ti le tele o lato tupe wai. Le o le tele le o loe wha alu i lato. Mania so a whapela e tato au whaafonga foi. E pia tata no i tato pokalam. Anu ma po e ato me te wa ai te whaatawa. Ia na saure e whaatustus alna wa ai po le ale ma mafa. O isi mea na e sel ma mafa sa i mumu. Ale o palasi lau ma mafa. Au le tawa e tasina i e. Ale na foi o si ilunga le tau. Ia o isi a na whainga e whai e pisi nisi tau. Whaaskoi ia matua i o mala ia le tawa Ukraine. Ia o le COVID tuai na fila whaingatai a fo e fila wa inga o loa ia whaua ia ngausi e isi o loa nei. Ia malele mwhai on saofia ia malanga ba ne pe ona ia o ngā sami le pise nei taua. Ia pe o le nā le tua ia wa tele o le Ukraine o le whai ia e whape mau mai fo ina Ukraine. Ia meio pe o fatua lisa pe o fatua saito nai whai e. Ia o mea nā le mau waile ia na nofo lole o company fai lole fainga lea. Fa ai titi me ia fai ngofia ina. Na. Fa so mai tato me ai. Malo ia o va ai atu fo i le fonga a Parliament New Zealand ia pe o le tele la vaina fai tio ina ma fisiling ia fo i le fai fo ini fa fisili po o tala fea ngai lo na tūlanga VIP ma fonga whatalai ona na fa atau tainga o nisi o mta pusa. Tia ngai fu male tunu male pale mi. Telo ai wo mana amata po amata fatala no el pale mi ta to wi le la min stale o le fon fetalai. E wai e le te mo mole o amata na pis o i amata mai le luta sanga talwa i se fo i fa ni tonu tu po mato le vole sa fo le fa misinunga. Melena no foi tu i stasi i met tu po tonu. Ya e fa i ne ai. O le nalo e foi tu pepe tolu se la wafe ele tu penalo ele malo e fai ngol na foi fa le tonu e to tupu mo isi me tau wene e o le la wa ala langa le tu ngai o tau na isi e ai fai foi se lingo fina ngalo ila tu foi le so ta ele au tu stala ma compagnie fai e se lingo fina ngalo lango po pe le fo o le fon fitalai ya mo wani to tele ai e ne tantonu whaatino lea na ngā luenga. Ia o la e lango ele palemia. A ia mea a le sao na sao nole ele palemia. Pe o le mele na whailana whai unga talua i e whaasala ma Winston Peters ma le au whai ele polkiki le no i mele na whai ele le te ele na whai lumo le palemene. Ia le nto i sui e na utana no i ele palemia ma le lato whai vaenga. E peo vaenga na o le langa ia le ngā lo le whaatutua ino le o le fonfetalai e maua lo le palemene po se vaenga to tele le palemene ma tangata lau tele ele lango ina lo pe fatutua ina oi e tasi al me fai o lo ni sai o le whama vai ai ia wei to e pisi o le tunu i le vaenga ai so esis ia tonu termine o la fo i tawa ai palemene o ia tangata talwhenga i e tu o le leo Trevor Mallard malama le tu la fono ia fa la vena o na fatinongo ni son tiute na pe o ia ai le ia ia o le ua pasia i lona fai taunga mua ia le pili fo ilea o le vaenga mua o le Three Waters po o swa vai a New Zealand vai taumafa ma vai fo ia le anga ma vai Yo, mana yo le si vaenga le lo una ia le malo le tata no ai o le si
pili le o te loma toa I lango se lau pasene Anita Baker. Le fai pule pōrua. Tanonga uma le fai mpōrua. E matoa I awaia Anita tauna fai le mea nei. Se I sosoane I waia o pōrua. E mana o mia toa inga sosoane. Oisi vaenga o New Zealand. O le la tau mau. E le o fetaui le fufuanga le male malo. Ava vai la tau le tau o la tau a se te me fai le vai tau mafa. Matua I te le o le tau o la tau a se na. A le la mele malo mai mau whaatasi, mai tu whaatasi. Ia ona toi whaasoa tu rola ia a. Ia a lea mai male fua al malo. E le ai, a whaape mai o tō o kilani, a misi au kilani le pisa le vaenga lea. A tō mai. E na maua leo sias. O lea la a toi, o loinga a sau malau miliona, a ratua malau selau. Selau wafe a miliona o e na fika leo lau sia e fua lau miliona. Ia fika fua lau sia e fua lau selau wafe. O le whateta inga la, o le pole se tasi le miliona on se lau lima sulua le awhai, afe le awhai o tangata I au kilani le teimine. Ia o le fua leo a mai e whai e le awhai le shias. E limas fulu tangata, limas fulu wafe tangata. Ia mo leo le sea tasi. Ia au kilani la awha pe o lato awha ingana o tangata au kilani e tasi tesi maleono lima lua miliona le awhai o lato. Ia mo lato sia e tolu ia tesi male wha. Au I porua. Ia wale titanga te nei porua. Ia e mo lato na to tisi a tasi pasene o tasi le sia a. Ia tolu au kilani wala te lele le tau o lato aseta. Ia matato nei porua tau le. Ia nai mo le iwa. Ia alai o isi lai whamai. E le o talawhia ngai o le tele le tau o mato aseta e. O te tono ia se te me te fo no va ile le malo ava pela o to e fatata inga lo biliona le tau to asset ia pe mo se si sia I lunga o pe fo le population ai me le me te fifi ai e mo ia o lo va o ni se o tu malo e le fitau le mele o no lava ai la to mo la to a le va ai le malo la utili I me te pu I tau sang vai e le o maua ato tole so I fua maloloina I le vaile tau mawhaina I no ese. E I teimi a tata wai Hawke's Bay, le teimi le na mama I ele to tele ono le soa vai. Ia o isi nuu e whai tau le vai. Ai a mailo e vai tasi le malo. Ia ona le tatunonga le malo I lalo o fuanga lea. Ona le leia I lole ia matutu se le va aingo le vai e tau mawhai on tangata I New Zealand atoa. E o lesi vaenga le pe tau te e tangata o le la ia I malea ia tangata whenua Māori I te tono tino ia mo ports awa le la mai e whai ale po de whiriwhiri e nei porua pe mai le malo ia e watu e tangata o le council to e tu e tangata whenua ina i o atu e whai le I tau pulenga o ta upo nei lumana ia e lewa wa inisi a tono o lesi vaenga le ono tia le whainga malo le o nei pe o tu le taimi o le palota ai afa pe o lai fai mala to tal tono o se mele le mo New Zealand matam fai ma keti le maule ya tono o to te mi palo to tau sanga fo te le tanga male afa ina tile ai afa pe o to yele o le marketing o le mele ia ma tau le ma lo si o le alo le misinformation ma le disinformation ia o lai tau fa le anga isi fo fanga ne le malo ina ia awene I fawa ya ala fo ye ni si tantonu o se mele le mutato o le si vaenga ia o le pisia nei le minister wa I fafo I whainga o mata upu te tele nei a mele o se mele I titi mata upu nei ia ala e pia misia ia le o va ia le Pasifika ia le tantonunga e te tau o na ngai manana ia mahuta tai pe o le minister a Australia nana umal paloto solva lele alu Samoa alu I fiti ia o tato minister ia o le ai na lui Amerika sa ulola ia no fo ia talu nei o le o fo le fionga pito le na lui fiti ia tono si vaenga ia te va vai po filme tawo ia o po lo loto I fale po le vai fafu ia fa le vele o ma no si telele anga ia saina il Pacific ia o tau fo ina tu la ima mamalanga ta to minsta e tala no mo I vasa Pacifica na o ma pito na fai fa ko Minister of Foreign Affairs ia lula io
o pito vai le fasa Pasifika e tu ia na nai mahuta isi vai ngol lalo. Mana iti. Ia, o le wa iei fu le fofanga le malo le safa lau loe le asoan nafi ia i lato ta iala ia mani vaenga fu ile te taona e mo miele fia au sia i nei tau sanga i ono manai. Se tau toso mai tamaiti a onga ua te le tamaiti e le to anga ia onga tono New Zealand. Taimi nei esi a onga lungai manu rewa. E ona 10% o tamaiti leo to e fo ia tu ia onga. Talu mai le COVID. Fie lo e au pe 4% na onga ai le COVID. Le lo pe lalo mo fix food. Fa pe o tūlanga na lono winga. Na ia tamaiti le i wala tōni a onga te leo taimi. O le fesili la wa le tau whaine inga luenga antanga luenga wa onga. Ma onga. Po le ale awala e whaatua sina i tamaiti tu atu le onga. Tātou wa tātou polkalame ma tātou tanoanga i mta upua mo le tātou ainga ina ia le lei tātou anga i luma so i fuanga i New Zealand. Tātou tamu whai e una ia tātou whanau e o ia onga. Ina ia ausia malamlama i mo umia. E ma whai e ale alue ka muta, palama, poa singa luenga. Ia pole o lava ia onga lunga le university. Ia lalo taturunga o tono a inga e whalangolango ele whamalo si au i alam whanau e o iau. O whale vela ve pe unta mo tu nisi o pule a onga mana to tanonga. E isi vaenga o tato community, tato ngata so lautili. Ele o le lei e ta o lato dysfunctional mo ainga. E afo ele o maa popu ia ainga, ele o le lei e lato ainga. Ia ele le lei fo ila le mea whai e tamiti pa le lei a o isi ia na tina, ia polta maa. Ia tele na whewawai a ia misa ma. Ai pe o ia tau na whaisenga luenga ainga whapena. Ina ia whasao i tamaiti nei i sui e lato. Mua ne whaisenga luenga tamaiti nei. E o lai fo i lato. Ia e o la whalolo. E le ise. Ai lai tau wa waipo la se me tuti e whato sina i tamaiti nei o atu lea onga mwhie usu tai o latu lea onga. O wapea. Pa wale mea o le talatano e tamaiti, o le ale miti fisa o le onga. Pe ave se pasi fo le tata i musika fifi e tamaiti uso tonu pasi fifi al taimi na a teva ima le breakfast ia ai amala tu ale pasi o tuna onga o alu lo o siki alu. Na. Ia vai ni awala fo i fato sina e toso mai tamaiti. Vai i tele atu le tope le malo e alu. E le tong fitinga o fa le tonu e lumana. Pe ale fai al taimi nei. E sili lal fa alu le tope ina ia tong fiti le amatanga i le lei mai le amatanga o nei tamiti nei. E lo le fata tali ia watu e a wha pēa ma te le te alenga luenga o isi o le whalpui. Ia o isi o hani so tu la fono o ngongo o no ia. Ia ono le lei mai le amatanga. Te tonu ana whai fo isi mea e o le tata no e whatu sino company ma mea. Pe whatu sino fo i mātua a mailo walo toru ma sino a onga ya so uma mo lo tupele a. O te lo alu tamama tinana e ave tamititi da. Wai mau mai le tu sa o le le. Ni whai ngā fo i tau whai si tau. Wai e uma toru ma sino uma sengi tamititi fo i lao. Ia na alu ala ia a matele na wha. Tustoso e se wale to e mo le tupele. Ia mese fo le si tu langa mese i tamaiti. To fo le sa ia i si fautoanga mai le mtanga luenga i mātua a whapeo ta whawa leo wa leo lawa ma tanto e tutala fo i ia. Ia tua oi leo i wha. A oi ta whao i taimi fo ia tu ua onga a si a oi. E watu i taimi le whaile a onga ia. Misi a toile a onga tamaiti nā taimi. E sa o le leia o le mena o lo tupu. A misi a inga ia tele a lato tupu pe o le mena e whaima o ma o ta whawhao ia a inga whapena. A ia ta tunungo i si mātua. E sili atu ia meia o ipe learn le tamaititi. Le taimi leo ta whao. Ilo le alu leo. E o lista meida la tua te whao. Te whao sao. Ai aolo. Ai va isi me o leo langa. Ma mele anga isi nua. Ese fo i mela va ai e. Na sao le o te lelo ni e fo isi la fia. Pe sao e la misi e taimi o a meao. Ia ai te le fo le a onga le mo pe au e ta whao. Misi ta nu. Ia mai si a inga hoi teipi o whalamlawe e le hoto e tala maliu me whapena ia e nofo atua ia tamaiti fia o aso ai mi se male a onga. Na, tau ana wawa i tā ua te reia vaenga o a misi e wasenga e pe vai aso ato. E whainga tā ia na toi
maua ia wanoa na le sa mem ta puna wa tawana fai tu se mo ia fa no fo tamaiti ai stemi ia le stemi tauna no fo mai tamaiti ai fo le stemi tauna no tamaiti ia a penal fo fo ia e wole le o vai ngana o tato pol kalam fai ona o is fam talanga ni aso mo fa fonga anga le tunu i manu te la fo fanga ni aso termine ia fa to fa so i fua
mula fo iona whaatalo whatu i le mamaru lau whaafonga i le nei tu la. Ma lo le langi mama ma le soi fua lau le lei. Tālu sia o lo o so longa le lei o manuia lau whaafonga tā poi mai i le tonu o le lau mua i Wellington e nei. Ia ai mai se fo i o isi vaenga umo New Zealand o lo o maua mai ai le tātou whaasera launga i lo nā la leo le nei o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō. Ia ai mai se fo i o le mamalu uma o lo o silsila ma mai mo mai e tunu uma mao i lungo o walo fe so ta inga tele vave. Ta lofa lava o te fia fo i fa ai lo atu o le sunga ya tasi tu i tolomaa le o lo o fe so ni mai le tu inatu o le tātou ngā ruenga i le neaso. Me lea ia whaatala whaatu tasi ma lo lava le soi fo munuia whaatei fo i ia le so ni mai i le tātou Paul Kalame le nei. Ia, ile ngā whalalo e whaatalo whātua i lau whionga la wano. Ia, malo fo i le soifua lau leleli nei aso. Ia, whaia fo i asi manu rua tātou Wellington e malolo waltau. Ia, whaaftaile atua lo o maua pia lau soifua lau lelei. Ia, wala fo i whaawina o tātou Paul Klame pe ona iei nei taimi. Whaatalo whātu mule ngang whaalo alo. Lo lava whaaftai. Ioe, ia e whaa manu rua te fo i le sila mai mo mai. Ia, ua, ia fo i nai whaale tonu o lea o tau mwhai atua i tātou ngā ruenga mai le whale. Ia ua le paawatu i le tātou ofisa i Porirua. Ia ai, o le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame, le laurolangi o aso nei, o le a mumu atu fo isi na tala i whaamtalanga e tusa o se manatu whaalia mai le ampasa o le malo saina i le tonu o le lau mua i Wellington o le li e swafa ia Wang Xiaolong, e tusa ai o le tulanga o lo o iai nei, ia le vā whialoaloa i whaamalo o New Zealand ma saina. O le amo foi stala la tamai e tu sai o le tau ngata o ia le tau o le soifuanga i nei vai taimi. E le ngata ia tātou i nei New Zealand, ia ai Australia foi. Ai mai se ai le vaenga e a fiai ia le tau o meo fuala au fai me ai foi nei ia po o veggies. Ia whape ai foi le tau ngata o le penisini ma le suau umota vale. E ai atoa e fo i ma le tau ma fu mai ia ona o winga masu winga onga o le tau. Pa mo fo i o le a tātou talanoina fo i se tau mwhainga se vaenga tele o li imata mai tai a Amerika ia e longa i le whainga o ata ti whanga i le tonu e le United States. Ia ni la tau langona fo i mani manatu wha alia mo le tau sa elia o se tau ngawhiti o le mea ua whaingoina o le wha mai wa fia ai i le United States mo na tangata ona o le sa o le tonga e umia ai ma wha au ngaina ia whana po a penga mano losi i lea fo ia tunu o le larangi. Ia a whai e lawa i pesitei mia tu toe ia ona o toi leo se whaamtalanga i se talalata mai i le tunu o Lucia a o whenga iai ma le taua i Ukraine, lea ua savalia le whao ma sina talu o na ari li mai. Ia ai, usi mai pea le whaafonga. Sia ia loto i fale o le Pasifika ona o le ngona ma manatu whaalia o malo e pei o New Zealand nei a toa ma Australia e tusa o Polo Kalame viso soani a toa ma fuafuanga tu umamao ale malo saina mo tu motu es o le Pasifika a e sa whaino mai le nei vai aso e le li ampasa o le malo saina i le tono New Zealand nei o le lil nei soafa ia Wang Xiaolong. E whapea o lo toa ma so longa le lei lava ia le vāwhea ngai ai o mā loe lua o saina ma New Zealand. O le lau mua Wellington o lo o ngarue ai le li ampasa le nei i le ofisa au tū o saina o lo o iai. Nā ta ua e Wang e tutusa lava i a saina ma le malo New Zealand i le tūlanga e tūto tasi ia la ua whainga wha amae tau i le vai whafo.
O se lipoti le vai nga fa sa la le news happy le vai aso nei. Na fa li mai ye le li ampasa le lago ina le lo no malo o le tulanga tu ma oti o le whainga wha mai le malo New Zealand I mata upu tau I le vai whafo ona e whape nā foi ia le tulanga o le malo saina la tau e tu ma oti lava na ia whainga wha mai I le vā whea loa I maisi e tunu o le langi mai o le a wha waupea ia tulanga I le luma nai sa fa mawhaina mai le li ampasa o saina o lo malosi ia le whainga paanga saina ma New Zealand le teimi nei e ui ina e iai vaenga e se ai manatu malangona o malo I lua ai te tonu le li ampasa o nei e senga e mawhai lava o na pulea ma wha tonu ina I se tulanga li lei matala whea ngai e le imana au le li ampasa saina e tala noa ma whailo mai I e fuafuanga lona malo I le tonu o le vasa Pasifika I na ua fisilingia le autu stala o le News Hub. O le salulu la na o ne aile li ampasa o Wang Xiaolong I le maota o le parlemene I Wellingtone mo se feilo inga ma le taitai o le itua ngai o le maota o le lifaipule o Christopher Luxon I le tuana iai o se la ua feilo inga ma le tamaitai minsta o le vai fafo New Zealand o na naia mahuta I le vai aso talwai. Sa whaalia mai ai e na naia mahuta o le la talanoanga ma le li ampasa saina. Sa whaia I se tūlanga manino ma fe mala ma lama I le lei. Na ioe I la ua e ui ina ua matua le lei ia mamatua le vā whea loai ma le vā whea ngai o New Zealand ma saina ai o loo iei pēa nā I tūlanga o loo avea ma lui tau I le anganga ma le wha moe au tū o le vā whea ngai o malo I lua. I se langona wha alia le li ampasa o Wang sa ia ta ua mai ai e te tau I malo lua o na pūlea I se tūlanga to a malie ia ni fe ese inga e tu lai mai I lo la ua vā, e awala lea I ni talanoanga ma ni feilo inga, e atangi ai le whaalalungia e leisi malo o le tasi, e matau mau ese mai ma le a fia fua o leisi malo I mata upu e patino I le loto I fale o le tasi malo. Na whadi hoi le li ampasa, sa o fia foi sana fa amtalanga I le la feilo inga mana naia mahuta ia le malanga ta amilo I le Pasifika talua nei a le minista o le mai fafolo no malo o le li so fa ia Wang Yi le asa ia saini ai ni malienga I le va mani tunu e lata I le se fulu mo le lua le a fai I le tonu o le Pasifika sa fa mafaina mai e le li ampasa e tele atu nu Pasifika o lo fai pa anga ma le malo saina e mai o tele fo ini pol kalabe so sani mai saina o umo na tu ina atu mo ia atu nu I le Pasifika I le tulanga e fa ale le iaio la tu wati nae ia atoa ma te mau ainga mai o le fa moi mau lunga la le malo saina ina ia launga te sia ia atu nu ma lo le Pasifika I le whaale leia o tulanga tau lo lātou wāti nae. E pei ona si la fia, ua tele le mau whai tionga ua whaia e whaasanga I le malo New Zealand, ai moise a ial te mai tai minista le vai whafo o na naia mahuta, e mai o le manatu o le autite ua le tau o na whaana tinati le whaia o se malanga ta amilo o mahuta, ia tu motu o le Pasifika, e whapei o le asia singa ta amilo o le minsta le vai whafo saina, e taluai nei. Pei tai o le whaalinga mai te mai tai minsta o mahuta, na ia whaari ai o loo fuafua sana malanga ta amilo ia tu motu le Pasifika, I le mai taimi o le ato e tatala ai tua oi o le tele o tunuu o loo tapu nia le taimi nei ona o le wha mai. Sa ia ta ua o lana malanga le nei, e le pei o le malanga le minsta o saina, le tasi le malanga, na fe ai tu nu e valu o le Pasifika I le teimi tasi ai e manatu ia na naia mahuta o le whainga o asia singa wha ape nei
e le tau o nā tangi ai le nganga o le whaaloalo I tūlanga o iai e moise hamana onga o tu motu o le Pasifika. Sa ia taua o lona whaanaunau te inga ina ia mawhai I le taimi o se asia singa whapea o na maua I le avanoa e tala noa ina ia wili ili mana onga o tu motu o le Pasifika e moise I lama I mata upu e taua mo I lātou e peila o suinga o le tau ea ma le whaaleleia o tūlanga tau I le tamau ainga. Ea ai usi me pele whaafonga I le tātou polkalame. Se tala mai au se tālia. Ua o atu I le se funu tā la, le tau o le kāpisi whaisa lati ho I le nei ingo o le letters, I le tonu au se tālia I le nei vai aso, a o whea ngai hoi I a lea tunu u, ma le tūlanga mawalunga, ua si tia iai le tau o fuala au whai kuka, a to ai, ma le halua hoi lunga o le tau o le penisini, ma le suau u ta amale la tau, ia maisi tau e mafua, ona osuinga o le tau. Ua maita wina le nei vai aso iata ua whaasa lau I lunga o fesota inga te le mawave o le Twitter. Ia le oatu o le tau o le letters e tasi I le ma o le se fulu tā la, ma le se fulu tasi tā la iwa sene I le letters e tasi I supermarketi I le tonu o au se tālia. Ia ma o whaalia o se si tanga o matua mawa e tele. Pe a whaatusa I le tau masani o le mea sa iai e na o le lua tā la walu se fulu sene I le kāpisi tasi. Ia pei tai la, I se lipoti mai le whaalapo toka ala au whai whaatoanga o la au aina a Australia, le ta ua o le Osveg, na la tau whaalia mai ai, e le o se mea fau le nei tūlanga, ia mai le na o le letters fo I o a fia I le teimi nei. Ua tupu le nei tūlanga, pei ona whaailoa mai e le whaalapo tonga. O le wā o le tausanga e lua afe ma le ono, ia ma le lua afe se furu ma le ono, sa whapena fo I ona mai tau ina ai, le whaalua ina leo le tau masani sa iai, ia fuala au aina I te tonu o Australia. O se vaenga o le mau mafuanga o le si tai o le tau o ia, fua o wha ele eleanga I le teimi nei Australia. O le tūlanga lea e a awhiai au wala o whela o inga. O meo whala au aina e whela o wa I loli e mai a whaina ngō fie tele I le tau o le sua upo o le diesel lea ua matua mau lunga lava lo na tau I le taimile nei ona o le tau a Lucia mo Ukraine. E tai o ietulanga e pea ona sila fia e le na o Australia ua whaina ai o se whawhita auli ua mawhatia ai le tele o te nuo le laulangi ai maise ai fo I tātou I New Zealand nei. O se suenga la mai nei mai lo hiso whato anga ale malo tele o Amerika na I loa ai o le whaaruaina o le tau o le sua uta amale po o le diesel e mauti no lava le a whaina ai mai o le a siti ai I le wā o le 20% ma le 20% ia le tau o loa si I atoa I te tonu o le hoi atu nuu. O le sitanga o le tau o le diesel I te tonu o Australia I le teimi nei walata I le ono se 4% le maurunga. Na amata mai le tausanga I lua afe, lua se fulu o na alua e pea I lunga le tau o le sua au ta amale mai le tā la tau le 10% sa ia I le lita, I le lua tā la se 10% I le lita I le teimi nei. O le tulanga o mafuai, le taunga tā fuala au aina, ona o le alua e fo I lunga o le tau o meo fertilizer po o whaalelei ele e mafua I le osfoinga Lucia o Ukraine. E tusa o le se 10% o le tau o fuala au aina o le tau lea o whaalelei ele o lo o whaanga ina ai.
sa fa'aalia mai fo'i se lipoti ala vaenga mo fa'atau inga Australia le Austrade e fa'apea o le tausanga atoa lea na mawai atu nei lua afe lua fultasi na siiti ai le tau o le mea ta ua o le yuri lea e mo mia tele i le ngausinga o le fa'alele ele na siitia mai le lua se lau lima sefuluono tā la i le tone sa iai i le afe tā la ma le lua sefuluono afe ma le lua sefuluono tā la i le tone i le taimi nei. E le ngata i le nā, ai ua sili atu fo'i i le whaalua ina le tau o isi minerale e au fi ai le fosfate, phosphate, ma le potassium, ia fo'i e whaau ngā i le ngausinga o mea e whaalele iai ele mō ngā luenga tau whaatoanga. E ai pei ona sila fia, o le tau o pito tā ua lava mō ngā luenga tau whaatoanga, o le tau ia pe o le tutongi leo ngā luenga leiba po o tangata e whaatino ina ia ngā ruenga i le tonu o whaatoanga, lea e alu wai le kuata o le tau atoa. E ai tonu lani vaenga o whapeo nā whaina ai ia lea vaenga o ngā ruenga tau whaatoanga. O lea so luas fumala valu o le maasina na te nei o Aperila, sa whai se whaai unga a le komisi mo le tulanga tāla whea ngai o ngā ruenga i Australia, le ta ua o le Fair Work Commission, ia ma o lātou suia ai le tūlanga sa whaafoe mai ia ngā roenga i le tonu o whaatoanga o le tunuu. O le nei whaai unga le komisi e pei ona whaalia mai o le whaatula whonoina lea o le tutongi au pito mā o lalo le minimum wage ia mo o so se ta ngata lava e ngā lue mawhai ngā roenga i le tonu o se whaatoanga o se lasanga tāu o tele mo te ngata whai ngā roenga ona sa le ia i mua se mea whapea i le tonu o Australia. O le teimi nei foi, ua tele ia whaatoanga te tele i Australia, ua whea ngai ma wha le tonu, e ona o le uti ma le taule ai o ni tangata whai ngā ruenga. E mafua lea ona o le to tele au tangata whai ngā ruenga i ia whaatoanga, ua mamai ona o le COVID se furuiva, ia mai le ngata i lea, ai o le ua lata fo i lua tausanga, tanu na tau fia le malanga atu i ai Australia o tangata whai ngā luenga mai whafo, ia ona o puinga lava o le wha mai. O le ati nai o whaatoanga to ngā lau aina i Australia, e le matua tele na wani se le ni e maua mai ai e tusa o wha maunga. E pei o le fua whaatusa tusa i le Valencia tupe maua, e lalo ifo o le 5% o le fua wha de tau o tupe e maua mai i le whaaputunga tupe fo i le nei o le supa. O le mena wani ni mai Australia i le nei taimi, o le to tele lava o au whai whaato anga o la au aina la iti, small farmers, ua whaatau ese atua la te wati nae a ngai i whaato anga ma company te tele. Ai o le tu whaata singa o le tau o whela ua inga, o meo whaalele ele po o fertilizer, a tofo i ma le tau te ngata whai ngā ruenga, le ma fua mai ai le si tai o le tau fua wha ele anga mai whaatoanga, ma ele aini fōringa e wawe maua i se toa, ia po o se feso sani i lea tu langa whaale tonu e pei ona iei nei. Ai vitai o le tu whaata singale nei, e na o le awha lea o le whaafita auli, i le taunga tā ua o ne i ai le tele o loa, ma le tau masani o le soifuanga. Ai o leisi awha, e awhi ai i a winga o le tau. O le swing o le tau, e le na ona vevela ai o le ea ma le si o manga e pei ona manatu ai le to tele. Ai mafua mai ai i a swinga o ngaonga e le masani ai i tu langa o le tau. O se whaata ita inga, o meo afi ma mu ie whaatama i aile mao matua, e ato fo i ma mu ngā la asa, ai mai se oonge, e ma lo longa ma tautia, sa le i ma sani ai, e pei ona sa wa ia talwai nei i le state o New South Wales, e ai whapea ai fo i ma Queenslandi. Ua mai tawina i nei vai tau le soifuanga, le whaaso so'o, o na ali ni mai o ni winga lolo wa ma ni winga onga o le tau sa le i masani mo iai.
o le tai tonunga sai nisi ma le awata mai le mata opo winga is winga o le tau e ma fai ona feso sani Australia e tau wha aterengese i swinga o gaonga nei o le tau e o wala i le wha atontonwina le lei o kasa o ona e na te wha o ngaina i ana ti nae malona ta mao aiga e ai pita i pe ia ona sila fia o le tulanga mauti noa le umi o se taimi e wha atali ai ai o whalia e ai ia leisi a wala ia po o leisi whainga e wa whai o na whaia o le fesidi la tula i mai ia pe o le ala na whainga o le whainga po o le meto tia le nei e ta ua i le ngangana peretania o le hydroponic farming ia e pe o silo fia o le whaangaina leo le sua mai e to tō ma whaola i to tonu la au aina ia whaonga e whai ei kuka o tau mawha na whaalia mai e whaapea o se whaatoanga whaapea e tasi pe tusa ma le malu afe mita whaata whale te le e ma whai ona maua mai ai le o atu le se fulu ma le lima se fulu lima miliona le a whai oni letters i le tausanga e tasi a whai o se ati na e whaapea e lata i vaenga e mawai le malo si anga ma e pei o le whaonga ina ai o le malosi o le matangi e pei ona iai le whaatoanga tele ingo o le Sundrop Farms le mamao ma le ai o Port Augusta i Australia sau te e mwhai lao na pa u i lalo ma whaai di tia ia le tau e whaafoi na ai se ati nae ai a whai o se ati nae po o se whaatoanga whaapea lata ia ai de tele o le tunu u e mauti noa lava o le a pa u ai fo i lalo ma le tau o whela ua inga i loli ia e tiliva ai i maketi mawhale o noa. Ia e ui la ina fōlinga le lei fo il neitu ai ngā whainga le hydroponic farming mō le lumanai ai e le vawe maua mai ai se lawe ai i le tūlanga māua lunga wo o ne iai le tau o fuala au aina e pei ona tātou i ai. O lana winga e te tau ona tātou sau niuni e to tongi ia le tau māulunga mo ia tau mawha mai supermarketi. Ia, mai o se whautuanga a tonu e au ngā. E le lei lawa le sā ili ma wa ai i wharo loa, ia po supermarketi fōi o lo o tau whio lolo ai, ma tau maua sino pa u. Ona o le nei whaafi tauli, e le pito tasi ia tunuu, i se tunuu se tasi, po se i tulangi se tasi, ai o whapena na afia umai e tele o tunuu o le lalolangi, i le nei a mai taimi o le soi whanga. Ia ai se i mawai hoi foe on na toe taliu mai eilea so atu ia le tātou tala. Toe te liu mai la le tātou polo kalawe, o le mataupu e winga i le pūlenga o a penga malosi i a po o whana i le tono le United States o Amerika, i a pe o le meta o le gun control, o se mataupu wai longa on fe vai a iai le whaitau 4 miliona o tangata i le tono o le nei atu nu tele o le langi. E pe ono si le fia, o le aia te tau o se tangata e na te umia ai se whana, e pe o se au penga malosi le tonu o Amerika, o lo tusia ma manino le lei le tonu o le whaamae o le malo le tunu.
ia ai ua tele tau sanga talu ona iai ia ni tau whainga ina ia toe ilo ia matoe teu wina ia tu la fono e pule ai ia mea tau whana i te tonu o lea tunu atoa. O se mata upu ma le ale le nei mata upu o le mau whaala lave ua ariari mo te tupu mai i te tonu o le United States e hawhia ai le whaonga ina leo a openga maa losi e whasio tia ai ia mau mai le soi fua o le to tele o tangata. O le foi ua amata se tau whainga la tau mai nei le li Palestine o lo tu nei le foe i le teita inga o le malo Amerika o Joe Biden ina ia whamalo si ai ni tu la fono e pule ai le umia ma le whaonga ina o whana i le tonu o Amerika atoa. O se saunoanga mai le li Palestine la tau mai nei na ia whaani ai whapea o le whaonga ina o whana i whaala me lave ia o whasiutia ma manunu ai le to tele o tangata e pei on mori mawina i le United States o se wha mai ma tau tia mai o se luma wha le wā o māno. E o ia saunanga le li Palestine ia e fufua lea i lona fina ngalo ina ia tau mawhai ia se tete ia mai se le fono tele whaitu la fono a Amerika ina ia teu ia tu la fono o lofa peon na pule ai lea vaenga pei on na fa fonga mai o fa manino mai lea ia tau a so tangata Amerika e na te umi ai se au pega i te tonu o le fa mai o le malo ia mai o le tasi hui na fa fi tauli o lo i nei i le tulanga whainga tai ia o na whaia ni teu ua e a fi ai le fa mai ia pei ona ta ua ai o le nei lama mata upu o tele fo i tau sanga o fa alia i ai ni manatu ia ato mani langona ai moise o le foi i ai ni tau mo whainga a lii ato fo i mata mai tai e longa i le whainga o ata ti whanga po la tau ia fo i pe on si le fia mo actors ma actresses ia o lo a fia i meo ata ti whanga o lo o si lama mai mo iai. O la tu tau whainga la, ina ia mawhai o na fo ia le tupu mai pēo whaala vela lave ua tele ina mau mawai le soi fua o tangata ona o le sa o tonga lava le nei e umia sa o loto ai e stasi te a penga po se whana e avea mana mea to tino. E pei fwoi ona tātou mōli mawina lata mai nei le whaala vela lave le sa fa ngai nai e se tala vau e se fulu waru tau sanga le matua ia se whana e na te whasiu tiai ni ta mai tia onga se to se fumaliwa ia mani tangata mātutua ni whai a onga se to lua i le a onga la iti po o le e ingoa o le Robb Elementary School i Nye, Texas. Ia e pei o na o le tasi leo se whaala lave ua whapeo nā aria ni mai i le mau whaalave lava pei o na whaamawina hoi mo tātou sila ma mai mo ia i whaasaralunga TV ua aria ni mai i Amerika o na o whana i a poa penga ma losi. O le amtanga la le mai aso le nei le mai tau atu i ai se whiro inga i le whale pai le autu stala ia manisi o li imata mai tai o autu i ai ia atati whanga e sa whapeo na whola si ai i o la tau manatu whaalia i le taurama lea o na toi sila i le whono au a Amerika a moise le i Palestine ma le malo ia ato fo i mastete te itasi umo le tunu u i se whainga e whapeo na sa ili ai se fo o le nei whaafi tauli ia pei ona whaafonga mai o whaingoa le i Palestine o Biden o se wha mai ia po se luma whaale wao malo o Amerika ia ona o le taule asalawa o le tausanga ia maari mai ia i tu ainga o whaale lave whaanoa noa. Ia mai e toa tele na wā ia la tau ia la uwhaiti whanga sa whapea na awai ia mawhaia fwoi whaario la tau manatu
I lea wha atu singa I le whale pa I le amatanga o le mai aso. Ta au fiai. Ia le li I swafa ia Matthew McConaughey. Ia a wha pe fo il tama I ta I la wiloa o Madonna. O Kristen Bell, Mandy Moore, Padma Lakshmi. Ia mo isi lava tangata I longa I whaingoa de tifanga. Iai ia Lily Reinhardt o John Oliver, Casey Musgraves o Reese Witherspoon. Ia male to tele o isi fo I pe ona e whaisi umi o le lisi o lo o iai. Ai pe ona nganga tonu le na. Lady Kaka, Julian Moore, o Katy Perry, Chris Evans, Selena Gomez, o John Legend. Ia whape fo ile I o George Clooney, o Jim Carrey, o John Mayer, o Michael Ian Black, Ben Stiller, ia malato uma. Ai ole au utasi o lato finangalo o te tau ma ua o mai le taimi e te tau ai ia ona whaia se fuafuanga ina ia tau whaititia le tutupu pai o ia I tu aingo whalawe ia ona ole umia sa loto o a penga ia po whana. Ia a pei lau fo ona zila fia ma losi tele ia le I la tau fo I pol whalapu tonga lea o lo o ngafa ma ia te tau ia e ta ua o le gun lobby ia po la ia tau lea e fina wina ai ia le whaatuma wina pea o lea malo si anga I le tonu o le whaavae ia e pula ele te kata ila na whana e whaatau mo lona puipuinga e pe o le whaafi tauli na nā ma le mafu anga e whewheu ai le mta upule nei ia ona ese lava fina ngalo te kata o le tinu I le aia tauli nei I mea taua penga. Ia o le a se atu le tātou tala I se li poti la tau mai nei I le atu nuu o Lucia. O le tala na mau mai I le aso nafi mai le fono a Lucia. Ua whaurua e stasio la tau fai pule I le mauta mau lalo e ta ua o le tuma, state tuma, a Lucia ia se lafo. O le nei lafo ia olo o ia le whaupunga e whapea e le tau o na whaalea o ngā ina ia le avea o le atunuu e ingo ia Lithuania ma malo tu ma oti e pei o na iai. Ia sila hia fo I mo la tau manatua ia le tulanga o le tala whaasuru pita fo I mo susu e iai o Lithuania e pei o le atunuu mo mua lea na tu ma oti mai I lalo pulenga ale uni fo ile nei o malo komunisi le sa ta ua o le Soviet Union USSR ua lata nei le tolus fultasi tau sanga talu o na tu ma oti le atunu ia po le malo le nei o Lithuania mai I pulenga la ia fa komunisi a o ma popo I lalo o le uni leo malo komunisi so fa tasi ia alela ua iaile lafo le ua whaatu I te tonu o le pāmene o Lucia Stasio foi pule sua fo ia Yevgeny Fedorov e whapea o ia o le Pelestene Lango deputy o le fono lea po o le maota mau lalo o le tuma a Lucia ina ia whaalea o ngā ina ia le tūto tasi o Lithuania ona e manatu lea foi pule o le tūlanga nā li mai le taimi na ave ai Lithuania ma lotu ma oti le totu sultasi tu sanga te luai e le tala whengai ma le tūla fono e peila o se tūlanga na ua whaapopole nai ia le atunu ule nei o Lithuania ina ua ali di mai ia ese fo i tau whainga ese le tau o lo vevesi nei ma Ukraine ia le fo wali di mai ia le whai o se lafo e atangi a ile nau pea o Lucia ina ia toi wha popo atu o tunu uia na ta ape mai I pulenga a o iai ia le uni le nei o maa loko nisi le lano le Soviet Union au a pio na sile fia foi o le malepe ai o le malo tele le nasa iai inaono po le la na toe tuto tasi ai loa ia ua na o Lucia ia a ta ape uma le tele o tunu
sa ia I tonu Elfiaila, Ukraine, Lithuania, ia ma le tele o isi o loo si o mia ai ia Rusia I le teimi nei. E pe o se tulanga whaapopole ina le nā o loo whengai ho I malea malo e le mai lompo le ale tulanga iai ia pe o la ho I le teimi o le a tula I mai iai pe pasia e le parlemene po le maota maa o lalo o le fono o Rusia ia lea lafo o le meo le lafo whaatu ia pe ia ono masani ai ia e whaatalo noa ia ona whapalota fo I la lea ai o le a tātou I loa lawa I se teimi ai o le tulanga ia winga I le taua o loo bevela pea I le vā o Rusia ma Ukraine ia o loo whaawau pea I le tu mā lo po o le tu langi I sasae o Ukraine ia le taua I le teimi nei. Ua liputi mai fo I le matua tele lama o mewa penga mā losi o whanawhanua ia mai tu ainga penga whaapitoa o lea ua ofo I nā atu e le ngata ia Peretania ma Falani ia a whapefo I ma Amerika ia le tele o nia penga e feso soani ai mo le vita fita Ukraine I le tūlanga o le taua Malusia. Ia ai o le mea tātou te tau whaitaro si o mo ia wawe se teimi e whape nā ia ona mawai se taunu unga ia matoe to a fi le mu ia lea vaenga o Europa ia pei ona vesi ai o la tu ai whanua le nei teimi ia ona o leo swainga na amata alusia la so lua wha February lea o loo wha awa wai pea le vesi e wi ina e le o manao I la tau be le o manao lusia ta ua o se taua po se o swainga ai o se ngai o inga wha apitoa lana fita I le tonu o le atu nuu le nei o Ukraine. Ia ai usi mai pea le whaafonga. Tatu iai le nei foi polo kalame le nei whaiaso ia wha mano atu I le manu lau whafonga te lea foi o mata upu e pei ona tulai mai ia e au fiai foi ia le vāwhea loai moise o malo I te tono le Pasifika o matulanga iai ia le pei ona manino foi le taunsanga ma le asisinga ale minsta o le malo o saina e le foi ua whaalia mai e le tātou minsta le vai whafo I New Zealand nei, na mai a mahuta le whaamoemoe ina I anu foi sana ia si singa ai e ese la le whainga whaatusa I le malanga ale minsta o le malo saina. O nisi tūlanga e pei ona moli mawina I le nei vai aso pei ona sisile ho iai lungo sota inga tele wawave e ua te talalo I ai le ofisa o le komisina maulunga o le tātou tunu o Samoa I le tonu o le ai o suwa I Fiji le pei ona sisila I ai tūlanga o fisota inga tele wawave e na te tala I le vai aso nei e le fionga I le pārimia o Samoa fionga ia fia me Naomi Mataafa ia moise o le pārimia o le malo Fiji o Baini Marama I se sauninga I le ofisa fau ia po o le ofisa o le suialo I o Samoa I lona komisina I le tonu o le ai o suwa pe ona silo fia ia o stasi fo I o au nei longa le tunu I tulanga I mata upu tau le mai fafo le fionga ia li o ainga e li saia a feturi e li saia e pe o le ali komisina na lo o ngarue mo Samoa I lona ofisa le nei I suwa ia pei ona te tala ai I le aso lulu o le vai aso nei. Ia atonu o se tūlanga le lei, ia mo o tūlanga o sota inga e pei ona maita watu I saunanga le fionga I le pārimio Samoa, wa pe hoi le pārimio le malo Fiji, ia le sanga wha le lei ai I o sota inga I le vā o malo I hua. Ia o se teimi o le whaingo le vai aso le wha moe
Ia e toe a fe ai au te roa nei e le fionga i le pāri mi o Samoa. Ia wale wha moi le vai o sa fau i le te tala ina fo i o le mao te fau o le ofisa o Samoa i le lau mua i Wellington i le aso lulo le vai aso asau. Ia pei o nā i talana o mo whai ona tu wha atu sia i le tātou por kalame mo le sila fia mo manu lau wha fonga i le wha apuponga o le tātou por kalame. Ia ai si wang nai e se e meo lo e fia sao no mai ai lau sungatasi. Te tele lava e lau fionga la wano ia mo le tātou por kalame o le ni fo i yaso. Ia si vaengare le tio fo ia whanongongo atu le e peo na mai lau lipoti o le tulang volele o le tio ata ngata le tau o fuala au aina ma fuala au tau mawhamata o le tūlanga o le si ilunga o le tau o whaale ele. Ia. E moni le lava. Ia pei o le tūlanga lau tele lava ia. E le na o fuala au aina e pei o a foi ona o le o stari foi o le tunu tele i le ngau singo e whapene i pei o na silo fia. Ia e te le a se a whaina i o le tau o loa. Ia pei e mafua uma lava ia le alu lungo o le tau o mei taipela, o le tau o le suau, o le diesel, ia o meo fertilizers. Ona o le tau o le o Ukraine, ona ua poloka ai le tele o noa e maua mai ai le vaenga o le lololangi. Ia mo ngā ruenga o loo mana umia, mai se aia tūlanga tau ati na e whaatuanga. Ai moni le lei lava, o pei o le mafuanga na e tau o le tātou manatu ia, i ona no inga. Ia ona o tātou o leo malo nuia ia vai whanua ni sila le nei tei. Mari. Ai le ia ona sa ia o whale ia ola maua se mea e to tō ai nai whala au i tua whale. Ia se mea tā ua ma wheso sani fo i le tau ngata o meo veggies i pei ona tātou mori mawina le nei teimi. Ia e moni le sao nonga la wano. E pei o le si vaenga na e watau fo e ona nga i tātou pe awa tu le whale o loa ua. Mai supermarket mai se ia supermarket i wole tau ngata ia fuala waina ma vaenga uma fuala au tau mata ia ola e mana ia le tu le fale to isina tomato kukama ia ona vai voi o pi ia wa fo ia toinga taimilan nei o le tau ngata ole o soi fuanga i tu lang me tau fa tau e moni le lei lama pe o nai mana ti ai man tu fo ia fo fuala au la tau o le la tu teimi le o le tau malu nu tau no ele ola le tele o isi me ho ia ma sa ni ta tau i teimi o le mafan fana ia nai fuala au faiona ona ola le lei teimi o le tau malu nu ia ai pe se fa fi tau di an ia fo e launga te sia o mai ta tau e nai lo o le fa pe o le tonga tala le me pe le anga le malo le foi se fu ai le se me al malo e foi mani o i le tau o mea o pe o ai mai se o lo ia mai fafo ia wa da tu o in meio veggies mo fala au ia aina ho o fruits ia e te le sa mo Australia e pe ana le o polongo da tu ale mesili e te onda tu monino ia o le me o le swa o al waita vale fe ave ia o loa ia ai pese o malele ia malea o malava ia tulanga ia o faalele ele ia me o fa pe ia afia ile ngosinga ia male fe ave inga o ta mafa ia mo loa mo mia ta to ia so te tasi ai ato no se tala ma na ia la o faitau ia lipoti le winga e me o fa nga ina o me o hydroponics ia po i tu ainga o meu o atina e fo i la au le fa nga le swa vai e polo le ia ka pisi mo so se me tu ia ai ele al wese ele ai pa wal me o le tausi le e la tu e ona i tu ainga e mama ia male ai se a o i se fa le anga ina i o le si o manga ia ona o tulanga ia ai e tatu sia e ole a mo se so so ni a wai le fa pe se me fa i lo le nei ai fu mai le vai as ia malova tai lo fiona wano ia te o isi vai ngate fi sa no yai ia il tapu klame ia o il manatu ma lo fo le tapena mo le vai aso ia o si le fi fo fa fo le tunu ia tu langa pe le tapu klame le ta on le yaudi
malo va tai ia fa benaio no fai tasi malo fo ile tawata il tato galenga nei aso ai malo la fa fonga ia salo la fa po mo ia nei fa po ponga le tato por kalame le nei le lo langi o aso nei ia na me fo tu puile tu mo le tu o le kilope ia mo le sila fia ile nei vai aso fa o mo ia ole ate mo hui se fa po ponga te mi lo tasi le vai aso a sau fa to fa so I fua tu ile mo mantele o tatu tu no male au fa fonga
le tutu sape o na masalia le pupula o le la ua moto atu I tapa ilangi le manoni na sasala o la ula watapea I le vasa le manoni na sasala o la ula watapea I le vasa ai o luanga luela o mai o inga mapaata ita ina e te upea I lo upatu a o manava o te lana ina o lua foringa la le nei e fai le amao sei e le ngalo I le loso fa afetai lo luana le lei Talofa lava I se whaapoponga o telefou mai li si fonga o le lau mua. Ua whailo mai e lo fiso le tau, o le a whaawau pēr tu langa lo wā o lo iei nei winga o le tau, mō se vaenga te leo New Zealand, ti munga mo mawha, wa watangi mālo si, ai maise ai fo I o wila mawha I tili. O ia tu langa wha le tono le tau, na whapeo na whaina aile ai o waikanai le whaiunga le vai aso ini a sio se lua.
Ma fōringa mai ua toa ma ua aru mani e le o ngā tono New Zealand. Ma ua umi e fōi o na mawhatia vaenga I sauti o le motu I mātu I timunga e tusai o se lipoti mai le li o Philip Duncan o le ofisa o le tau le Weather Watch. O loo waro I mai le a fia pēo le tele o I tū mālo I matangi mālosi a toa ma timunga I le so ai e le tau o na tau whio lolo mo le I tū mālo Wellingtone I nā yaso o luma nei. O loo whautua ina mai le tau o na whaai tete I lungo a wala I le nei ho yaso ai maise ai I taimi e ma mafa ai timu ma baro losi sa vili. O winga wha le tonu I o le tau sa tele vaenga le ai o porirua na lofi ai le suawai ia ona o lolonga e mafua mai timu ngai le sa na nafi. E le ngata ina sa tāpuni ai fe maranga inga ta vale inisi o wala I porirua ai sa whaadi mai e le ofisa o le tau le Met Service le ono ali le mai e fo I ni a sio inisi vaenga. Sa whailo mai e le tamaitai pule nuu o porirua Anita Baker e tele fale o a inga na lamatia le sua vai ma sa iai le popolenga I le ono whaade tele o ia tūlanga ona o le wha waupea o le mamafo timu. Sa o pito lamatia I ia whaale tonu fale o a inga I le pito nuu o mana ai wha penai fo ima Pemberton mai sa ngarulue ai le autine I mua nafi I le tau whaile pamu e sina mai le sua vai. Sa lapata ia fo I tangata ina ia whaai te le whewa ai I le taimi o whaale tonu I o wingo le tau. O ta whenga I mātu o porirua sa lolo waia o mai ia lein se lua o le au o le tele I le mana Esplanade ma sa umi se taimi o poloka ai I le whewa ingo ta vale. O le supermarketi le New World I Pemberton sa lo fia I le sua mai ta whenga ma sa whaonga ai na aitanga o neone tau puni ai le sao atu I ai o le vai. Nā whapefo I o na tāpunia se vaenga o le awala tele numela 5 I le vaenga whata milo le awala I le Pawatenui Inlet. Ai le ngata I lea sa whapena fo I o na lolo vaia I se vaenga tele o le awala le Waspide Ave I porirua I sa sae fo ringa mai o se vai tūloto o na o tūlanga mamafa sa I ti munga I le au sa. O le lipoti mai le ofisa le tau o le Met Service na whaadia mai ai whapea o se vaenga tele o winga lono wao le tau e au fi ai matangi mai mātui sifo na au mai ai ti munga mamafa ma whapea na a fia tele ai I ei tūlangi I mātui sifo New Zealand I le whaai unga o le vai aso. Ua tau whio lono le teimi nei whaafi tāuli o le soa vai tā mawha I le tu malo horo whenua ia sa wha le tonu o na ono fuanga e wha mamai na I le sua vai. Pei tai, o le popolenga I le taimi nei, pe le ono ali e mai nisi wha a tauli, pe a whai e wha umi pēr ti mungo mamafa o loo a whiai I a le vaenga o le tunu. O le stona I sa whautua I nai tangata I le tu malo horo whenua, ina ia wha e tete le wha ngā ina o le sua vai tā mawha, e tau wha mā ai le venga I masini e wha mā ina le sua mai I le taimi o loo mamafa ai ti munga ma matangi. E tele whale I horo whenua na motu si ai le tise ina ua wha ina I wila marolosi I waia e le tise ato ai fo I masini o transformers. Mai sa tele fo I ala pata inga sa ai e lunga o le tele ona o le marolosi o lo longa. Wha iloa mai e le pule nuu o horo whenua, Bernie Wanden, I la son nafi whapea ua toe le lei I a masini e wha mamai le sua mai tā mawha ai o loo iailu polenga I le toi ono a whaina I winga loro wao le tau e pei ona iai le teimi nei. Na amata mai le san nafi ona iaila wata inga o matangi marolosi wa timu o mawha mo horo whenua e au fia ai foi ma le nei aso a toa. E to a Thomas Fuma le varu la wha I tangata New Zealand na polo ina wha le tu la fono ina ia la tau tu ua au se tālia. Ai o talia le wha amasinonga la tu tārsanga ina ia toi no nofo ai pea I to tonu au se tālia. O le nei a wha inga e mo le tausanga lea na wha ai uina le masina o Juni o le tausanga te ruai lua afe luas fultasi. E taru mai lea taimi e to a luas fuma le toru istangata o New Zealand ua manuia fo I a lātou tāu sanga e tāu fia ai le tipoti ese ina mai o lātou
mai Australia ai whaafoi mai I New Zealand nei I lalo o le vaenga 5 o tasi o le tulafono fe malanga inga Australia lea e whaamalusia ai o na tipoti ese mai ia so o stangata New Zealand for le pui ai Australia mo le umi e se fululua masina pe sili hatu. O tangata uma ua tipoti ese mai Australia ma whaafoi mai I New Zealand nei I lalo le lato tulafono le nei ua ave I ai le ingopo le whaapunga o lato o tangata o le 5 o tasi. O le tasi ala nei o mata upu o tu sa tala no ina le sforede te Hawaii Sydney I le unua I whailo inga alo ia I le vao le Parliament New Zealand Jacinda Ardern ma le Parliament fau Australia ua I nei le rio Anthony Albanese. Sa una ia Ardern le Parliament fau Australia ina ia whaia ni swinga I lea tu la fono ona o whaafita huli o mai te wina e le o fia I ai New Zealand. E peila ona sila fia na uma talanwanga tai e to lua ona whailo mai ei lea Albanese o le atu mau peo na iai e le suia le waenga 5 o tasi o le tula fono Australia. Ai pei tai o le a ngāre lue whaatasi o ia ma le malo New Zealand e tūranga tā la whengai I le whaatino ina o lea whainga whaavai alona malo I le lumanai. O whainu mela o whailo mai le malo Australia o iloa ai e se lau iwas fululua le a whai o tangata New Zealand o tu ina atua la tu tāra sanga I le whaamsnonga ina ia whaia se whai unga e wha lea o ngai na ai le tipoti e se ino la tau ma toi wha foi mai I New Zealand I lalo o le vaenga 5 o tasi o le tula fono fe malanga inga a Australia. E na o le honus futasi ia la tau po o tāra sanga na talia e toi nofo pei Australia a o isi tāra sanga na te ena ia pe na toi tu I tua e le I whaia I aise I lo I longa le tribunal. Ai I le hao te lenga e sili atu I le lua afe 5 se lau la whai o tangata si seni New Zealand ua uma o na tipoti ese mai Australia ma toi wha foi mai I New Zealand nei taru mai le tausanga e lua afe se fu 5 e au fi ai ia e ua tausanga o la masoi ane I Australia mai ua tele ina le aini o lātou sotanga po oni o lātou a inga I nei. O le tūlanga ua tele tausanga o fe ese a iai manatu malangona o maa loe lua ona o le tūlanga e pei ona iai whaafita uli ua tutupu mai iai. Ua whailo mai ele whaalapoptonga mo le mai whainga tā o le AIDS e whaapea ua atoa le leia le tausanga e le iai se tangata ua maliu pe maulo na soifua ona o le nei mai whainga tā I le tonu o New Zealand. O se teimi mua lea ua au si ai lea tūlanga le lei I ngā luenga whaia le whaalapoptonga mo le puipuinga ma le tongo fitinga o le nei mai I le tonu o le tunuu. Wai nei ua whaatula mai nei la se fuafuanga a le whaalapoptonga o le asuia ai le lātou ingoa mai I le AIDS Foundation e pei ona lau ilo ai I tau sanga tele ai o le a ta nei o le Burnett Foundation a o te roa e a mana I ai wa mana tua I le sauta ua o se tasi o li ina veso swani I le whaavaina o le whaalapoptonga mo le mai o le AIDS I le tonu o New Zealand suafa ia Bruce Burnett. O le nei tamali I sa I longa lona sao I tau mwhainga I pui le pipisi o le AIDS I tonu o New Zealand o le vai tau o le awhi iwa se lau walu sifunu sa ia I le talitununga I nā ona pō o le tangata e maualoa I le AIDS o lanu inga ua le ai se wha moe o wha maunga bai le wha tonga le soifua maaloloina o le lolo langi le WHO sa wha alia mai ai e taro ona pipisi le wha mai AIDS I le lolo langi e tu se fitus fruiva te simone 3 miliona le a whainga o tangata na maua I le vairusi o le HIV le e maua mai ai le AIDS ma e tolus fruono te simone 3 miliona le a whaai o tangata ua mali liwai I lea ngase whainga tā. O le li o Bruce Burnett o se tangata New Zealand na maua I le AIDS mai I le ai o San Francisco ia mai na mariu o ia I tu sanga ia whaiva se lau walu 5. Sa ngā rurua whaatasi o ia ma le li e swafa ia Bill Logan I le whaawaina o le whaalapo tonga le nei o le AIDS Foundation a New Zealand ia o le la o le a sui nei ia lona ingoa. O se li poti la tamai nei ia le whaalapo tonga whaasa lau o le News Hub
na ta ua mai ai le mawae o la whai o whainga tau whaamata o whaasanga i le tamaita i pāle mia New Zealand, Jacinda Ardern, i le tonu o le tolu tau sanga ua mamaya tu nei. Fōringa mai, whaelo mai le tūlanga ai o lo o whaawo pēr sa i linga leo mo se tasi sa awai le te e lea sa whaia i lumo o le pālemene, ma mō li ai leo i lona whaia o se wholofolanga ina ia whasiutia ai le tamaita i pāle mia. O le te e lea sa wha mautu i lumo o le mauta o le pālemene i le amatanga o le tūsanga, e whaasanga i le wha malusia le malo o puipuinga mo le wha mai ko viti se fuiva, sa mai tau ina i ni winga mani a mionga te e, ma whaasanga tau i le pulenga o le malo, mani winga le mi ngao e whaasanga i le tamaita i pāle mia. O stasi o lo papa sa wa ai le teimi o le te e, sa whaatu sa ai Jacinda Ardern, ia hiti la mana pulenga sa wā. E wha maunga leo na wha alia mai ai o le tausanga i ruafes fuiva, se furu walu la wha i o ni whainga mani a mionga tau wha amatau, sa whaia whaasanga i le tamaita i pāle mia. Ai o i tausanga na so ai e tolu sifu lua, ma le tausanga talu ai lua afe lufu tasi na o i le 5 sifuru le a whainga o ia tūlanga tau wha amatau i le tamaita i pāle mia. Ua mai tau ina fo i wha maunga leo o le mafuanga au tū lava o te e ma winga tau wha amatau o tangata e whaasanga i le taitai o le malo. Ona o le lefi fia i le wha malusia o le tui pui pui o le wha mai, ma le te e o tangata i tau whainga e whaasa le wha tauina sa o loto o whana a tō ma pega malo si, ona o le wha lave le sa tupu i kalai stete. O le so e amatai o na ilo e le komisi sue o soli tu la fono i le tausinga o te maiti ia le polkalame le malo mo le waainga ma le tausinga o tangata a toa fo ima polkalame nisio e kale sia i aso ua mawae. O lona se furu ma le lua i le nei o ilo i longa fala wa i tele le komisi sue le nei sa whaawai ina i le tausanga i lua afe se furu walu e sila i li poti e winga i sa wanga sa tupu i le tono no fuanga o le malo, whapema no fuanga o nisio e kale sia i a sawa aia ma tausia ai tangata e le wā o le tausanga e a whaiva se lau 5 sifuru se ia o mai lawa i le a whaiva se lau iwa. E tusa ma le 5 se lau la whai tangata ua uma o na o ana i luma o le nei komisi ma lato mōli mau e winga i sa wanga sa a whaina ai lato a o tausia i le tonu o ia no fuanga i le vai teimi pei ona ta ua. Na whailo mai il tamaita ilo ia o lo swani i le sa i linga le nei o Aroha Fletcher e onga ma mātu iātu langa na tutupu i le tonu o ia no fuanga ma e ta ua tele le sila fia le lei o mea sa tutupu maari ni mai ai maise o lātou na fia ai. E 5 aso le umi ua whaatu langa whanga solo ai ilo i longa nei al komisi amata tu i le so. E tonu aso so ua pa pea i lalo i la whainga o mai fau o le COVID-19 fuiva i le tono New Zealand e tu sai o wha maunga mai le mtanga renga ale soifua maloloina. O le aso nafi e wha afe e wha se lauma le lua le a whai o mai fau na wha mau inai a e to o iwa ista ngata na maari liu le ua o tuai nei i le afe tolu se lau luas fulu le a whainga atoa e ua maari liu mai le COVID-19 to tonu o New Zealand a toa. Sa mai ta wina le maulunga la whainga o tangata lo ta fia i whale mai mo tonga fitinga le na o i le tolu se lau 5 se fulfa i le sa anafi e au fia ai i le toa malu o lo o i vaenga mo ngase tinga ina. Ua amata i le so se teva a le vaenga o le autine i mui le tono New Zealand ona o tūlanga le saunga le mua o la tō ngā luenga ia ma le fia whaale leia o la tau tongi. Whaalia mai e le uni e lau tine i mu. E le o lava lau whainga luenga tine i mu o lo o whainga luenga ina e le pūlenga o mea tau mu mo whaala vela whaafo sei. O le mafuanga lea ua tāpuni ai nisi o whaale mano whanga mo au nanga tine i mu i le tono o New Zealand. Sa whaalia mai fo i le uni o le totele o tangata tine i mu i le teimi nei e matua whaale tonu ma leanga ma maua lalo la tu tongi o lo maua mai le tau na whaia i aise whaat tau a le pūlenga. Sa wha mawhaina mai ho e le uni e lau tine i mu
o le a lea whaina ia le tali atu ala whai ngā luenga ini mu e ono ali ni mai a toa mani ngā luenga la vea ai e mo o mia ai le lātou au aunanga i le taimi e wha ngā solo ai le lātou te te. O lo wha au pēo na whea ngai lau whai business i le ai o Queenstown ma wha avi tauli i le fia maua ni tangata whai ngā luenga. O ngā luenga i Malae mo wha se enga i le aisa i le whai vaenga o le tunuu ua tele ina wha atumulia awa no whai ngā luenga mo mia ona o se fuafuanga wha apitoa e te tala i a tangata whai ngā luenga mai whafo a toa ai fo i mo le toi taliu mai o tangata mai Australia. Peita ai, o isi vaenga e moise lava i ngā luenga i tonu o whale tali malo ma whale ainga o lo o matua mana o mia i lava ni tangata whai ngā luenga i Queenstown i teimi nei e lata i leono se laula a whai o ni awa no whai ngā luenga o lo wha se lawina i lunga o le upenga o fisota inga tele mawave o le SIG mo le ai o Queenstown i le teimi nei. Ta ua e whapea a wha ngā solo atu i le wai teimi pisi o le tau mālo lū mauti no lava e matua to tele la whai bisinisi le tua le tunu o lo o la tau mo o mia wave se fasosani mo ni tangata whai ngā luenga. O le san na fisa tāpuni aialo ia le whalo lo tele o le David Jones i tonu o le lau mua i Wellington. O stasil nei whalo lo tele e whaavitoa i mea tau lava ma te unga ese mo li im tama i tai whaapea ma tamaiti i atoa mai maisi o loa ese. Na whaari bai whaapea ua manatu le pulenga o le kompani Australia e ona le David Jones ina ia tapuni ma whaamuta le latu au nanga i tonu o le lau mua. Ona o tūlanga whaale tonu e au fia ai le tau le ai ni tangata wha tau ona o puipuinga sā iai o le wha mai ko viti. Ua ono tau sanga talu ona te tala le David Jones i le tonu o Wellington i le whale tele i Lambton Key le sā iai mua i le kompani o le Kirkcaldy and Staines mo tau sanga tele ua mawai. Ia o le whae wana nāre ni wha au ponga o tala fau. Fia lava toi whaatala whatu le pa ia lo tātou tunu le amtanga o nei vai aso fau. Ia ai o se whao pōponga o tātou telefou mai Samoa o se maia le whaafonga. O le whatu atoi mou mai se tana lata mai o le wha mau mongo le wha mai o COVID-19 furuiva. Mo le iwas furuono i tu la mai le aso tolu e Juni e o mai i le aso fitu. Ai to alua se lau wono se fulmali tolu le malo le atano. Na fie sia mo le wha mai ma mawhai ona o ane no whanga SS le tanga ruenga. Ma wha maui nai lea foi numero tangata a fia. O lea foi numero e to alua se lau lima se fulmali lima i lantou mai le mamalu tele o le atano. Ma le to avalu wa a fia mai tangata na malanga mai fafo. Mai talu mai le aso se fulmali fitu o mate. Mo o atu tangata wa a fia sa mo mawhai ona wha mawina. Ele se fulmali wha fese lau valu se fulmali fitu. E to valu o lo wha alia le reporti o lo tau fia mo tanga ngase mato tua. Ai le aise tasi ele potu tinga ina. E to tasi se tina e valu se fulvalu tau sanga le matua le soifua. Wa wha alia o maliu i te tono leiva se fulwono i tu la. E ui ele o iai nyona ngase tu mau. Ai le reporti o wha maui nai. Ele iai nyona tui pui pui o le COVID-19 furuiva na wha tino ina. Ta ua le sui o le matanga ruenga le soifua malo loina, e ui na ua palasi i lalo le foi numero le vaai, a e leo le mutaanga lo le maua lunga wo o iei tangata a fio le atunu, o na ua le tutusa le temi le neima le temi mō mua, sa le le iele ripotiane o tangata o lo fai ala tola vasiaki mai tua, mō wha mau maunga a le matanga ruenga. O lo mai tawina pei reporti taitasi, o tangata mātu tua le atunu ulea o lo mafuri ele foi numero tangata mali liu. Le wo o atu ele to alua se fulmari valu. Wa whaadia mai se pepo whaamtalanga i penga te wha ilangi. Le saunoanga le fionga le tamaita i minister le vai whafol malo Australia Penny Wong. Na e saunoa ai se fontanga ma le whailau tuse o atu moto le Pasifika i fiti.
Wa te tala toi le avanoa tolu wafe avanoa le tausanga. E mawhai o na tālusanga mō pepa no whamau. E tawa lātu le tangata o lo lātu wa inga leo lo unga lue to tonu a Australia. Na ia whaadia foi. O lo le lei o na vaai e le malo Australia i lātu o lo malangatu le Pasifika e ngā lulue ai. Ma o leo wa tāpena pena ni tūlanga umamai ainga. Mō visa no whamau mō lātu a inga i fia tālusanga. Ia vanoa ia tai tot wafe i le tausanga. Sau no foi Penny Wong. E le na of soswani tau tupe o lo whaipa anga i le malo Australia mātu moto le Pasifika e au fiai ma Samoa. Ai e tele atu isi a vanoa leo wa sila sila i le malo. Mo ia lava wha awo wonga ina i sili atu. Ma manu ai tangata o le Pasifika. Ua tali mai lea whionga le sui panemia lea whionga tuala Josefo Bonifacio. E nante le isila fiaina e le i tato ngia sui to o lua tama ita i o le vaenga wha whai le HRPP. Whaanga se li isa po whea ngia ai ma li male manua lofa tu au. Ai waia wha ai loa manino e anga waa ia sui whai pule tama ita i o la tatongi. Mai ua mai a ona sao nia le pepa ai o loo tā lia se whontanga le kāpeneta. E pasi mai ilo mai ai o la tatongi. O le whaaseale na la ngai le taitai o le tua ngai tu le e palupe sori aise lele malie le ngoi. E se whaatalo noanga ma le autu stana le vai aso te nei. Ma ia whaadia e wa mai on tu inatu la na tu se fsilingi ai. Le o mai le teimi nei e le i maua ni te tongi o Iesu i whai pule to o lua o na la tō vaenga whaupu whai. E le o maua mai le teimi le nei po a fiai. Ma le fionga to o mata nora leota. I le au le i maua o ni te tongi le teimi nei. Sau noa tuala e ui na le i o atu le nei mata opu le kāpeneta, ai o le a sila sila i ai. E le o maea i a whontanga le kāpeneta o lo whaanga solo, ai meise o le komiti o le tuto o tasi o le nei tausanga atoa, ai pau le mea ua mauti noa, o whaafia fianga e tele o le tuto o tasi, o le atu inatu le masino se tema, e masani o na whaia ai le te wila. Peitai o vaenga o lo sila sila iaia e le umautu. O leo no le whaonga ina leo le ngote wila. A o le a whaatino o isi vaenga i o le atoanga o le ono sifurtau sanga o le malotu to tasi o Samoa. O le masino au kusa o le ua fuafua e te tala o maia avanoa. O le ato e vai e fo i tangata tu risi mai atinu o i fafo. E malanga mai mo mailo tātou atinu. Ma viso swani e fo ia tupe maua molo tātou te maua inga. Mai o le masino se tema o fuafua se masina e toe whangwa ili whaato sina ina mai o tangata tā whawhau mai mō mai atunu i whafo e whaafia fianga o le a whaatino ai le au fiai matu o ngā whautasi o a leva o na le toe wa aia. O le aso lea ua mawai le ava no le tiu whonga le lo mua i New Zealand. E whaatala no ai lea fionga le tamaitai pa le mie nisi o vaenga, e le anti nae o lo tātua tunu, e meise vaenga mo le anga i lumo Samoa, mai le wha mai ua awhia ai le tamau a inga. O le toi taliwa nea i o le whainga malanga le taitai o le atunu mai fiti a nga i Wellingtone, o le fuafuanga mo le tatala aloa i ina o le whale fau, o le komisino Samoa i New Zealand le aso lulu nei, ma toi tu wa atua i mo Afrika i Fontanga, ma iei le fuafuanga e toi te riu mai le atunu i le aso lua se funma le valu o le masina nei. E le fau le tamalima se funma le tasi te usanga le soli tu la fono le umia leo aisa ma le fata wantu. Fata sei ma fona au fa saina, le foi na toi tau fia mai e leo le fai ungo le vaiaso, ma ua mai tau le matanga ruenga leo. E le iai se au ngao le lima tau sanga sa whaafal pui mo mua e foi, e mōri anga lava nei e tasi. O le tamalima se funma le tasi te usanga mai a fio anga o faleata ma loto paa. Na mangaro mai a February tau sanga te nei, e na wamai atuli lo na whaasalanga lima tau sanga. O le aso lua se fule Juni wa fuafua vala awele mata aupule nei lumo le whaamasinonga, e tula i e taliatu i ono mōlianga. E na waia toe umia foi le lima tesi se funma le wha kalama o le aisa, o marijuana ma nisi o paipai wha o ngai unai le aisa, ma se tino i tupe e iwa a fe lua se funma le wha ta la lima se fusene. Tolu se lau fitu se fulma le wha tupe Amerika, iwa se fulta la tupe New Zealand, ma le lua se fulta la
tupe au se tahlia, ma le ano noa i o masini wha ono po nei wha teknolosi, e au fiai ma telefoni, ma se ta avale lo o ia wha o ngai ne tusalo na tau male ono se fulu wafeta la, o maita wina le mtanga ruenga o leo leo. Le tele o ia meo lo o moe o fo i se leni, ai o le tama nei ele e whainga ruenga. O lo wha teia na tanga ruenga o leo leo le mamanu telo le antunu. I lantou o lo fisoso ni atu le sa i lingo i lantou so le tula fono le nei, mo le saunga le mu o le antunu. E tō tōtse fuma le whale au malanga o le au ta a aloa Samoa, wa sau ni atu mo ta alonga lai te le Pasifika, e whaia le Saipan Northern Mariana Islands, i le anso se fulma le fito le maasina neo Iuni e o antu le anso lua se fulma le 5. Le au ta alo Samoa e to o lua se fulma le tolu, wa vai nei ta alonga o lo masi i antuai mai ta alonga a Feleti, o ta alonga volipolo i lunga leoneone, o le golf, tenisi, ma le sisi i ua mea mafa. O ta alonga a Feleti, wa filifilia i le sunga Don Tuimaseve, o Kevin Masoe, o Johnny Key, Kolone Pira Alefosio, William Hunt, Livingstone Enriquez Havainaya, Jairi Otto Westerland, ma pesa mino i Jacopo. O le talonga volipolo i lunga mta whanga le vaenga o lee, o Eneliko Tui, Mautuva Palota. O le talonga ta polo ua filifili iei li o vui le vaenga o lee, ma Faith Lui o le vaenga o Tamaitai. O le tenisi ua filifili iei Leon so le lole le vaenga o lee, Kristen Pavitt o le vaenga o lee, ma Eleanor Schuster o le vaenga o Tamaitai, ma Mahina Warren o le vaenga o Tamaitai. Ma le vaenga le au si o mea mamafa, o filifilia i le vaenga o Tamaitai o Niara Sipaia, le Sila Fie Pule, ma i mua sina pele nato. O le isi to o tolo le vaenga o lii tau vai le to vio a Chong, Faustina New Sila o Pelonge, ma avatu o Pelonge. O le au tei malanga le to fasu la tangi whano so na lole Sam Chong, Henrietta Avinga, ma Constantino Tuyo na toa. O tātou talafauia mai Samoa manuia le nei aso, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Say to la imaya say it out.
ainga sa tuala mai le sunga ya aswa Felice Mikael le nei vaenga o faafiafianga su filoi le tautua le nei le siufonga le laumua i la nala leo le tasi ono tesi ma le tasi famo ia e faapea fo'i ia le tatou onanga i lunga o le Facebook o lunga o le tatou YouTube ia e faapea fo'i le tatou app le lua se fulufai tula ia o lo faafonga mai ai nisi o le tatou atunuu mai se fo'i tono falefaiga luenga ma lunga le awala le awava taavale ia toi faamaloa tulu nei taimi ia i latou sa galulue mai le taona leila le malulu ma le timuga ma le savili ma le matangi ia e le o tuai lava fo'i le galulue le tatou atunuu ia e manatu na ua toʻatele fo'i na ua malolo mai lenei taimi o a fo'i ia nai faamalo setino ele le taliga o le sua ia e maise fo'i ia o nai matua o loo faafofoga mai ma mai mo mai tonu aiga lenei taimi ia e le manatu na ua solonga le nei fo'i ma solonga manuia fo'i tau mafutanga sa whia ngai ma outou ia a o tātou iei fo'i le nei fo'i vai tau o le tau sanga ia o swinga fo'i o le tau le malulu ia ma le timunga fo'i ia a iei la fo'i le talitonunga ma le manatu ia o lo o manuia ma ia nei mātua o lo whaalongolongo mai tonu a inga o ma fo'i ntali le lātou sua ia ma whanawhana fo'i o lātou la e ia wā taimi o le malulu ai o le nei atunu ia ai mo tātou o lo mafuta mai lunga le tātou o penga tawhailangi ia o tātou Facebook ma le YouTube ia e whaatalo whātu le mai mo mai ia le nei taimi ia o le ua toe 25 minuti ona tāle o le tasi i le asunga fua le nei le taimi i New Zealand ia o toi nai Amerika ia na ua whaasolo foi o tou le afiafi le asapati a te o tou ma Hawaii ma Amerika Samoa ia ai manuia la foi ia le nei aso le tātou atinu mai se foi la to lo fa o pe la to nga luenga ile imalo lo mai la fo ile ta ona leila o lo fa o pe nga luenga ni se o ta to no ya o musika foi ai e mana na o si va nga le lo nga lue mai le ta yao yo ia fa ma fa na foi ia pe alu atu pe se vave ia po le pe se fa solo ma fa fonga po le pe se wosi ia fa ma fa na foi ia le malulu o te tele mai malulu o le nei atu no ia o lo whenga i pita tō i au mga luenga melea ma lo alfa ma lo si au mga luenga o le nei aso le si fonga le nei o lau moe Wellington ia o le mai tau atu o nei le pole afa tira i titia le afa sultas ia o le asa lauinai ia o le wana talitari fo ia tangata New Zealand lato oro peleki mo mo le nei tau sanga ia mai se ai ia o le talonga mua ma ayalani ia le la ia na ua sila fo il tato tunu i lungo penga tawhailangi ma lungo o Facebook ia ma nisi fo yo ala fa lau television New Zealand ia na ua lau maile o pleki mua le tau sanga ia ale tato tunu New Zealand ale mai tau atu e to a saola fai tau e fo linga mai e to se fulu alo Samoa ia ua piki le o pleki le tau sa ile tai mua le o piki ai mo le au mua le mo le tau sanga le pileki ia a fai saola fai tau to se fulu alo Samoa ia au fi ai ia na yalo Samoa ia mo le taimi mua o rata tu ivasa sek ia ma le sunga ia Steven Perfetta pe fa pe saola la fai tau atu ia e to ono ila to e fo mo le taimi mua le o pileki ai au fi ai ia rata tu ivasa sek ma Steven Perfetta ia e to ono la to fo ia o te mo le wa o fo le o fulanu liuli ia ai pe mai tau atu ia e fo inisio le ia ia lo tatu atu ia ele o maua ni ava noa pe ele o pikia le ile aule le o la to sa ye mo me se fo le tatu o le Hurricanes ele o maua se ava noa le sunga ia asafo o mua ia ma le sunga ia DJ Perenara ia pe o isi ia alo le tātou atunu le le tātou lau mone Wellington ia lea ua le whaamuni ina ia i le au mua leo ni tau sanga le plek ia te msalo ia i le ia se le manua pe a whanga solo ta amuri sanga te tele ia pe a mesel olo plek ia te msalo e o pe o atu le isi ia isi ta alonga ia ua manunua nisi ia su ia tu nisi ia na to se fulu alo Samoa ia ua piki le o le peleki ia o le sunga ne po laulala o Angus Ta'avao ia o Ailesi lea o Akira Ioane o Dalton Papali'i Arisa Vea ia
o Richie Mo'unga, Stephen Perofeta, ia o David, Rico Ioane, Rata Tuivasa Shek, ia ma Caleb Clark, ia na, wala na tātou hatinu ule ua piki nei, ia ulpileki toa se fulu pe ia le te mua le wau ele toa se fulu ia alo Samoa le ulpileki, pe sa oa upele ai, ia toa se fulu mana ia tele, ia se whainu mera, ia ole, tulanga na leo ia ina usile fia fo le tātou hatinu ia, ole foi lala sauni ko le ni fo le olpeleki o alta long mua ma ia lani pe la tu ta long mua fa va ma lo na le ole ata lo ma ia lani ia ona fa nga solo foi le ta long foi ia ole le Australia ma New Zealand ma Africa Sautem ma va pena ia o le o te lus fo tasi minuti ona tale o le tasi ia ta fe semana ia pe sauli lisi va pe ia o le saui ma le ngoa oi tu foi fiso fa mai lai umana na laule au ai mo i lalo lingo tu foi le pito ai lalo na to luas por minuto na tale o tasi ya mai alta tu le tu lai lu tale tasi ona fa mai ina foi le tata una ngai lungo le tata wala leo tasi onu tesi mal tasi fa mo ia lela fa ngale taimi ya awo e tu tata musika ya su fifiloi ia e fa mafana ilu tino o na we malili ia e mai foi ia la to lo fianga pia ifi au manga luenga o le foi ia oli ini usil
tas ole pasa ponga moa joya ina taule a matamoa pasa ole pesa le chei wai loa kuli lau koa lo kasu le va mau ole pasa ponga moa joya ina taule a matamoa pasa ole pesa le chei wai loa kuli lau koa lo kasu le va mau no foi le afia fino no foi matuli matai po fea ole la au eu foi mai moa au la vale fa bebe si fa tali tali sei tal con i poni fai o si con le cola e lungo le ngomu no foi le afia fino no foi matuli matai po fea ole la au eu foi mai moa au la vale fa bebe si fa tali tali sei tal con i poni fai o si con le cola e lungo le ngomu ole pasa por amor joya ina taule le amatomo pasa ole pesa le chei wai loa uli lau koa lo kase le va mau ale le lau moli ele mo mi sta wangiangi fuki lau mo ku ile ki poki ai ku faki ai a fai ai ku vai fu mo ya va venga susungu i malama ku kai ai su e mo ale pure mu ale le lau moli ele mo mi sta wangiangi fuki lau mo ku ile ki poki ai ku faki ai a fai ai ku vai fu mo ya va venga susungu i malama ku kai ai su e mo ale pure mu ole pasa por amor joya ina taule le amatomo pasa ole pesa le chei wai loa uli lau koa lo kase le va mau e ka fa popo mai lau lau fufu ki malau puru popo le makua moa sabe uolo oi lungo le koko e ka fa popo mai lau lau fufu ki malau puru popo le makua moa sabe uolo oi mulanga ki koko no foi le afia fino no fo matuli matai po fea ole la au eu fo mai moa au la vale fa bebe si fa tali tali sei tal pumi pumi fai o se como le cola e lungo le ngomu ale le lau moli ele mo mi sta wangiangi fuki lau mo ku ile ki poki ai ku faki ai a fai ai ku vai fulu boya va venga susungu i malama ku kai ai su e mo ale pure ngu ole pasa por amor joya ina taule le amatomo pasa ole pesa le chei wai loa uli lau koa lo kase le va mau uso mo ko le mo fai fu amor ma wa le mo sabe uso mo sabe le mo ko ke ma wa le mo stop uso mo stop le mo va le ku ai ngole yamaha ma wa le mo sainga o nga uso le mo le sainga le mo sa mo ma wa lo fangua ma le fale loa o ki uma fale loa o mo sa mo ya na o fa so ponga mo me salu le ya me se si ta to ele fa ya le fo va nga o so fu fa sa mo fa so pomo ya se vanga na ya na ita mai tai wa pe o le tasi le va nga ma lu nga ali ele tu pa o ali pe o la tu fa so pomo ali po yo mo al fi au ele mo al fi au mo al ai mo to wa ainga yo ya wa to tele la to ye ma futa mai ia na fa so pomo fo ia so la ai se fu de mari o le to inga va nga fa so pomo ele ya le fa so po le mo fo le mo ai mo wa al fa so po la le mo fo le ai le no na le mo wa le mo wa ile po ya mo tino awa su ele me mo e wai e fa hangi so to ina na wala na fa ya to fa so po mo fa to fa so po mo e to ta mi lo ma ya wa vela lo le mo yo na ale va vela le anu ato ya e mo le lo vo le fa so po le mo pe a wa to el to ina ya so la ya o to es fultas minutos na tale o le tula tasi le fa fianga nei fa fianga ma si fonga lo mua ya fa ingofie fo ile uli ya o alo
fo le tātou atunu i tau mawhtanga, ia, mai ainga o le auli. Ia, mai se fo i lātou lo wha ua pe ngā luenga, mana o miela fo i lātou nāni wha fia fianga le nei taimi. Ia, e wha malo fo i mato e wha tana whatu. Ia, i lātou, o le mai tau atu, i tō tele fo i lātou, ia, ngā luenga wha vai taimi tālo whae. I le malu lu, ia, o tūlanga pe o nei, ia, wha atoanga, ma timunga, ma ia a lo ngā lulu ia i lātou ia e mlato lo le fo langona lo saunia le lei malava tapena fo i fale fai ngā luenga ma fo le fa to anga lo to ngā lue ia o to la fo i le la pe o le taimi to tio e taule apu ia ma fo le ma piki ia po le ale fo la una piki nei taimi ia na matua se tu ala ma fa manatu ia na o to si la fia o to me tau na fai ia i la e tau ona la ia ma ofu le taimi o ti munga ma le malulu e me se lava fu le malulu io ia tunu e fai asi malulu ia na la o to tofo la ile o le si vanga le o le taimi mo le o mo i se malulu va pe ia e fai la le malulu al ti munga ma le savili ia matua le fia ia ia me se taimi fu le la mana ia le mo le lima le va veao ala ua fafangu la sauni o o le ta vale o le fato anga e piki ile le fuala au ia na matu to fa malo atu ma to fa malo si atu ya o na o e ngalue pe ngaluenga fa vai taimi ma lo ngalue ma le lo fa ia inga ia o tatou fo ia inga le Samoa i se ia lofa io a fa tu te vili mai le vai taimi nei o le tau malulu i nei to fa nau ia ngaluenga fa vai mai se lava ia fa to anga taimi la nei o le ti munga ma le malulu ia ona do lo le e le fa ingo fie le usu le taiao ia ile malulu e mese le taune o ia le taimi nei ile ti munga ma le malulu nei atu no New Zealand ia fa pe foi Australia me lea ia na se fa manatu ama stu lalo ia fa nga tau tu pe na fa na ia la foto ia na ile fa ingo fie la tu nga luenga ile malulu fa to anga ma le taimi o le taiao e usu ia fa nga luenga o lea ua toe iwa minute ia o na tale o le tulae tasi ia o na toe watu leo telefon ma tala mai Samoa ia ma tātou wha awaua toe pe lungo le Facebook ma lungo le tātou YouTube le nei taimi ia se ipa ia le tulae lua whatara whatu se uso le e walu whalitanga wa ele o mafuta mai au ki lani ia laki le malo le plus le wha ingo le vaiaso manufo ia laki e le toe mata mai ia na uso ia le tātou le tio ya atau vatu so iman mi fenga luenga lo fenga ye fa be foi tulu alesi tai lava tulu ya fa tai tel lava ya mo to mai ya wa mai mo mai nunga le tato YouTube mo nunga le tato Facebook ya si tato watu le sina ole atu tato pesele ya ona pa so le tato por kalame ma lo lava le ma mai tato tu le ya uli kasi ma ndu te ni ne we to Tala fo ele se atu sani risati malo sati ya manuia fo ita fa ngole nei fo ia uni
Le penino tia whau man whawhiwhianga lau li o sia unu moni ia tātou wha ma vai atua ilo fo ina o tātou ainga ma tua ma tutua o lo whaalongolongo mai le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le nei aso mo isi fo i tono mo tanga sengase ia ma mahota o tangata ma tua o ilang fo i o lo o wha o ngapel tātou le tio whaalongolongo po le ala leo ia ile aso mle aso ia mātou wha after ia tu le taimi ono leo ua tu latra taimi mai a ile tātou tau tua ilungo le tātou frequency ia ai fa o pela le tatou maftanga i lungo le Facebook mo le YouTube mo lungo le tatou app. Fafta tu le tatou atunu tu sa yo ne yaso malulu mo ti munga lo wa le tau. Ia ele mnatu sa family fo ila tu fa fo mai. Ia i se tau tua le fainga luenga mo le tatou wala leo ile ne yaso. Fafta fo yo na ole talia ole tatou tu tu nei tono mo tamalawa ma tono fa fainga luenga. Ia fa malulu atu fo yo la fo i se upua le longo malia i lau whaafonga mai, ia malu awe whali o tō whingalo, manuia ia fuafuanga te toi o lene yaso, wa fo le tapua inga o ngā luenga ma o ngā nei whanau, ia ina i mātua mātua, tō whilo i tae ori tūlai fitu, ia ai whaoa i pēlau whaafonga mai lau mai mo mai, i lungo le tātou Facebook, ma lungo le YouTube, se ia pa ia le tūlai lua, ia le la tātou whātua whātu, ia i le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whaamori. Whonga lau mua Wellington e, whātua whaasoifua. Sorry. Fa. Mua mua ia mua. Sorry.
Talo falava i se whaapoponga o telefou mai li si whonga o le lau mua. Ua whailo mai e lo fiso le tau, o le a whaawau pēr tu langa lo wā o lo o iei nei winga o le tau, mō se vaenga tele o New Zealand, ti munga mo mawha, wa matangi mālolosi, ai maise ai fo i o wila mawhai stili. O ia tu langa whaale tono le tau, na whapeo na whaina aile ai o waikanai le whaai unga le vai aso ini a sio se lua. Ma fōringa mai ua toa ma ua aruaru mani e le o ngā tono New Zealand, ma ua umi e fo i o na mawhatia vaenga i sauti o le motu i batu i timunga e tu sai o se lipoti mai le li o Philip Duncan o le ofisa o le tau le Weather Watch. O lo o valo i mai le a fia pēr o le tele o i tu malo i matangi malolosi a toa ma timunga i le so ai e le tau o na tau whio lolo mo le i tu malo Wellingtone i nā yaso o luma nai nei. O lo whautua ina mai le tau o na whaai tete i lungo a wala i le nei ho yaso ai maise ai i taimi e ma mawha ai timu ma baro losi sa vili. O winga whaale tongu i o le tau sa tele vaenga o le ai o pori rua na lofi ai le sua vai ia ona o lo longa e mafua mai timu ngai le sa na nafi. E le ngata ina sa tapuni ai fe maranga inga ta vale inisi o wala i pori rua ai sa whaali mai e lo fiso le tau, le Met Service, le ono ali e mai e fo i ni a sio i nisi vaenga. Sa whailo mai e le tamaitai pule nuu o pori rua, Anita Baker, e tele fale o ainga na lamatia e le sua vai, ma sa iaile popolenga i le ono whaare tele o ia tulanga, ona o le wha waupea o le mamafo timu. Sa o pito lamatia i ia whaale tonu, fale o ainga i le pito nuu o mana, ai fa penai fo ima Pemberton mai sa ngarulue ai le autina i mua nafi i le tau whaile pamu e sina mai le sua vai. Sa lapata ia fo i tangata ina ia whaai te le whewa ai i le taimi o whaale tonu i o wingo le tau. O ta whenga i mātū o Porirua sa lolo waia o mai i a lein se lua o le au le tele i le mana Esplanade ma sa umi se taimi o poloka ai i le whewa ingo ta vale. O le supermarketi le New World i Pemberton, sa lo fia i le sua mai ta whenga, ma sa whaonga ai na aitanga o neone tau puni ai le sao atu i ai o le vai. Na whapefo i o na tapunia se vaenga o le awala tele numela 5 i le vaenga whata milo le awala i le Pawatenui Inlet. Ai le ngata i lea sa whapena fo i o na lolo waia i a se vaenga tele o le awala le Waspide Ave i Porirua i sa sae fo ringa mai o se vai tuloto o na o tūlanga ma mawha sa i haiti munga i leo sa. O le ripoti mai le ofisa le tau o le Met Service na whaadia mai ai whapea o se vaenga tele o winga lono wao le tau e au fi ai matangi mai mātui sifo na au mai haiti munga ma mawha ma whapea na a fia tele ai i ei tūlanga i mātui sifo New Zealand i le whaai unga o le vai aso. Ua tau whio lono le teimi nei whaafi tauli le soa vai tau mawha i le tu malo horo whenua, ia sa wha le tonu o na ono fuanga e wha mamai na i le soa vai. Pei tai, o le popolenga i le teimi nei, pe le ono ari e mai nisi whaafi tauli, pe a whai e wha umi perti munga mawha o loo a awhi ai, ia le vaenga o le tunu. O le stona isa whautua i nai tangata i le tu malo horo whenua, ina ia whaai tete le wha ngā ino le sua wai tā mawha, e tau wha mā ai le venga i masini e wha mā ina le sua mai, i le taimi o loo ma mawha ai ti munga ma matangi. E tele whale i horo whenua na motu si ai le ele tise, ina ua wha ina i wila mā losi i waia ele tise ato ai fo i ma masini o Transformers. Mai sa tele fo i ala ta inga sa ai e lunga o le tele ona o le malosi o lo longa. Whailo mai le pule nuu o horo whenua, Bernie Wanden, i la son nafi whapea ua toe le lei i a masini e whaama mai le sua wai tāu mawha, ai o loo iailu polenga i le toi ono a whaina i winga lolo wao le tau e pei ona iai le teimi nei. Na amata mai le san nafi ona iaila wata inga o matangi marolosi o timu o mawha mo horo whenua e au fi ai foi ma le nei aso a toan. E to a Thomas Fuma le maru la wha i tangata New Zealand na polo ina wha le tu la fono ina ia la tau tu ua au se tālia.
ai o talia le whaamasinoga la tu tāsanga ina ia toi no nofo ai pea i to tonu o Australia. O le nei a whainga e mo le tausanga lea na whaai uina le masina o Juni o le tausanga te ruai, lua afe luas fultasi. E taru mai lea taimi e to o luas fumal toru istanga tau ni sila, ua manuia fo ia la tau tāl sanga tāo fia ai le tipoti ese ina mai o la tau mai Australia, ai wha fo mai i New Zealand nei, i lalo o le vaenga 5 o tasi o le tula fono fe malanga inga Australia, lea e wha malo si ai o na tipoti ese mai, ia so ostanga te New Zealand fo le pui ai Australia, mo le umi e se furulua masina pe sili hatu. O tangata uma ua tipoti ese mai Australia, ma wha fo mai i New Zealand nei, i lalo le lato tula fono le nei, ua ave i ai le ingopo le wha upunga, o lato o tangata o le 5 o tasi. O le tasi ala nei o mata upu o tu sa tau no ina i les forreide te Ruai Sydney, i le unua i whailo inga aloa ia i le vāo le Pālemia New Zealand, Jacinda Ardern, ma le Pālemia Fau Australia o i nei le Rio Anthony Albanese. Sa una ia Ardern le Pālemia Fau Australia, ina ia whaia ni swinga i lea tu la fono, ona o whaafita hauli o mai te wina, e le o fia i ai New Zealand. E peila o na sila fia na umata wanga tai e to lua, o na whailo mai ei lea Albanese, o le atu mau peo na iai e le suia le waenga 5 o tasi o le tula fono Australia. Ai pei tai, o le a ngāre lue whaatasi o ia male malo New Zealand, e tūranga tā la whengai, i le whaatino ina o lea whainga whaavai alona malo i le lumangai. O whainu mela o whailo mai le malo Australia o iloa ai, e se lau iwas furulua la whaio tangata New Zealand o tu ina atua la tu tār sanga i whaamsnonga, ina ia whaia se whaai unga e whaalea o ngai na ai le tipoti ese ino o la tau ma toi whaafoi mai i New Zealand i lalo o le vaenga 5 o tasi o le tula fono fe malanga inga a Australia. E na o le onus fultasi i a la tau po o tār sanga na talia e toi nofo pei Australia a oisi tār sanga na te ena ia pe na toi tu i tua e le i whaia i aise i lo i longa le tribunal. Ai i le hao te lenga, e sili atu i le lua afe 5 se lau la whaio tangata si seni New Zealand ua uma o na tipoti ese mai a Australia, ma toi wha foi mai i New Zealand nei, taru mai le tausanga e lua afe se fu 5, e au fi ai, ia e ua tausanga o la masoifu ane i Australia, mai ua tele ina le aini o lātou sotanga, po oni o lātou a inga i nei. O le tūlanga, ua tele tausanga o fe ese a iai manatu malangona o maa loe lua, ona o le tūlanga e pei ona iai whaafita uli ua tutupu mai iai. Ua whailo mai e le whaalapoktonga mo le mai whainga tā o le AIDS e whaapea, ua atoa le lei a le tausanga, e le iai se tangata ua maliu pe maulo na soifua ona o le nei mai whainga tā i le tonu o New Zealand. O se teimi mua lea ua au si ai lea tūlanga le lei i ngā luenga whaia le whaalapoktonga mo le puipuinga ma le tongo fitinga o le nei mai i le tonu o le tunu. Wai nei ua whaatulai mai nei la se fuafuanga a le whaalapoktonga o le asuia ai le lātou ingoa mai i le AIDS Foundation e pei o na lau ilo ai i tau sanga tele ai o le a ta nei o le Burnett Foundation a o te roa e a mana i ai ma mana tua i a le sauta ua o se tasi o ri ina feso swani i le whaavaina o le whaalapoktonga mo le mai o le AIDS i le tonu o New Zealand suafa i a Bruce Burnett. O le neita maali i sa i longa lona sao i tau whainga i pui a le pipisi o le AIDS i tonu o New Zealand o le vai tau o le afe iwa se lau walu sifunu sa i aile tali tununga i nao na po o le tangata e maualoa i le AIDS o lano inga ua le ai se wha moe o wha maunga bai le wha tonga le soifua maaloloina o le lolo langi le WHO sa wha alia mai ai e taro no pipisi le wha mai AIDS i le lolo langi e tu se fitus fruiva te si mone 3 miliona le a wha inga tangata na maua i le vairusi o le HIV le e maua mai ai le AIDS ma e tolu se fruono te si mone 3 miliona le a whaai o tangata ua mali liwai i lea ngase whainga tā. O le li o Bruce Burnett o se tangata
New Zealand na mau i le 8 mai i le ai o San Francisco ia mai na mariu o ia i tu sanga ia feiva se lau valu lima sang ngā rurua whaatasi o ia ma le li e swafa ia Bill Logan i le whaavaina o le whaalawo tonga le nei o le AIDS Foundation a New Zealand ia o le la o le a sui nei ia lona ingoa. O se li poti la tamai nei ia le whaalawo tonga whaasa lau o le News Hub na ta ua mai ai le mawae o la whai o whainga tau whaamata o whaasanga i le tamai ta i pāle mia New Zealand Jacinda Ardern i le tono o le tolu tau sanga ua mamaya tu nei. Fōringa mai, whaelo mai le tūlanga ai o lo o whaawo pēr sa i linga leo mo se tasi sa awai le te lea sa whaia i lumo o le pālemene ma mō li ai leo i lona whaia o se wholofolanga ina ia whasiutia ai le tamai tai pālemia. O le te lea sa wha mautu i lumo o le mauta o le pālemene i le amatanga o le tūsanga e whaasanga i le whaamalusia le malo o puipuinga mō le whaamai ko viti se fuiwa sa mai tau ina ai ni winga mani a mionga te ma whaasanga tau i le pulenga o le malo mani winga le mi ngao e whaasanga i le tamai tai pāle mia o stasi o lo papa sa wa ai le teimi o le te sa whaatusa ai Jacinda Ardern ia hiti la mana pulenga sa waa. I whaamaunga leo na whaalia mai ai o le tausanga i wafes fuiva se furu walu la whaai o ni whainga mani a mionga tau whaamatau sa whaia whaasanga i le tamai tai pāle mia. Ai o i tausanga na so ai e tolu se furua, ma le tausanga talu ai lua afe lufu tasi na o i le lima se furu le a whainga o ia tūlanga tau whaamatau i le tamai tai pāle mia. Ua mai tau ina fo i whaamaunga leo o le mafuanga au tūlava o te ma winga tau whaamatau o tangata e whaasanga i le taitai o le malo. Ona o le lefi fia i le whaamalusia o le tui pui pui o le whaamai, ma le te o tangata i tau mwhainga e whaasa le whaatauina sa o loto o whana a tō ma peka malosi, ona o le whaalawelave le sa tupu i kalai stete. O le so e amatai o na ilo e komisi sue o soli tula fono i le tausinga o tamaiti ia le polkalame a le malo mo le waainga ma le tausinga o tangata a toa fai ma polkalame nisio e kalesia i aso ua mawae. O lona se furu ma le lua i le nei o ilo i longa whala wa i tele le komisi sue le nei sa whaawaina i le tausanga i lua afe se furu walu e sila i li poti e winga i sa wanga sa tupu i le tono no fuanga o le malo, whapema no fuanga o nisio e kalesia i a sawa aia ma tausia ai tangata e le wā o le tausanga e awhi se lau lima se furu se ia o mai lawa i le awhi se lau iwa. E tusa ma le lima se lau la whai tangata ua uma o na o ana i luma o le nei komisi ma lato mōli mau e winga i sa wanga sa awha ina ai lato a o tausia i le tonu o ia no fuanga i le vai taimi pei ona ta ua. Na whailo mai il tamai ta ilo ia o so swani i le sa i linga le nei o Aroha Fletcher e onga wa mātu iātu langa na tutupu i le tonu o ia no fuanga ma i ta ua tele le sila fia le lei o mea sa tutupu maari mai ai maise o lātou na fia ai. E lima aso le umi ua whaatulanga whanga solo ai ilo i longa nei al komisi amata tui le so. E tolu aso so ua pa pea i lalo ia la whainga o mai fau o le COVID-19 fuiva i le tono New Zealand e tu sai o wha maunga mai le mitanga ruenga ale soi fua maloloina. O le aso nafi e wha afe e wha se lauma le lua la whai o mai fau na wha mauinai a e to o iwa isi tangata na maari liu le ua o tuai nei i le afe tolu se lau lua se fulu le a whainga atoa o e ua maari liu mai le COVID te tonu o New Zealand a toa. Sa mai ta wina le maurunga la whainga o tangata lo tau fia i whale mai mo tonga fitinga le na o i le tolu se lau lima se fulu wha i le sa anafi e au fia ai i le toa malu o lo o i vaenga mo ngase tinga ina. Ua amata i le so se teva a le vaenga o le autine i mu i le tonu o New Zealand ona o tūlanga le saunga le mua o la tau ngā luenga ia ma le fia whaale leia o la tau tongi. Whaalia mai e le uni e lau tine i mu. E le o lava lau whai ngā luenga tine i mu o lo o wha whai ngā luenga ina
e le pulenga o me tau mu ma whaala vela whaafo sei o le mafuanga lea ua tāpuni ai nisi o whale mano whanga mo au nanga tīnei mu i le tono o New Zealand. Sa whaali mai fo i le uni o le totele o tangata tīnei mu i le teimi nei e matua whaale tonu ma le anga ma mawa lalo la tu tongi o lo maua mai le tau na whaia i aise wha te tau a le pulenga. Sa wha mawhaina mai fo i le uni e lau tīnei mu o le a lea whaina i a le tali atu a lau whai ngā luenga ini mu e ono ali li mai a toa mani ngā luenga la mea ai e mo o mia ai le lātou au nanga i le taimi e wha ngā solo ai le lātou te te. O lo wha au pēo na whea ngai lau whai business le ai o Queenstown ma wha awi tauli i le fia maua ni tangata whai ngā luenga. O ngā luenga i malae mo wha se enga i le aisa i le whai vaenga o le tunu u ua tele ina wha atumulia awa no whai ngā luenga mo mia ona o se fuafuanga wha apitoa e te tala i a tangata whai ngā luenga mai whafo a toa ai fo i mo le toi taliu mai o tangata mai Australia. Peita ai, o isi vaenga e mai se lava i ngā luenga i te tono o whale tari malo ma whale ainga o lo o matua mana o mia i lava ni tangata whai ngā luenga i Queenstown i teimi nei e lata i leono se laula a whai o ni awa no whai ngā luenga o lo wha se lawina i lunga o le upenga o fesota inga tele wawave o le SIG mo le ai o Queenstown i le teimi nei. Ta ua wha pēa a wha ngā solo atu i le wai teimi pisi o le tau mālo lu, mauti no lava e matua to tele la whai bisinisi le tu o le tunu o lo o la tau mo o mia wave se fesosani mo ni tangata whai ngā wenga. O le san na fisa tāpuni ai alo ia le whalo lo tele o le David Jones i tonu o le lau mua i Wellingtone. O stasi nei whalo lo tele e wha avitoa i mea tau lava ma te unga ese mo li imta mai ta i wha apea ma ta maiti i atoa mai maisi o loa ese. Na wha ari mai wha apea ua manatu le pulenga o le kompani Australia e ona le David Jones ina ia tapuni ma wha amuta le latu au nanga i tonu o le lau mua. Ona o tūlanga wha le tonu e au fia ai le tau le ai ni tangata wha tau ona o puipuinga sā iai o le wha mai ko viti. Ua ono tau sanga talu ona te tala le David Jones i le tonu o Wellingtone i le whale tele i Lambton Key le sā iai mua i le kompani o le Kirkcaldy and Staines mo tau sanga tele ua mawai. Ia le whai wana nāle ni wha au ponga o tala fau. Fia lava toe whaatala whatu le pa i o lo tātou tunu le amtang o le neiva i aso fau. Ia ai o se whao pōponga o tātou tala fau mai Samoa o si maia le whaafonga. O le whatu ato e mau mai se tala lata mai o le wha mau o le wha mai o COVID-19 fruiva. Mo le iwas furuono i tu la mai le aso tolu i uni e o mai i le aso fitu. Ai to alua se lau ono se fulmali tolu le malo le antano. Na fie sia mo le wha mai ma mawhai ona o ane no whanga SS el mtanga luenga. Ma wha mawina i lea fwoi numero tangata a fia. O lea fwoi numero e to alua se lau lima se fulmali lima i lantou mai le mamalu tele o le antano. Ma le to avalu wa a fia mai tangata na malanga mai fafo. Mai talu mai lea so se fulmali fitu o mate. Mo atu tangata wa a fia sa mo mawhai ona wha mawina. Ele se fulmali wha fe se lau valu se fulmali fitu. E to valu o lo wha lia le reporti o lo tau fia mo tanga se ngase mato tua. Ai le aise tasi ele potu tinga ina. E to tasi se tina e valu se ful valu tau sanga le matua le soifua. Wa wha lia o maliu i te tono le iwa se ful wono i tu la. E ui ele o iai nyo na ngase tu mau. Ai le reporti o wha mawina ai. Ele iai nyo na tui pui pui o le COVID-19 fruiva na wha tino ina. Ta ua le sui o le matanga luenga le soifua malo loina, e ui na ua palasi i lalo le fwoi numere le vaai. Ai le o le mutaanga lo le mawalunga wo o iei tangata a fia o le atunu. O na ua le tutusa le temi le neima le temi mō mua. Sa le ele ripotiane o tangata o lo whaia la tola vasiaki mai tua, mō wha mau maunga a le matanga luenga.
O lo mai tawina pe reporti te tasi. O tangata mātutua le atunu lea o lo mafuri ele foi numero tangata mali liu. Le wo o antu ele to alua se fulmari valu. Wa whaadia mai se pepo whaamtalanga i penga te wha ilangi. Le saunoanga le whionga te maita i minister o le vai whafo le malo Australia Penny Wong. Na i saunoa ai se whontanga ma le whailau tuse o atu moto le Pasifika i Fiti. Wa te tala atu ele ava noa tōru wafe ava noa le tausanga. E ma whai o na tālu sanga mō pepa no whamau. E tawala atu le tangata o lo lato wa inga leo lo unga lue ai to tonu Australia. Na ia whaadia foi. O lo le lei o na vaai ele malo Australia i lanto o lo malanga atu le Pasifika e ngā lulue ai. Ma o leo wa tāpena pena ni tūlanga umamaya inga. Mō visa no whamau mō lato a inga i fia tālu sanga. Ia ava noa ia ta i tōru wafe i le tau sanga. Sau no foi Penny Wong. E le na of sosuani tau tupe o lo whaipa anga i le malo Australia mātu moto le Pasifika e au fiai ma Samoa. Ai e tele atu isi ava noa leo wa sila sila i le malo. Mo ia lava wha wonga ina ia sili atu. Ma manu ai tangata o le Pasifika. Ua tali mai lea whionga le sui panemia lea whionga tuala Josefo Bonifacio. E nante le isila fiaina e le i tato ngia sui to olua tama itai o le vaenga wha upwhai le HRPP. Whaanga se li isa po whea ngia ai ma li ima le manua lofa tu au. Ai waia wha ai loa manino e anga waa ia sui whai pule tama itai o la tatongi. Mai ua mai a ona sao nia le pepa ai o loo tā lia se fontanga le kāpeneta. E pasi mai ilo mai ai o la tatongi. O le whaaseale na la ngai le taitai o le tua ngai tu le epa lupe suri aise lele malie le ngoi. E se whaatalo noanga ma le autu stana le vaiaso te nei. Ma ia whaadia e wa mai on tu inatu lana tu se fsilingi ai. Le o mai le teimi nei e le imoa ni te tongi o Iesu i whai pule to olua o le la tau vaenga whaupu whai. E le o maua mai le teimi le nei po a fiai. Ma le fionga to mata nora leota. I le au le imoa o ni te tongi le teimi nei. Sau noa tuala e uina le i o watu le neimata opu le kāpeneta, ai o le a sila sila i ai. E le o maea i a whontanga le kāpeneta o lo whaanga solo, ai meise o le komiti o le tuto o tasi o le neitau sanga atoa, ai pau le mea ua mauti noa o whaafia fianga e tele o le tuto o tasi, o le atu inatu le masino se tema, e masani o na whaia ai le te wila. Peitai o vaenga o lo sila sila ia e le umautu, o leo no le whaonga ina leo le ngote wila, a o le a whaatino o isi vaenga i o le atoanga o le ono sifurtau sanga, o le malotu to tasi o Samoa. O le masino au kusa o le ua fuafua e te tala o maia avanoa, o le ato e vai e fo i tangata tu risi mai atinu i fafo, e malanga mai mo mailo tātou atinu, ma fiso swani e fo i tupe maua molo tātou te maua inga. Mai o le masino se tema o fuafua o se masina e toe whangwa il whaato sina ina mai, o tangata tā whawhau mai mo mai atinu i fafo, e whaafia fianga o le a whaatino ai, le au fiai matu o ngā whautasi, o a leva o na le toe wa aia. O le aso lea ua mawai le ava no le tiu whonga le no mua i New Zealand, e whaatala no ai lea fionga le tamaitai pa le mie nisi o vaenga, e le anti nae o lo tātua tunu, e meise vaenga mo le anga i lumo Samoa, mai le wha mai ua a fia il tamau a inga. O le toi te liwa nea i o le whainga malanga le taitai o le atunu mai Fiti a nga i Wellingtone, o le fuafuanga mo le tatala aloa i ina o le whale fau, o le komisino Samoa i New Zealand le aso lulu nei, ma toi tu waa atua i mo Afrika i whontanga, ma iei le fuafuanga i toi te liu mai le atunu, i le aso lua se funma le valu o le masina nei. E le fau le tamalima se formalitasi te usanga le soli tu la fondo le umia leo aisa mal fata watu. Fata sei ma fona au fa saina, le foi na toe tau fia mai e leo leo le fai ungo le vaiaso, ma ua mai tau le matanga ruenga leo leo. E le iai se au ngao le lima tau sanga sa whaafal pui mo mua e foi, e mori anga lava nei e tasi. O le tamalima se formalitasi te usanga mai a fio ango faleata ma loto paa. Na mangaro mai a February tau sanga te nei, e na wa mai atuli lo na whaasalanga lima tau sanga.
O le aso lua se fule iuni wa fuafue vala awele mata au pule nei luma le wha masinonga. E tula i e taliatu i ono mōlianga. E na waia toi umia foi le 5 tesi se fule wha kalama o le aisa, o marijuana manisi o paipai wha o ngai unai le aisa. Ma se tino i tupe e iwa afe lua se fule wha ta la 5 se fusene. Tolu se lau fitu se fule wha tupe Amerika. Iwa se fule ta la tupe New Zealand. Ma le lua se fule ta la tupe au se tahlia. Ma le ano noa i o masini wha o nupo nei wha teknolosi e au fiai ma telefoni. Ma se ta avale lo o ia wha o ngai ne tusalo na tau ma leono se fulu wafe ta la. O maita wina le mtanga ruenga o leo leo. Le tele o ia mea o lo moe o fo i se leni. Ai o le tama nei ele e whainga ruenga. O lo wha teia le mtanga ruenga o leo leo le mamalu tele o le atunu. I lantou o lo fesoso ni atu le sa i lingo i lantou so le tula fono le nei. Mo le saunga le mu o le atunu. E tō tōtse fulma le whale au malanga o le au ta a aloa Samoa, wa sauni atu mo ta alonga la ite le Pasifika, e whaia le Saipan Northern Mariana Islands, i le anso se fulma le fito le maasina neo iuni e o antu le anso lua se fulma le 5. Le au ta a aloa Samoa to lua se fulma le tolu, wa vai nei ta alonga o lo masi i atuai mai ta alonga a Feleti, o ta alonga volipolo i lunga leoneone, o le golf, tenisi, ma le sisi i ua mea mafa. O ta alonga a Feleti, wa filifilia iei le sunga Don Tuimaseve, o Kevin Masoe, o Johnny Key, ko Lone Pira Alefosio, William Hunt, Livingstone Enriquez Havainaya, Jairi Otto Westerland, ma pesa mino i Jacopo. O le ta alonga volipolo i lunga mta whanga le vaenga o lie, o Eneliko Tui, Mautuva Palota. O le talonga tā polo ua whiriwhiri iei li o vui e le vaenga o lii, ma Faith Lui o le vaenga o tamai tai. O le tenisi ua whiriwhiri iei li onso le lole le vaenga o lii, Kristen Pavitt o le vaenga o lii, ma Eleanor Schuster o le vaenga o tamai tai, ma Mahina Warren o le vaenga o tamai tai. Ma le vaenga le ausi si ua mea mamafa, ua whiriwhiri iei le vaenga o tamai tai o niara sipaia, le sila fie pule, mai mua sina bele nato. O le isi to tolo le vaenga o li e tau vai le to vio a Chong, Faustina New Sila o Pelonge, ma avatu o Pelonge. O le au tei malanga le to fasu la tangi whano so na lole Sam Chong, Henrietta Avinga, ma Constantino Tuyo na toa. O tatu talafowia mai sa mua manuia le ne yaso, fasoi foia. Wa malo fa ftai le fa fo mai le tunu na wa fa fo mai le to ina tum fa muli na o tatu telefon tala mai sa mo le yaso e to mo fa poponga le tula valu le aso ata ya o pe a pule lo fa le tu te ya tu lo do so ifua ia mo so mato bola i le aso ata ya o le tula valu tai masani yo na to fa fo le telefon tala mai sa mo le wa fa tonu lava le tula tasi ya ole a fa wat pe fa fianga ile nei taimi ya a o fianga ifo ile tunu nga luenga me se foi la tolo mai mo mai lungo le tato Facebook mo lungo le YouTube ya o na avata vale fo ile nei taimi lo fa lango mai le tato app ya mai la to fo yo lo fa nga mai ya le tato pinga fa ilangi na to fa malo atu le taimi malo nga le wa to ya tolo se fulu minute le o to e luas fulu minute ya na mai le tato to tu ole ya so ai malo la vale fa ta si mai ma fa mai ya le la fa nga lo fo le taimi ya e moli toi fa fianga ya awa fo ilo to fa from alo to mai mo mai ya ilungo le Facebook mo lungo le tato YouTube le nei mo le malu lu yo Wellington nei ya i le fo vai tau le tau sanga Happy boy.
Alona matau po lima, alona fai upu mumu ai whangata mai le lima. O ele ai. Ole fai upu mumu ai whangata mai le tasi. E whapea alona fai tawina. Ona po ia, ona no fale whanau ngā pāti mai o i lalo le palapala. Sa wala watu ai o i ele moto tangata e to tele o le o lo tutui lunga pasi. Mai e o lo tutui lunga me mapapue. Mai e foi o lo no foi me palapala. E tele ni upu na tautala ia ele perfetta o pati mai o. Mai ora perfetta sta mai perfetta. E leo se perfetta matua. E lai titi. E lai titi lava ia. A tato menato i upu na tautala ia ele perfetta oka. Ke lei loa kawaku ai kawak pea. Ano fa pati mai o ilunga o le mea maputu e. Sa wala watu ai le moto tangata to tele o e o lo fia mmoe. Ma e o lo fia ai. Ma e o lo fia feinu. Ma e o na. Ma e fa pena. Ole o pusata tala ia ele perfecta e fa pea. Amu ia le more vai o ia. E tele tu ai na vai pea tato mafa fau mamana tu ai. Io vai walata na oti. Ole vai se ngaluenga. Ole vai ile novo. E tato no oe, ma le tato aga fa pese kumo se loku oka. E tailo ave ola uma o soju. Vangu e kei kapeli ele o kako kuku. Le tato ai ngai ma le tato no ai mai se le tato malo. Fa kai ngofo. Malo le fio moe. Fa kai mole. Yo. Vai, o se me ese tele. Yo. Fe awala mai ai vai. Yo. Ole Cecilia pati mai o. Ele vai nga. O ele vai. O Isako. O Rebecca. O Lasalo. Ya tato manato le vai o Lasalo. Yo. Pega ko ku angale ai kama pangwe Lasalo. Yo. Apenge o makako le ko vai a Lasalo, ya se vai la le que quiero Lasalo. Ela ititi Lasalo ya mato uma. Yo, tele ni upu na tautala ya ile nei alwol toto. Yo. Olei se upu sa tautala ya ile perfecta. Mai. Ale nofo. Ya aka ko mana tunatu le nofo o ka kan kwai ngofo. Se le fa nofo. Ese le kuangovo. Ese le nofo. Ya va el nofo le ari. Ma
Malawa vtaina whawhianga mai le sunga ia whai ja kopatalo ia ma nei pese na siva i le pese ia ma nei fo le siva le taimi whate ele malu lu ia ma le malili sa o listo ina na malili ia voista malili ia e manatu ia olo o solongo manuia fo ia te tono ainga nei taimi Australia leo la to so malo lo le amui o to Australia nei to te malo lo le taimi ia ai New Zealand ia le tau fa io tanga ta fa nga luenga tinga la vale malu lu ma le lo wa le tau sa vili ma lo si sa vili ia ai o lo ho pe tanga ta fa nga luenga ia fa pe fo ina fa na lo ho fo ina fa na wa onga ia ele o ma fo ia ona tu fo ile o nga na fa na le tu la tolu le to se fulu ona minute ia ona tale o le tolu tale lua ia I New Zealand nei ia ai to fa malo atu ni taimi ia ona musika la fo I moli atu ia wa o to na o fa wa mai tato atu tu ni ia uli ia e mai mo mai ai I fa fianga so I filo ia le pese e so longa ma nuia fo ile anu ale vacuum ia la to e mana a ole a fa pe ole tala fianga ia ni vai nga fo ile ni nga luenga na fai fafo ia wa ile ai ma se nga luenga fai na fai fafo le taimi nei fafo o tato mo ta malawa ai o nga luenga le leia le taimi nei tono le ole fale o le toso la le vacuum ma tua fa ta tangi le vacuum ia e toso tono le fale ia e ta pena ile fale le nei taimi o le malu ma le timunga ia ai Wela tau foi o lo fa upea ngā luenga, ia māloa le wha mālolosi. Ia ese la foi ngā luenga, ngā luel tātou o tino o isi ua māsani ngā luenga, ia ua lewa na ngā luei o isi e fau I ngā luenga, ia tau lea, māsi vaenga la nai tau whataitai e ngā luenga o lo ngā luei. Ia o isi fo, ia pe ia o le mea fua fo le ngā luenga le ngā luei. Mea lea, ia na ona wha māloa atu nei taimi, ia le la wha o te pena I wha fianga, ia wha fianga fo I e wha sore o mawhau whango le auli. I ti munga mle malu tasi na le pese mana ia fa solo ma fofonga the long voice Tamala lea la te siva tu le mkuka la te pena le kuka fa tele le fa na ule le onga ma le ainga le fenga luen ia le umi ana topel tamale le kuka e vela
Hey, you.
The Lava Boys, maripese, hey you lo say. Ina ua toe ono minute ia ona tale o le tu la e lua. Ia ai wele manatu. Se ua tafia fulele o tafia tau tua ma le tatu o tinu. O mana ia na mafana tono le tatu potu. A pangalea. Ia ua sai tia foi i lauru tai mamtava e ona o le tatu teimi. O le mele mo le toile fa aftai tele le tatu o tinu. Fatala vatu le usia Niko, sunga Niko la ulu leo mafuta mai talo. Fai Niko, ia ua e sau o le la mato uo. Ua lua mai ma fui. Ia o le ua mai al tatu tautua o le ne yaso. Ia ai mo le atu fa aftai tele me sili na e manuia o to ina i sini Australia. Ma ne fu le tau pe fa pe o le wal to wa somalo lo le nei. Ia amuia o to netu te somalo lo e le lo mai le me nei. Ia o le o su de manulu ia matu ni New Zealand ne aso ia fui ia lo fatu foi o lo mui pu fa nau fa pe foi le usia Niko ia le stunga Niko la ulu ia ma le to tele ma fa mai pu marriage ia tulu walesi ia fa pe foi finga ia isila fa fe tai tele ona tatu ma ftanga ne aso ia e ele manatu sa fa mari ina foi la uto fa fonga ma la uto mai mo mai ia i se tautua le au fai ngā ruenga, por kala me foi ma whaafia fianga na moni atu. Ia wala foi le nofisi le sila fia le tātou atinu, ia ma le whaafonga anga ma le mai moanga le tātou atinu o ne yaso. Ia pe ia upole atinu ele asala foi se whaiva ma se mau ma tau te wha malulu atu, ia whapea ua sara lenga ngana, ia ua sara foi lau sila mai i se tautua le au fai ngā ruenga, ma tau te asu atu vai malu i puenga. Ia manuia lava fuafuanga o le nei fo i a uli tātou atinu lo whaafonga mai mo mai i so se vaenga o le lalulangi toi whero i tai au le tai masani le tulai fitu i le tai au a tai au ia e mani taimi manuia malolonga o toi Australia manuia fo i a toenga sapati Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa ia me se fo i New Zealand nei ia ama Australia so se atinu o le lalulangi o le latu wa songa fuane nei moli atu le whaanga o le tātou tautua nei ia ma le fionga le pule ma le ofai ngā luenga ma tau te whaatou whawha soifua ia le mamano le tātou atunu ia ai tātou atu le pese lea ia mai le sunga ia e lia na uta wha mangalo leo mamoe ia wha mangalo mai fo i mātou tautua nei